fa felo yatu ma fa talo fa tu le tunu ne yes fo fa ma no fo lau si fo ne lo mua o la mtali fo ile na tutua ile so lua wa tatu o lia la so lua fu le iva fo lo ngal masino mati ta lo fa lava ia lo mai o se mai el fa fo o tatu sa nga lo tu le ta nei o la ta ia le sunga ile fa fiauto ina fa tonu reverend fa tuli setu mai le galesia fa pot ke siano Samoa i Heart Valley. Mai al fa fonga. E fa talo fa tuile pa ia ra fa fonga nei tai au. Wala fa mai fo i manui o le tua o mori mawina le soifua ma le ola. Fa opo pe fo ilon ana fa manianga I lo to soifua. E tau si mai ia I tanto I le aso ma le aso. Fa talo fa tu fo il pa ia o le afenga wenga le tio le fonga o le laumua. Ma lo le ngā lue I le tua le vi inga. I mea unga tātou te whai. E o maia, o le a tātou tāpua I atu I le atua. Tātou te tālo. Wausu atu I lau fio le li I ele nei tai au. Wha le olo mātou wanganga whaafitai ma loto fia fia. E ala I la mātou tāpua inga. E fio maia mo I mātou, tai le nei tāpua inga. Ina ia mwhai ono maua sau viinga. Ia mātou tala mā mātou upo. Ai mai se fo I oa mātou vivinga. Leli ie. Au noa ma oe e whai fua lava le nei ngā ruenga. Ia vi ia lavu fio I lo mātou wola tāpuai. Ona o Yesu. Amene. A tātou pese I le atua. I le pese ua saunia.
Ole, tus faitau mo tātou nei tai au. Mai le whenga inga fau. Sai o le whasinonga le tus faitau aso. Ole, tus el Ioane. Evangelia Ioane I lonun ta upo e luas fulu. Ole foi upo e luas fulu ma le wha. E whangata mai I le luas fulu ma le iwa. O te faitau I nātu. Whafonga ia fionga pa ia le atua. A o toma. O le tasi o to sfuru ma le to lua ua ingoi ati tumo. Ele iai o ia ma ilantou ina ua mali watu Yesu. Ona whai atu leo le au so ia anteia. Ua ato ilo atu le li. A ua whai mai o ia ia ante ilantou. A whai o te lewa ai antu I ona lima. I mea na tu I ai whao. Ma tuulo tamtama I lima I mea na tu I ai whao. Ma tuulo lima I lona I tu. O te le tali tonu lama. Mbaya so e valu. Toi whātasi ono so e le fale. Whātasi fo I lantou ma toma. Ma li wantu Yesu. A upupuni whaitu toa. Ua tu fo I oia I tonu whetala I atu. I au tō manuia. On whetala I atu leo ia I a toma. Au mai ilo ma I lima nei. Vai mai fo I o lima. Au mai fo I lo lima. Ma tu mai I lo I tu. Au fo I te masal salo vale. A ia e whātu tua. Ona tali mai leo toma I ante ia leali ie. Ma lo ua tu ai. Whetala I atu Yesu I ante ia tō mai. Ua e whātu tua. Awa ua e vai mai I ante. Amu ia o e le vai mai. Ai whātu tua mai pēr. Whamanuia le atua. Whaitawina o lana whionga pa ia. Tū mau pe ia te ia lona vi inga. Nei e whavau lava. Amene. Whaipu e lusur fitu ma lusur walu. Pisi whaunga ina. Whetala I atu le o ia toma. Au mai alo tamtama I lima nei. Ai mai fo I o lima. Au mai fo I lo lima mtu mai lo I tu. Au fo I te masalo vale. A ia e whātu tua. O no tali mai leo toma I ante ia. Lo wali ia ma lo o tu ai. Natu au tuo ma whauwhaunga o nei aso. O whamao ninga. Whamao ninga. O mea sasa ili e toma. Le whamao ninga. Ole, mtau ne luas fulilona. Mtanga lo. Tala no ai whaalinga o le li o Yesu Keriso. Ma le whamao ninga. Ua toi so I fua mai o ia. Mua whaali a mareta. Ia Maria le makatala I le tae aho le ua iaso le vai sapati. Ilo na fia le na. Ntoi whaali ile li ilo na auso. Aile ia wai toma. Ilo na valu o aso mulimulian. Ntoi whaali ile li ile auso. Ua whaatasi ai matoma. O le fisil telea e fia. Malama iai. O fesa iai toma. Ai se ha ua le ie. Ua na o ia. Ua le o iai. A o le fato a whaatasi mai. Ile lona valu aso. Talu ona mori mawina. Ua toi so I fua leli. Tanto to te paitua. Eo ngā le tanto to te paitua matala no ia toma. Mawai foi ni e le leimo I tatou. Le anga I lungo le au whantutua. Asi sile I mta upo e sutasi. Le whai upo suruona. Toi no I nā le va o le neitanga tau toma. Malona whausanga. E stangata e se le whai manatu. E stangata e se le fia poto. E tau tal so. Sila foi o le ua wala au lia Yesu lona au so o lantou te oe wa aila lantou wo o la salo uoti. Au le foi o mua o na oso mai malona whawhia poto. Ile whai upule se forma
e se fulu ma le ono o tau po e suma le tasi. E mei o whai atu leo toma. O le nai ngoa i anti tumo i lona au so. I tanto ua foi ina i tanto ua ti fantasi meia. O ka se fia poto ina te tele. A ua le ilo e toma. Ia le i ua le feta lenga leli. Se i sau se i o lanto ua. Se i va ai ona mata. Ia sila foi le au so atoa. Le winga le lato ngā luenga. Ngā luenga whaola. Ia e. Ai le i umai i le winga whainga tā leo toma. Ila le woman fina ngalo le li iana. Avelo nau so se i vava ai whaalongo. Malama le nā tura moni al ngā luenga o le atu atu i ate lato. Pe a fioa e i lona maru. E malama atili ai manatu pe a whaitau ta upo e sfuru wha. A olona whai upo e 5. O le taunga ma wha mawhanwhana i Jesu i lona au so. Ia wha malo losi ma le ma ele ngā luenga. Un whetala i Jesu o tau loa fo i le ala i le mea au te haru i ai. E uma mai fo i ai o so whai e toma. Whai mai toma i ante ia. Le li e. Mātou te iloa. Mātou te le iloa le mea e te alu e te mali uantu i ai. Mātou te mawhai e whape e whea o na iloa le ala. Ioe. Pōngi sā toma. Na te le iloa le winga o lona wala uina. O lona wala uina o i o le tangata muli. Le fo i ua whai antu Jesu lantou te o. Aere whaali mai ana upu, maana whaamatalanga. E le fialo. Ia. A ole whaitaunga ole nei tae a ole whai upu e luosun ma le wha i le luosun ma leiva. E ua moholi maule au so. E to sfurutasi. Lona valua son fet. Na whaali mai e leli. Moholi maule au so o lanto i loa tu leli. Ai ua oso mai foi toma ma lona foi manatu. Whaali mai ei lona langona ma lona whaafia ata mai. E mai a whai o te lewa i ona 5 i mea na tu i ei whao. Ma tuulo 5 i mea na tu i ei whao. Ma tuulo 5 i lona i tu. O te le tali tonu lava. Ioe. E se le whainga tāo mo le tangata whaafia poto. Le tangata e oso vale. Le tangata e whai manatu. Le tangata e manao i mea e vaia. Au le mea monia e muli toma ona o le vainga. E muli toma ona o le fia vai i mea mantango fia matango i ai ona 5. A ua noa i ate ia se whatutua. Ua tā ua ai i ate ia mea vai ama mea e tango i ai. A ua noa lava ma le whatutua. E o le toi lu i lea na a Jesu na whai atoma. Mai tātou fo. Na ua toi whaari mai le li. Loka le potu le au so e tu mai le li le o ngā tutonu. Ai ana sau whaapito le li. Se i tuli a toma. Ma se i whaari a toma lona valea. Ma lona vai. Ua tu la i le li le o ngā tutonu. Ua whai atu i a toma. Sau. Tu umai lo 5. Sau. Tu umai lo 5. Va ai mea na tui. Ma whaai longa o.
o le tinga. O le toi lu ia Yesu na fai atoma. Fa pe fo I tanto. Amu ia o leva ai mai. Ai fa tua mai pea. Amu ia leva ai mai. Ai fa tua mai pea. O le vai nga le o toma. E pupui me vaia me tango lima me mauti noa. A ua unoa ia teia le fatutua. Le ala fai manatu le o toma. Iso se mea e sa unoa mai ai ve talai mai ai le li ia teia. Le mfai lama, le mfai ona Italia. Te ivanga na ua vai, mapai iai. O le upu neia Yesu toi tu. Ua le mo toma. Ai mo le au faitau I aso nei. E pei o oe maa ufo. Ne I o tātu fesili fo I tā ua. Pei fo I tā ua o toma. Te whaamanatu. E waina toi whaamanatu mai le apostolo. Peteru I lana tusi. Peteru mo muolo tau mo mua le lan tusi ia fe meiaia tu te leilo atu ia na ualo lofa ia te ia ele o va ia tu nei fo ia te ia a o lo fatu tua ia te ia tu te oli ai ma le fia ele matal talaina e sili ese lava e mau fo I lei unga o lo tau fatu tua o le whaolaina le o tō nganga. A neia le tua lalo le au mātutua I le whatutua. Mō le au toma. Ma I tātou I aso nei. O lo sa iri le wa ai malitango. O na whato ata I tonu lea. O lea o ngā Yesu. Ile tala le nei mole kalesia yaso nei. Amu ia leva ai mai. Ai fatu tua mai pea. Le se mea maua le vai. Ai ola le tangata I le fatu tua. Le au whafonga pa ia lo tatu tunu le nei tai au. Te leo mautoma le milo fatasi matato. Tatu ngā luenga fo I lea. E longo fie fo I lanto. Fatu watu mi mea le lei. E mua o sofai. E fie lanto le o sofai. Ai le maua ise manatu le lei. O le toe whamani anga Yesu na whai ato ma ina o le alwe. Ie le ma ai mai. Ai whatu tua mai. Ioe. Se le ai se whatu tua. O se le ta I mua lona soifua ta I tonu I le whatu tua. Tātou te whiu sa ili. E le maua. Tātou te whiu e fiaola. E tātou te leiloa fo. Tātou ngā luenga fo I wa whātonu I tātou. E le manuia. Pe a whai le vai ma le pai. Ai au noa ma le whātutua. Le nei au na sa o whātasi mai Yesu mawhana whana le mawhtanga. Ai muri a ma le whātutua. O nei ese mea na ngā iai lona manatu. O le vai, pai, te tonu. E ta ile, au wheng, whaafafonga I nei tae au. Whiang mātanga o fie lea mo I tātou. Mai a, whai evangelia Ione.
o whamaoninga. Tātou te le wā ai, a o whamaoninga nei, o le moni o lona toi suasua mai. Mo oe mau ina i taola. Whamau ai e ia lona ia lama soifua atoa. Mole lalo langianga salaum. Tātou talo. Whaftai le tua iau mea lo fatufa mai. E le mo i mātou. O le tangata lava ia. Ai mo le au whafonga. Ma i lantou o e fia i lau fio. Tapo au inai le soifua ngā lue. Mātou mala mai lo mātou wala e sāwawani ai i lau fio. E ai e le o le whamali e ino mātou loto ma manao. A ia mātou mōri maua tu le ato toa ma le whamaoni o lau fio e ala le whatutua. E whawhtei tele le atua. Lo wao au mai ia i mātou. Ina ia mātou i loa o mātou wala. Ma mātou talis pai au whamaniang. Ne ua tuwha mai au wale ngā luenga. Me se foi lo mātou wola tāpua i e si o mātou atunu. Whawhtai mo le nei tai au fau. Ua e au mai. Whaau popo i aso lo mātou wola o le mālosi whatupuina. Sauni foi lo mātou. Nei o mātou a inga e taape. Nisi ua atu. O whanau foi ia onga i nei aso whawhtai i lau tau singa. Ai e tū mau pēi lunga ia i lātou lo anga lei e pui ai whamai. Maise o ti ngā e tupu whafua se mai le ola. Whawhtai foi le li ie o le nei ala e. Maise le li pule ma le mamalu le au whai ngā luenga. Ale fongo le lau mua. Whawhtai lo lātou mātala. Whai i lātou ma whesota i ngātu. I maota malao uma o le au tāpua. Ina i e tātou wōwhatasi i le atua. E ala i lo tātou loto whawhtai ma tātou talutalonga. Whawhtai tēle le atua. I mea le lei uma o e whai. Mō le soifua le lei o utangata. E sili le mātou whawhtai ono ke riso le li o le ola. Le ua o au mai i ante mātou. Au no ma le whatutua mātou te le mau se mea. Ne i o mātou. O tuli ala il vaai ma le whalong ma le tango iai o mātou. Ni ma on whatoata le tonu lea. Le li ie. E whawhtai te le lau. To e fo i atu le vi inga i ate oe. Awa fo e. O i mātou o tangata e fia whao vi inga. Mātou fia atua fo i mātou ala le fia poto ma le fia ata mai. Whai mātou mafua anga o le male pelepe o tele o whalapo tonga mātou te awai. O whaari atu e mātou lawa i langona. Ti ngā e nisi o mātou soa tangata. O mātou le talia fo i ni whautuanga e mai mo i mātou ina ia mātou i loa. O i mātou o tangata leanga. Leli ie. Whamangalo lo atunu. O se sesa mātou au unanga maso mātou tautua i lau fio. Whaifo o se sesa whamamafa o mea mātou te whai. Ina ia i loa i mātou e tangata. Leli ie soani mai. Whale leilo mātou ola. Mai mo i mātou le whaolo tanga e ala i le swaf. I le toto ke riso lo mātou li whaola. Tausilo atunu u le nei aso. I le taape atu i ngā ruenga. Mese o nei e mātou whanau. Lo whatu i nei a inga o lota. Whatu o to lia i le whamai. Mese fo i ngā ruenga lofa li matamai ta i fo mai. Le pui o le whamai. Le atu ai. Oe o lo mātou malu o lo mātou. O lo mātou te malu ai. I whita ma whaingata o le nei ola. Mantua se o mātou anu. Fou ia i lantou le o antu o le whamai. Telefo i lantou o le mautonu. Ala mātou te talo. I tafi e se ia mala. Ia whamai nei o mātou tunu. Nei o mātou a inga ma o mātou no. Le adi ie. Oe lava.
o le telita o le mātou te solo whai ia mātou o lai le paolo au anga le ia tau silo nuu le antu nuu le nei tae au i se au ngā luenga o le awhia ngai fo i mai le fia ma le whamaon whaatino ai ina ia ato o toa ma le lei la mātou au nanga i au tangata i so se mea lava o wala winai i mātou ia ua mātou tutalo ia ua ala atu le suafa mamadu ke riso le li whaola ia i lunga ia i mātou le au whaafonga lo watunu le manu ia tele o le atua le tama le alofa tuno i Yesu lo mātou li whaola i le male mafutanga ma lo lava nganga pa ia nei e ho il whaavavau lava. Amen. O le raua whaafonga le tino o le tātou sauni ngā lotu o le tau nei na taita ia le sunga i le whaiwhiau to ina whaatonu Reverend Whaatuli Setu mai le Karisia whaapotonga ke wisiano Samoa i Hunter Valley o le atu le ngā whaaftaitele lava lau sunga le whaiwhiau to ina whaatonu whamalo lava ta pena nei fwoi tai au ia mātou tala fwoi whamani atu le atua wes fwoi whatua no whaalo whape fwoi tapo inga le Karisia ia manu te le ina le ia Samoa le fuanga o le oto e luas furuiva minuti ona tā leo le valu a mai tātou pese le la whaafonga iai e ona watu le lolo tātou pulka la mele ata le taia ma loso i fua si fonga ne lomua ia lavea i mai a o tu nei mawai i le ala sa o sa wali mai ai o le mata utia o le atua i nei wawhenga wai a whai whaafeta i Yesu i loa lo whalele ua o mawa i le ola tali tonu nei e te waia i lona mama tali tonu nei e te waia ona manuia na te tatala ina o tano no tano ma whaasa o loto taua te vaia i ona pavena Uia i ea ni avenga mama whao e tau aveina Ua le mamtonu ailo uloto i se
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato por kala mele atal taia o malo le soifua le lei malo le soifua manuia talo fa lava hey ya le tato na la tato nei le fai un gol nei foi masina o mati te tonu lava ia lo manuia lava o ni taia ia lu tau aso uma tonu fo ni taia ia polo ita wina foi oe i ni lu tau masani o langa ia ua le pole o lo anga le lei pele atua ia pe foi o le fola nei taia tinga lavana tau fa lili ma fa so sa fa la lave tangata ni o toma i ngaluenga tatu wali ia na mana tua lava Yesu le aso moele ia toma la so no duana to sau wale li Yesu e toma na e fia vai ia vai mai na e fia pa ia sa pa ia vai apena foi tatu ia tatu winga fa pea ele ngalo tatu le tua sau e so ta i mai ma so ani ma fa malo si au mai tatu pifela ni ta ya ma non sa ma non fo lau patalo fatu i sunga fa fenga inga ma fa tua ia o tamam tina ma tua o tatu tu no le lo le tu no i yona i tu pas ese fa pe fo i le malo si le tu no mai fa nau fa talo fatu pa anga masani le tatu li jo lungo le tasi ono tes mo le tasi fa mo
e fa pe foi mal tatou e pa le ngata le Facebook ma le YouTube fe lava ni usila fe Australia Amerika Hawaii tutuila mamanua fa pe foi Samoa so se vai ngalo langi o e mau mai fasa lo fa talo fa tu le tai fo ma lo le so fo manuia e le tatou dia le no fa mara le yo le tua ya le tatou por kala me le tai ao ya stay mi ona mau le onisio vai ngata ua te tauna silfia e te o wa fai atu se tala ya e inisio la fainga luenga o le atu sea yo lo onisio por kala me tau nei Wellington stay mi ona fai lo atu leo ya o le nei aso ya o le aso fainga luenga o le aso a onga o lo iai pia e tatou i lapta inga i lalo le wha mai ni usila nei Samoa o lo o ai la fo i le halu lunga lu mela i la tau wa afia i le wha mai o se tala fia mas tala lele i le o iesisi o tinga ina e se mo mai ni tala nei le aso nei nei no ele wha mau ni o la tala mai le po mo na nafi o mai le po i le iesisi o tinga ina le wha mai ia ai na nei tai au o le whanga solo nei tatou whawhiwhianga nei whamanatu o le tai au i tatou tala o le tau whamanianga o aso i fua e o le maualunga o le tupe le nei aso ia ua laua talai foi fa le tupe i Samoa e whaatali mai lo au mafola ma lo au tulai ia ua foi le whaingo whaataunga ia o le whengai e usi tatou tunu ma lockdown ia o malo longa pupu o le nei vai tau Nato umala volo ilunga la wala fatala fatu por kalame ya moi foi leua a mata unga luenga le tai au. Lis foi leu ma lava ya ma sandi ata to Samoa ya so ya. Me se mato ia no foi no voi il sami. Ya e me lo le fai vor tai au fa lo tu nei matu tu to tai ya. Ya o isi foi la me le o mana tu i te mine il tanga salu fa ngota na po. Whangota waa pe ia wel whangota modu le vana e mai ana po al va tele whanga le whangota waa pe toa e mai ni tai au ia e mai loa ala me luia le whaiva te va ia la a mai tau tai fo ile le loa umatu e tangata a e mai le whaiva le manuia te va ia la filafi le tau tai fo ile le loa tua fo ipe la ia la ngona fo ile le ua asa le whaiva ua le manuia a le wha il tapu inga le wha tali atu ia ta te wha longa i leo la umatu tau tai ai Mai la le fasoanga o le whaiva ia vai le ala po le ave le whalo le whaifi au mai le si ale ave o le whalo le sao faso ina o whaiva nei to ina ia so ia pe a e me le whaiva le tautai manuia ai ale manuia ia le la masa nei ia le tautai o le atunu ia o le sala tautai e tongi ia whalepa mai ngā tai ma polo le atu whai lato aleanga ia na vai le e fialo vali o tala no whalongo ia o tele ia lu te alo atu te ilo ya na fa ya o tuli ya le dai ya na la mo la tu foi tau na sala tau tai tong yo vo le sia so alu la fanga so asa li ba yo va ile ya to tong tu la wi le na ma ya na fi e se ma ne yo tala foi nga foi va na to ina ya o le termine yo la tasta to pese fa na che rom grey le o langa sa mo le foi go fi ina wa se mo va le wati le to is formal fitu minuti o da tano le valu good morning ta lo fa na va si fongo le no mo E mo mi alo
Ia malo so fo se me fa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tae au. Familo fisa le vai tau. O le amatua langi le lei ale tau le aso le nei. Fa pe fo i tae au ma le stofi. Langi le lei le tau. Ia me se fo yo na nei le fiafi le fai ta longa le tatou au le moana Pasifika ma la o le blues e fai au gilani. Alo te vai atu langi le lei le tau na nei le fiafi o tau na au gilani o e mai mol ta longa. Na te tala lava no na fo ipa uru tau ticket e o e fai na nei le fiafi fitu. Ta longa ye tau tuli e toi ta longa fo ye le tau nuu i o le tamilisanga o le super kapi. O le aso whareile le family official vai tau e wha malu e ma le tua foi. E ili swinga o le tau le isi luas fulfai tu la o iluma. O le asto nai i ina i timu e vai fo le mata le laini si o taimi. Ka piti manua tu whanga nui matau naki mutua alangi le lei a le tau le aso le lei. O tau po ma Marlborough, langi le lei fo i le tau. To ulu te munga Hawke's Bay ma wai rapa. O le maulalo le fua le malu lufa ma wina es fulu ma le tasi le nu le o Marlborough. Ea ma whanwhana i luas fulu whaala ma ulunga wha ma wina i Taranaki. Luas fulu rua lo iai i whanganui lufu rua fo i a kapiti ma manua tu. Au ki lani le so langi le lei le tau. Hamilton le langi le lei fo i le tau le aso le nei. Ma vai le motu i sautele, ne yaso ia na o le nuu ale o envaka ko le wha malu. Langi le lei le tau le te le vai le motu i saute. Ma ulano le fua le malulu e iwa wha mawina i Queenstown, le vanu lo wha mawina envaka ko. E ma whanwhana le maulunga le ua oto ne luas furulua i Queenstown. Lufu le tasi o lo iei ne le soni ma plenem. O le au te lenga la o le atunu ne yaso e fōringa mai, o le itu i sa sa e o le motu ne nei tau te iei motu i mātu. E tolu i nei ti munga le iei Martin Bra, watu ai Mastone, Wai Pukurau, Napier Hastings, luatu ai Kispin. Ia le tele o vaenga le tunu o le ava, ia le mata le lai le nei aso, ia o tatu tapina pena atu mo le anga, ia tu le whai unga o mati, alu watu lo ia perila, sui le tatu taimi, whamanatu le aso maliu maratoe tu, ia matatu savali, vale tuai longa, tono le tausanga, i le masino iuni e whamanatu i le ono se furu tausanga tanun tuto ta Samoa. Ia ona whaasolo mai le ia pia le iaso e timu. Luas fulu mare fitu le fule vela. Luas fulu lima le mafan whana. Ma lu le tau Samoa le ni taimi. Ma sane na o le tolu fulu mare tolu tasi taimi neila. E lu fulu fitu le iai le e vela lu fulu lima le mafan whana. Ngale ma lu le tau. O le ango toi fule lai le so Wellington e lu fulu tasi minute te e le fitu. E fia na nei e oso e le la tai au, to e luas fulu valu minute le valu, i le tai au a tai au. Whawhia le taimi a le pong sa. Ona tatu wawai le fua le malulu i Wellington e manu tua o yolo i le vau le sifuru ruanga i lunga le sifuru marwha. Au le e mafan whana o lo whamawina sifuru fitu, sifuru valu, sifuru iwa ma le lua sifuru le mafan whana i so savanga Wellington e manu tua oi. Tala o le taimo le nei tai au, pe ona wharia le official wa ai tau mo la to e whangota. Yolo, yei lava la pita inga mo tātou umalava le tūlanga o whangotanga. Wellington e, pē le tai le iwa i le tai au nei, sua le tai te au le tolu i le au auli, ona toi pē le o le tai la tai le afo le iwa le pōna nei. Ia mo polirua la tau, ia sua le tai le afo le valu i le tai au nei, pē le tai toi 2 minute i le tolu i le fiafi. Ona toi sua le o le tai le iwa le pōna nei. Ia mo la tau e le lofi ausi, au le o le sami. Ta ele pea o tō i le paipa. Malo lo le fale. Ia, lele, o le talo le tupe, mo la tō e lafo tupe i Samoa, ma le tua o le aso le nei. La ua tō e te tala i Samoa, e o tangata e whaila tō whaatau. O leo te vatu suinga le wama i o le vao le ono le tai au, i le whai le fiafi. A lafo la sau tupe, ia lafo nei. Whaina whaatau se o ainga i Samoa. Ia niso i taimi. Ia tau o vai fo tupe i Samoa. Ia pule au. Tupe Samoa le so tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitus fulu mo le dua sene so walu lu mo tupe America ono fulu walu sene tupe Australia iva fulu sene o le tupe fiti tala fast fulu mo le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitus fulu mo le dua sene i le aso le ma lo nga le ya manuia la foi no lo se le ni le aso. O la vanol neo whaminianga wa soifua, pe a whapionero wa soifua. Su ma pere tato emaili na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz.
Ia o le te vai atu tato imeli ia po isa sfanau ia ile isa sfanau le so mo lui te lo to was so fu pa pionelo was sfanau a lo fulau ia o tu sfai tau lo mo le tu si le salamo lu fu tolu fu pono ia ole moli mau le ma moe ilona leo ma moli mau le ma moe e muli mai le lofa le leo ma moe ia tau e muli mai lo na le lei mo lo na lo fa ia so mau te olai ia le no fa tau muli na le tua sa muli mai foi la so lu fru ivo mati le tau sanga na le wo me ya lu fru ivo mati tau sanga le o lo muli mai pe lo na lo fa mo lo na lei mo ia lo waso i fua pe se le family ia sfa na Samoa o se tala pa amanuia lo waso fana wabulia e oni awa mani bena e usitai wasilena e manuia ilola e oli ai mafia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa on safia ine male pia ede ya so wa ulia uso e ya tautola ya muamua pe ale atua fa taulo malosi tautua male pa amaoni oh my tato pia so far now, wow, Tato Bibi, my appetite. You let to wow, your mind. Tala fatu le tunu usmai el fa fonga le va ilea nei tala fa sol pito lo langi me na tupu ile so te usanga mo vai ile so lu sfuru ivo mati o le sol te usanga e tasiono fitus furu tolu o le tupu pele tania ile na taimi o Charles the second na ia talia ia tula fono ta o le Test Act ina ia avesai ia le ekalesia katoliko ia maili auai ini faatasinga fa malo ia po faatasinga fa malo matanga lau tele o le tula fono na pasi le sol te usanga tasiono fitus furtolu o le asol le te usanga e tasi valu o tasi
na maua ia pele tānia ia nuu nei e lua o Danish ia ma Swedish Islands i totonu West Indies. O le sol tausanga e tasi valu tasi lua. O le urua i whaipoiponga le ua whaia i totonu o le whale pae pae na whaatino ina i le so o le White House le whale le nofo le Palestine o Amerika. O le uso o le First Lady o le uso lea o le whaletua o le Palestine. O le whaletua o le Palestine o ia Lady Dolly Madison. O le na uso la e suafa ia Lucy Payne. Na whaipoipo la i le so ia male whaamasino maualunga. Ia po le se whaamasino o le whaamasino ngā maualunga. Tangata e suafa ia Thomas Todd. O le la whaipoiponga la na whaia la i le aso nei tutonu o le whale pae pae. Peo na whailo atu o le urua i whaipoiponga le ua whaia i tutonu o le whale pae pae le so tausanga e tasi valu tasi lua. Tausanga e tasi valu tasi wha na maua ile ava noa o tangata iu taia uma i tutonu o le nuu leo Denmark e ai a tutusa i maisi fo i tangata o le nuu o Denmark. Ia mahana i tele. O le so i le tausanga e tasi valu tolu se fulu. O le tupu o se pānia le taimi nao King Ferdinand le fitu. Na pāsia le tū la fono i le so i lalo o lana pūlenga. O le awha atanga i le tūpā o tamaitai o na tau aveina tofi tupu i a pole kuini o le malo se pānia. O le tausanga e tasi valu fitu tasi. Na tatala ai e kuini Victoria. Le hall le tau o le Royal Albert Hall. Tutono o lone tona. E whapea la i a whamomau. Na matua mawhatia le kuini i le taimi na tatala i le hall. Na tu e sa uni e whaila na launga. Ai o lona mawhatia tele. Na le ise launga na usavali atua i luma mwhapea mai. Ua tatala nei le nei hall. Ma oti loni pine. O le tausanga te siva o tasi i le so. O le malo Australia. Na whaia le lato whainga pālota i le aso le nei. Ia mamanu malo ai le tangata suafa ia Edmund Patton e whai ma palemia. O ia sa whai ma palemia e tā e whaile le whaatali e taimi al whainga pālota. Ia na toi malo e level whainga pālota i le sol tausanga te siva o tasi. Tausanga te siva whaas furuono i le so na whai e ta alonga ia mua lava whaavau malo e ta alonga kirikiti le vau Australia ma New Zealand. Ta longa le na whaia le Basin Reserve, lai le ngā taia tu lava i e le mamau. E lua ane aso, ua mautinoa lava ua malo Australia. O le sol tausanga, tasi iwa sfulu. O le tangata suafa ia Bob Hawke, na man malo na pāti, o le leipa, i le whainga pā lota lea a Australia, fo le tausanga tasi iwa sfulu. O le aso nei e whaamanatu o le nuu leo Saina, whapea fo le nuu o Taiwan, e whaataua ai le autalavou. Whaataua ai le autalavou, tele sa uninga e whaia, maisi o taulanga whaamanatu, e manatua ai fita o le malo Saina ma le malo Taiwan, e maisi la foi, whaamanatu le autalavou, le tāua o le sao o tangata mātutua, ia e whai ma whaataita inga mo lātou, ia mo lātou sao foi, i le malo o Saina ma le malo Taiwan. Le aso le nei o le autalavou, ia foi atunu o lalangi. Whaatal whātu e le whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa, use mai al whaafonga. E leo talia ngofia le tinai aso lia lofi o le breastfeeding o le asosio li imatama i ta i tausi soifua, le manatu e whaapea o le aola whaatasi i tātou ma le siam o le whaama il covitis fuwiwa. Le atunga lunga o so lia lofi o no wa whaatupula ia, le foi numero tausi soifua o lo oa a fie le siam o le whaamai. Mai whaasolo atu i lawa i nā a fia le tūlang o le whaasoasoa i no tiute ma ngā ruenga whai, ai o lo mana mia tele le to tele le ofi ngā ruenga, e le wha tele vave ina o le whainga o tuipuipui, wha pia fo i siaki le atenu o atoa. O le isi vaenga na sau no i le breastfeeding o le asosio tausi soifua, pe a whai e tu sau loto le sia mai sa solo, o le aonoa a fia toi ma mea ola ma wha tele i nai le a fia o le tātou tenu. O le numera la ofi ngā ruenga ta ua so lia lofi. E le teitean mawhai o na whaatu stu se le to tele la ofi ngā ruenga i atunu te tele o le lulangi.
O lo lava i lātou lo ngā lulua i lea teimi ma lea teimi, pe a whaia e mālo losi mai isi ma toe whaa wau. Pei tai o lau whai ngā luenga Samoa e whai ngata o na whaia le tūlanga whaa pēa, pe a fu atu le sao sao le whaa mai ma pē sia se to a tele o lau whai ngā luenga le tausi soi fua, o lona winga, o le a wha anofo e sea oma, ma whai na il mana onga tupito lo iailu tātou mālo, e na ia wha tele vave le ngā luenga o tuinga, wha pē fo i siaki wha soi fua mālo no ina. Mai o ngata se le popo le ngā soria lofi, ma se atunga lunga o lo il sui ofisa silion na tanga luenga le soi fua mālo no ina, le fionga tanga loa Robert Thompson. O le te minei wa silia i le afe lua se lau le au whae o tangata Samoa pe sia te tono le lua vai aso, tanu mai o na afia lo tātou tinu le siama. O le tātou motu tua o ia Amerika Samoa, wa o atu i le tonu afe tolu se lau valu sa furma le tasi, tangata lau tele wa afia le wha mai, ai to o lua wa mali liu le wha mai. Ai mo Samoa, o lo tā liam tanga luenga leo leo ni tau tonga wha pitoa, e sa ilia ele mafua anga o le mali liu on tangata sto lua e au fiai ma se pepe, pe le o iaise so tanga e le siama o le COVID-19 furuiva. E le ifa ilo mai ale sui komsina o le tanga luenga o leo leo au apa aulongo i Tino Filippo, le ka le sia e tasi ma supermarket e tolu le taulanga, le wa mo lia ma wha asale le tai lima fe tā la, lo lantou leu sta i o polo ingo vavao o lo i ailu tātou o tino. E ese mai le au wha asala tai lima fe tā la lea, ai o silia ma le lima se furu pepa wha asala wa tu i nātu le ofisa o leo leo, i tangata tai to tasi e lea mana ia fo i vavao le COVID-19. O i la taua wha asala e la atu tongi le tai lua se lau tā la le tangata e to tasi, a ngā ili matanga ruenga o leo leo. Ai tasi lea matanga ruenga o lo o si i pe ilunga lea o whae o lea a fia o le au whai ngā ruenga i le siama o le COVID-19 furuiva. Le ua si lia i le fitu se furu lea o whae o malu le malo wa pe sia. O le fitu se furu lea o lea o whae lea o whai ngā ruenga ia o fia i ma lea o ofisa vili. Lea ua wha nofo e se oma i lantou le no whanga wha apitoa. E tā lia ma wha solo e lantou su enga. Mo le vaenga sa a fia mua pe ua toe mano losi ma toe fo i mai e wha atu mua wanoa au whai ngā ruenga wa ngao. O le ngā yoinga o wha atino e le matanga ruenga o leo le teimi nei tu i ti ai le pepesi le wha mai le au whai ngā ruenga. Wa vai e le au whai ngā ruenga i apitanga i tolu. O le tasi wa wha ngai nei e le no whanga i petesa le HRPP. O le whalitele le ka le se katoliko i tau fusi. Ma le no whanga le malai wa lele whanga lei. Na momoli fo il whaaftai tele a le sui komsina o le tanga ruenga o pa aulongo i Tino Filippo i lea tuno. Ai mai sei a inga o malo le malo o lo ofo mai lo lato soi fua matu e sea mo lato a inga. E le lonto te tele ma le ona sai ai mai se o le nofo te talo. O se pepa mai le tanga ruenga o ta vale afi lea tuno ua wha silsila ai. Le tapunia umawana au onanga i le vaenga i pasi e ta avale wha pia fo i malai sene o ta avale afi. I vai tele masan lolonga, ona o vavao matapu o COVID-19 furuiva. O le atoe wha ai loa se teimi mule te tala ia au nanga. Wa ilo le vaenga o tāwale afi se tutongi tāna whea ngai. O le awha afo wailai se neo taxi lau pasese mapasi, e afo maile masina o mati. O le awha apa uwaile tau e tutongi mo i lantou, on oa whianga o COVID-19 furuiva. Wa ye te unga fau o polo ingo whaalawe te tupu whaafua sei mai lo tātou mā lo. O ni whaai unga fau se whontanga le kāpeneta na whonga ina e le whionga te maita i pāne mia lea so na nawhi fia me nao mi mta awha. O ia te unga e au fia ai le te tala le o nanga sa i lalo le polo ingo whaalawe tupu whaafua sei lo na vaenga tolu. Mai leono le tai au sei o atu le whae le a fiafi. Le polo inga sai e mua sa te tala le valu le tai au anga i le lua le awa uli, peita ai o le ua ie le suinga fau. O aso umana whaatu langa de kāpeneta i lalo le polo inga, e au fie le aso tofi o le vai aso nei, aso to nai ma le aso lua o le vai aso fau. O le atu ina uma i le teimi pe o na tā ua i lunga. Vai lo fo ile na fionga le tamaita i pāle mia. O le aso le utaunu umai ai le uto vai la au le faisa, e fitu se furuafe mai New Zealand, ma o se uta tele o le auna ia vave ai le whaatinoina,
O le tui pui pui le antunu e me se fo i le wha ua wina o tui o le whanau i le tūlanga ta itasi ma le wha o maino le tui ta ilua e na ia malu pui pui o lo tātou watu nuu. O le so foi wa te tala i le avanoa e whaatino ai le tui lo na tolu po le posters mo o polu whaapea foi na whaasolo atu i sa vai. O au nanga vaenga o waa i le vao sa vai ma upolu o le a te tala i lalo ni a inga whaapitoa e awi nā tuai uta i sa vai o le swau o loa mana o mia, o le sampalai mo le vaenga o le soifua maloloina whaapea foi lau whai ngā luenga, e whemala ngai e whaatino le ngā luenga. I le toe teu te wina o polo inga, o le aanga vaai nā oi lātou le mamalu le atunu e malanga i malanga whaapitoa i atunu i fafo, e mawhai o na malanga mai whaapea foi mai lātou e malanga mō maliu o lo whai e sa vai, whaapea foi malanga mai mō upolu, ai ia iai se pepa wha maonia o ia vaenga uma. Wa te tala foi whai ngā malanga mō Amerika Samoa i aso māsani o le vai aso, peitai, e nā o le whiawea i ngā uta mō mia, ai leo whaatanga i nese pāsese. O tala fawia mai Samoa mō le ni aso, manuia le tātou tunu, whasoi foia. Tala flava o tala fau ma le si ufonga le lau mo le so lua sifulu iwa o mati lua fe lua lua. A o wha tuputupu la ia ili fai numero o tangatai maali liu na o le COVID-19 ful maleiva. Ua moli mawina i fo ile mawa e o fai numero o tangata Maori in Pasifika e maali liu mai le wha mai. E tu samal tolus ful fitu pasene o tangata maali liu uma mai le wha mai o Maori in Pasifika. Ai pito maua lunga lava le fai numero mo Pasifika pe afuele ta ito se la wafe o tangata, na ilo so o se isi lava itu ainga tangata no o ito tono New Zealand, ile pepesi o le Omicron, pe o na lipo tia le TV tasi, e se fulu iwa pasene o tangata maali liu malfa amai, o tangata Maori e ta ito sam Pasifika, o le to tele lava o e maali liu maili COVID-19 fulu iwa, o e lalo le ta ionos fulu tau sanga le maatutoa, o Maori, o ta ua e le sengaluenga whaingofia mo ila tau, o lo whaatino ina le au nanga i feo ingai au kilani le whaasoanga vaenga mo mia, ona o le tootele o lo o whaano nofo e sea. Au whaasolsolo ai na tatala tua o yo le atunu o lo o yeini popole nga tele, i le ono pepesi o le fulu i le vaitau o le tau malulu e o whaatasi ma le Omicron. Walua tau sanga ele yeini tangatana ngase mai tutono le atunu ona o le influenza, i le taimi o tapunia tua o yo New Zealand, e na o to luas ful tangatana a fiele influenza, ma i lato umai sai tutono no fuanga whaanono fu ese ai mal COVID-19 ful wiva. Na ta ue Dr. Nikki Turner, le whaaton sile no fuanga autua fautuanga mo tui pui pui, e elo lato talitonunga, o lato o tele ole a fia inga se ngase pipisi ese, ma mai e maafuana o whaale tonu yala e a manava, ono ole ato e tala feo inga, ma telefo ina whemalanga e solo tangata ole atunu. Walua tau sanga ile ia afia nisi le fulu mai tutono le atunu, ma ole ala lea, la tau tele o mai loa tonu wai se tulanga o iaile nei tau malulu, na whaale e Dr. Su Huang. O se tangata o to mai whaapito ai vairusi, ma ole whaatunu sili o le WHO National Influenza Center, ile ESR, wa maua lalo ma vai lava le tulanga pui pui o le atunu, mai le vairusi o le fulu, mai ono avea le vai tau o le tau malulu. Ma taimi pito sili le ona leanga mo le fulu i le atunu, na sauno Dr. Huang. A whaia a fia le tangata le vairusi o le COVID, ma le vairusi o le fulu i le taimi e tasi, e matua a whainga tā lava, e sili atu le tau o le tui pui pui o le fulu le tau malulu. O le nei tau sanga, na ilo isi taimi e peo na whaalia le au whaito wha o le soifua malolo ina. Sa ta ue ripote le leitio New Zealand, o le maua fo mai po ila tau soifua malolo ina i Wellingtone, ua matua au sange lava le au whaingaluenga mo au nanga le soifua malolo ina o le mawhau i te tonu o le lau mua, o le tau sanga talwa ina li poti e le leitio New Zealand, le umi o taimi e whaatalitali e tangata ngase o le mawhau. Inisi o au nanga mo le ola malolo ina o le mawhau i Wellingtone,
Ma ua tili whaupopoina le mo mio le au nanga ona ole to ngao o fo mai. O le mau stasi o fo mai Wellington e pe ona ta wele leito New Zealand o se whaafi tau li tele. Ma o se avanoa leo le aona malili wai lava ni tupulanga tala vau. E yei fo mai po ila toi whaatinoina au nanga. E toi tolo po tonga fitinga o nisi wa afiele ngase. E au fie nisi o lo isa tūlanga maa ale o la tau wa afianga. Pei ona iai la la tau restala, ona e avel wha amumui tonga fitinga o nisi tangata fau. E sili ato na o ngaonga o la tau mana onga, na ta wel wha la patupatonga o le MH/AIDS. Sam toa ngā lulu e malo se sa iline a la tau tangata whai ngā luenga maolo i nisi tangata fau. E le o toe mamao ai a mātou na ngā lulue pe ona ta ua i le leitio New Zealand. E le ifa se whai unga le malo pe te tau nao e se mai na vai ngā au mai le atu Solomona. Pe a whai, o lo ua iei fita po ni leo mai saina i le atu nuu pe ona sauno le palemia Jacinda Ardern. O se pepo se mali lienga na sau atu itua i whaasalaunga i upenga ta whailangi. Na whailo ai o le a whaatanga i le atu Solomona le malo saina. E awina atua na vai ngā au sia tu fo ia na wa atau. Sa whailo i le ngā popole o whai ngā malo a New Zealand ma Australia, le na saunu ai a journey le asoa na nafi. O se atu ngalunga tele, le ngā ioi ngā saina o nei le eise mafu anga tele mo mia i le a fuafuanga. I le asoa na nafi na saunu ai le whilo inga matu stala. E umi lava le ia New Zealand i te tono le atu Solomona, ma o le fesili sa atatauna fesili ai, po ani vaenga o lo o misi, sa le ima whaio na wha amalieina, ma e lea i lava ni tūlanga o misi, o na toi wha tūla i mai ei leo le isi fesili, po le ale wha moe ua maa whaio na whaia i fetu una inga, o le asa i lia mtanga lwenga o vai whafo ma whatawa inga New Zealand, se wha atala noanga ma le ame pasa o saina, na sauno Ardern, o se finangalo ua lewa ona ia New Zealand, e le te tau lava ona wha militeri le Pasifika. E te tau na wha awau le lango atunu o le Pasifika i ona motutua oi i le puipuinga ma le saunga le mō pe ona saunoa le pale mia. Samoa le tamaita i whai ata tifanga ni usila Dame Jane Campion le whailonga le whaatono ata tifanga pito siliona le leibo le Best Director i le tufanga whailonga tele o ata tifanga i Amerika le Academy Awards lona Ivas Fulfa i le asoana nafi. Wa avea ima tamaita ilo na tolu ili tala wha solpito le tufanga wha ilonga tele o atitifanga o le Oscars e manu malo i le wha ilonga o le atana pu eina New Zealand wha ingoa ina o le The Power of the Dog e le iseisi tina po se tamaita ina wha alua pe sile tufoi o na o fia isui e wha ile filifilinga i le wha ilonga e se mai a Campion e valu miliona tālana sa sa atu ele malo i le wha ingoa le atitifanga Whaatase mani inivesi le Netflix, le ana sa amai fo ili tu sa mali luas valu miliona tā la, ili tamao ainga o New Zealand, ma leonus pasene o ia tupe maua. Sa alu sa oanga i au nanga e pe o whalitali malo, o no fuanga no fu maututongi, o ngā luenga whawhale ele tise maisi. Na tau fia leo ni mea tō tino e au fia ni ta avale taunga tā, mani vai ngā tupe whali tupe tu salo nao wha imale 5 miliona tā la. Ma i se suenga na wha ele asoa na nafi, i se tangata i le kengia le Moncro Mop, na tā awe Lloyd Schmidt, na wha leo ni whale se whaamani ta avale se 5, wha atasima se teo ngā tupe e tu samali tasi le miliona tā la, o whale ia e wha pe i Karaka, Papakura, ma Hendersoni au Kilani, a o le isi whale e tasi e Pukehina i Bay of Plenty, e le sootanga o lea suenga tele i le Operation Weirton. Lea na amataina ina ua maue leo ma le ofisa o tiute, se tau mawhainga e au mai whaana na i tutono New Zealand whalau whaasaina o le methamphetamine. Mai le mlaiva alele au Kilani i le whai unga o Februari, na tā ua leo e whaapea. O mea tō tino ia na tā ua, o ni vaenga e whaasino i se tau lele e tolu ono tau sanga le matua. E whaapeta i ulu i whainga tau pule o whalau whaasaina, e tōla il whaamsinonga wha i tō malo manukau, i le asoluas 15 o me. I le polkalame le whea koul TV tasil poa na posa whaasalala wai. Le ngā winga o whaamaumaunga o le laisene avita avale o Bo Dobson au Kilani, e se tangata, ma te tala isana ai tā lafu i le au nanga o le lei pai. Le e tutongi au wa i se oloa, se iau o ina mai a, o na whatoa ave lea.
na mau adoption i le masina o se te malua whelua tasi, e whaapea lua tau sanga momo atu, na amata i le ngā oile a ngā yoinga i ona whaamaunga patino, na whaatawa i se telefoni whiawea ai, manofo ai tālafo i le silia ma le fits he lau tāla, e le i tatongina i le lei bai. O le taimi fo i le tasi, na te tala pena amata i stangata se store credit card i lo nei ngoa, na whaonga i ai ona whaamaumaunga na ngau ia, ma whaieni ai tāla whelata i le 5 awhi tāla. Ina ua ole mata upu le Bay Corp, lea e ao ina ai tālafo, na whaato a whaata i ele tau le i le telefoni, i lea mata upu. Sa wawe na whaiasu usu e ngai le ai tālafo pitu te le, ma tue ave sea ma whaamama mailo nei ngoa peitai, sa whi nau lava le lei bai e te tauna tutongi adoption le telefoni, e oia matua unga piu masona i loa lea mata upu, e ono masina o tau mawhaile tau le e whaamamalo nei ngoa, aina fto amanuia ina walu le pol kalame le whiako, ma aveanga i le pūlenga o lea au nanga. Ta alonga, e to asfultasi tamata alo le moana Pasifika, o lea ta alo mo le taimi mua le poana nei, o suinga ia mai le au lea na manamalo le Hurricanes, i le aso wharaile talawai. O Abraham Pole sa ta alo i le Crusaders i le ta alonga mua le moana Pasifika peitai, o lea ta alo mo le moana Pasifika, e sui tū langa tū mau mole nei ta amilusanga. O Michael Curry, ma Xavier Cowley Tuyoti, Benny Toa Finau whape ma Jack Lamb. O se tasi sa kapteni le manu Samoa, leo lea ta alo numero valu, ma o lea avea ma Samoa mumwe kapteni ina. Le moana Pasifika, o fine po fine inisi, i le numerous futolo mo le taimi mua, whapea ma Encelo Tuitavuki, i le wingi tau ngavale, tō masi alo sio i le wingi tau matau, ma D'Angelo le wila i le folupeki. O isi tama i le ita alo i o whaaleo leo, e au fiesu e tena a Samoa, Chris Apoa, lo langi visinia, ma Solomone Kata. E telefo ini swinga o whaia le Blues, mai lana aule na maan malo le taalonga ma le Highlanders, le ufilfilia mo le taalonga ma le moana Pasifika i le afiafiana nei. Tala fauia ma le si ufonga o le laumoa, mo le nei vaenga o le aso. Mana whaftai te mōna whanau whawhonga telefou ile, tau nei tau le iwa. Mai a tātou telefou na mauna na whanau e tala noa le sunga tā se Salem Sam. Se mai tātou li poti le tūna o ele tātou tūna o le rei taimi. Ai o le awa vai fōi le whawhiwhianga. Ia ona i pesenga tuai le ua. Tō i uso inisi o au whai pese le tātou tūna o ia maria le whalongonongo. Ma le whai pese le RSA le whai tūlangi.
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Ia nā umanino le whaasea, silanga tā uana nā, peo ngā ruenga la wale tātou tautua si whonga le la mua ni mata ita ina la foi, ia ita iala matu la whono le māno ni usila. O le asto na i o le vai aso lente nei lena e se ai el tātou mālo le vaenga lea o lo walu scan. Ia pe whaamaumau ia u whaamaumaunga. Po whesa e iai. Ia le il me ta o le QR code. Ia le pipi iso le telefono no te lo le usi le fia ma tātou. A whaamaumaunga ia me le pepa i le tāu nei. E pe ama le lua se lau limas furu hawhe tangata na whaamaumau la tau whaamaumaunga. I le asto na i. O no folore wa uia ma whaali liu i loo manatu na o whaasa o mai au. No ingo ni tanga teile o maal malama i polo inga malo. A wana maal malama i le vitango fi tit. Ya. Mena le tau mwhai atu al tata wala leo o alava polo inga mwha mtalanga ma le malo ma le soifua malo loina. E to ina atu lava i tata ulava ngana i maal malama i tata ulava tangata. Ia wela le tele o ni tanga teile i lole. Ya iwa fiu fu i tangata pe ya wai. Teimi uma saule famtalanga ya iwa fai ua fiu ya mo tātou Samoa au ala le fiu lau whaafonga ya mai tau mai pere tūlanga o roanga i le tātou sā whamomonga le na mai nei le tele o tangata mali liu le whaama i tātou ni usila ya o le mai tau atu e to tele la tangata Pasifika Maori ya mela lea o le ala pita i mai e fo i la tau o lo whaatau teia le sā o tātou tūlanga o le whaama o le la tatuanga i le tau malulu o lo fautuaina le fai o le tui o le fulu ia mo o tātou e po ia ngofia i le vaenga fo i le wholaunga. O na le whamel mau e te le afianga pe a mau o le fulu to e mau o le Omicron. Ia na ora whapena atu le nei taimi ia e tāpena pena i eilau filifilinga a tātou vai nei le vevesi e le tātou tunu usa mo le tamwhingo tui pui. Tusa o le la alu luafe luas fulu na mata mel fa mai lo te lo mati luafe lu fulu na fai lockdown luas fulu lu tasi lu le lu ta usanga mana i masina le tusa o la ni usila le over ma ta usanga o fa nga solo tui o le to tele o la to lo to e fai tui Samoa o la to sa fa alo ta tamale ma sa fai manatu i le taimi na Aila le taimi nei le mea le sa nau e le whainga malo le o umatu ma le whainga malo faulo i ne Samoa. Ina ia whai tui pui o tangata ua i le taimi o tuel wha mai. Tato wha longo la i a tato talanoa lai le o nanga wha. So i fua malo loina o leo fui mu la tau e ngā lulu e le leina i ruma.
La tau ia tali atu I whaamlai whafose. Wela to telo la tau lau mau al whaamai. O le mafuanga nā lena nau nau aso se whainga malo ia whanga yo I langa a tatou fuafo I Samoa. E le tele tangata whainga aluenga, e le telefoni whale mai. E pe whani usila. Na o umal fies furu wafele le whale mai mtuale o fia whale mai. E whaftai o le maua le tala fia o le to tele ila tolo whanofo I se ia inga. Ia mo oio lo whanofo I se o no wha mai ia malo. Nau e si le fia le me tau na whai a e lolo e tele o malo siwa e. Whanongo ina lava ua a fia tele oi. Ia vili le testasi. Ia na vai lea o le awonanga le soifua malo no ina po le ambulance tala no i le tūlanga o iei oi. A whiona e malo si a eno fo le whale to anga inu le vai. Ia ma tau mawhai a whaile supo le awa oli mwhai le sua whai. Wai nisi o le ainga e lata atu ia o tau e whai mitu whatau e ua le whiawai. Lei whamanatu whapena. O nisi vanga fi whai lo atu mo le tatu tunu olo iai I le tatu ofisa ia ufi fofonga whaapea ma red test. Ia poto e ngā testi e whaia o ilo whale ma maua e o le tali o lau suenga. E ma whaiona e susu mai I taimi o le awa uli, taimina le ua matan tau le pisi tele le tatu ofisa. E piki atu, e le ise wha moe moe o le tatu ofisa mauteo atu e momoli atu ilo mota. E ave fua e le whaataua, ae te susu mai la piki atu wha moe mole. Su mai le taimi wha awa uli fo ile le pole lata e tsifurulua, wha solo atu le tasi anga ile lua taimina e fitau ile ia wale ua tau le mufo inga luengo le aso wha mole mole, a ua te su mai le tai au, langa e whaisi pisi, ma le rang wha alo alo. E ile poro kalame le malo, le sa matou wha asala lau atu le tau sangale na tene. O lena a mai le malo, a fi wha tau sau ta avale fou fo ile a tamale alu ile tise. Ma whaina fo i le malo, le tupe ia te oi. E fi soa soani le tau o le taavale, ai le o le tau ato o le taavale. A le fo ue le whale tonu leu tūla I melu mene. E iei le tangata na ia whatauina le taavale o le luafe lua, a le wonanga le Tesla. Tesla ia o taavale I e alu le power po le tise. E nau e alto o te le fia mauni lato taavale whapea. O le tau ato o le taavale fitus furu ono afe. O lala wa umana I loa e kompani e whaatau a taavale fau po o taavale tuai. Alu le tise. Ai inga le malo e maua mai le tupe mai le malo e fisosoni le tau le taavale. O na talo sanga lole o le tangata lea e taavale. No folo le fale taavale ma talo sanga le tupe le malo. Maua mai e le tupe a tātou tongi la fonga. E valu afe ono se laurua lima tāla. Tupe lea le autongi la fonga ni usila. Ua ave ma le tangata lea ua talo sanga ina le taavale fitu ono afe le tau. Me tau mai. Ono al porkalame al malo. Ai o le mea tupu. Ua nofo le tangata le mawhaataurung o le trade me. E le au nangana ta o le trade me ni usila. Whaatau tua iso o se oloa. Ai o le wha moe o porkalame al malo. E le su e ni benefiti. E le su e se polo fiti. Al mena lu fail tangata lea. Whaatau le taavale fau. Fitus furu ono afe tāla. Ave e le tupe lau tongi la fonga ona to ese mai eile le tau o le taavale. Ale ualu toi whaatau o tu taavale lunga trade me. E maua isa na polo fiti. Ale matua iula le tangata. Lona winga. O lea lai mata I tu le opu lea po le vai atulo pe se ele upu o whangai. Le lape lea. Le lape tulo wale ngana sa u whangai na. O le lape lea o lea fo I tu la fono le malo. Ai o le uwa vi whaino atu le pta I e tātou. Ne I sala I seisi o tātou o le winga le tala. Whape whatau sau tāwale fau e alu ele tise. Po o se tāwale tua I alu ele tise. Ia e mauti noa. Ia e whaini kompani tāwale. E tālu sanga le tupe lea mai le malo e fiso soani. Ia te oi. Aua nei e... Whape o nei lela alu whatau lau tāwale alu ele tise. No fofuanga ia malo umalonlangi I tau whaititia le whaangai no tāwale alu le penisini. Ia ona o le wha le hanga ino tisi o manga ma le ea. Ai mei umatangata I tāwale ele tise. Ai alula nei whaisau tāwale ele tise. Ia e mauti noa I ele tupe ma le malo e so soani tau o le tāwale. Le whata tainga
Tawale second hand, tawale uman whaonga, e mawhaina o atua le tolu awhianga I lunga le tupe e au mai le malo. Tawale fau, ia, le watato wai tawale lea. Tui titia hiva awhi le tupe le na fōa I lau tamane, le wau toi whatau watu le tawale. Awe, e le news le na watu nei e Savelina e whatatau. I le tangata le na ngau hia o na whaamatalanga. Mena le tuumusu o toi fo I whaamanatu atu le tātou porokalame. Tautua nāma o eu whaamatalanga patino e wana I la fo ia. Iai le masini nai te tango e fo ile le sai ni ia I tulou lava pepa. Ma nei fo ise masini whapena lau fale. Tele o tusi e la fo atu. Ya tango ha oi whaanini. E ia inga whaina susunu na mana ia vaise me I mu. E iei fo ia unanga whale tupe ma whaina la fo atu ai lau fale le tusi o le pāleni po le o lau loun, po lau te unga tupe. Ia, ma whaina talo sanga ia ua tu la fo mai. Wai alu e lau tupe. Ai whai ai. La fo mai le emaili, le statement. E le nai le alu ise tupe. Ia ise fe fo le pae solo o tusi o lau fale. Awa olisi le vaenga ise mea fau e te whaini usila. E mana o mia ia le tā pālo proof of address. Ia po le wha mau ninga o lau tuatusi. Ia ma whaiana ave iei le vaenga le tutono le emaili. Whaali le proof of address. Nei lo le tele o pepa fo ile whaali. Ia le se o whaitau le talana. Ia ona I loa I leo le tūlanga o le wha maunga le tangata. Le tele ei o le whaale tonu. O aso ia na o whaalongo I tangata I neni usila o te saufa me o le mena sa whai. Mau ele leo. Ia, a siri mai leo, lalo was whanau. O tango le ta uile whanau o lo uso, o la uo, le tangata leo te masani ai. Ta ue malo na ingoa, a wai le va aile leo I leata. Te mineila, ia le lau va aile leata. Ia le mana ia la na se fōd na whawhitauri. Ia ai o le whawhitauri, tele na leo tula I mai, o le ngau ia o whamatalanga. Whai ai tā la futa tele. Ia whai nei le ingoa si uso lea. O lo maua o lo iai foi nei lo longa I Queenselani, nisi vaenga Queenselani lo whātu tālu sia ele o a whai nei to tele o nei tātu tangata. I nai Australia. Ia la tāsi pese vai foi. Te aleiva o na maulo le wanoa ma te tala noma le sunga a tāsesa se mai stala la tamai tūlango ele tātu tunu. Ai awa pia foi na isi mata upu wha pia na tupu ia o I tausanga mo vai na ngau ia iu wha matalanga. Na e mau e singa yo inga se se sina whai. O le hale au wala na toi whale le ia ilo wingoa. Le lopo whafonga mai se isi o lo mawhatia le mele. O le whao ngā se o nisi o lo na whamitalanga wā whai na ilo na ingoa. E fiu e tau whale le. O le hale au wala na pia whai na tupu ia oe. Vili mai tātou tala noa. Taulu kalu lima no o whatasi le tātou leina. Tātou eva le tai au. Ia ma tātou tala noa. Malo sui fua. Si fua le no mua. Ia tā lofa lava. Malo sui fua mauia.
Ia whawhianga mai le lau mua o puna oa, ia ma le pesene nā pe o a uma, e le fiu e whawhati. Se pe ia le pese le a whanana Jerome Great e o se au. Ole tatou au wala le o le transmission kali. Ia o se talawhiawhia leo au ai atu le tatou ofisa i li tai au nei. Masalo na ua yeili si vaenga o le tatou Facebook live na yeili taimi ale nei. I le tatalaina o le awala nei po le vaenga leo ua ma whai o na tatalaina o le talawhiawhia la na. Ia o le sa whaatasi atu i waitangi rua le tatou le whiole li pule a whamasanga ma le sunga mari. Ia na pu e leo ta vale malanga atu le vaenga le sa ul fasa launga le taimi nei. O le whainga o le alu lua o le alu fasa launga le dungo le Facebook. O le ise leo ia o tūlanga lau whasalau ane usila. E le ino se leo e anu nunga le pe lo le frequency. O le sauno leo le isi pesenga mo meo instrumentals. Ia pe ale ise pese ta al mafuanga na lau al se ale live o le talaino le wala la ie le fionga masanga mamari. E se mai le wala le guatu i whasalau ngari tayo nei. Au ni ngalo ya auto ya ukilani o nane le fiafita alonga le Moana Pasifika ma le au le blues. A mausa avano e o i mata manaya. Ia lea ia la tatu tapu ai fatasi matamata TV na ne fitu le fiafi. Fa malo tuai. O le ma ufo i tatou ripoti mai Samoa le tūlanga pisi o le whama i Amrik Samoa. Tal sia o manuia o tau i Amrik Samoa. Na ua maufo i whaalinga nei li tae au. E iso i fua wa afia i whamai. Ia lo to tele mwhama rosi. Ia ma tu maupel fatu tua i le li. Ia misfo i o leusta. Ia peo polo inga mai il whainga malo. Tuila mo manua a wale va inga le lei foi o tātou tunu. O le tātou teimi le ua to e se furu iwa minute o na tāne o le iwa. Watu pena vano le tātou leina i se fifa so mai le mta upune na vili mai le tolu valu lima lua o whātasi. Tolu valu lima lua o whātasi. O nei le tāi au leo te whaitau atu le pepa i le tāi au nei. O loo matua mana o mia le tangata o e piki le fuala au leo le kiwi fruits. Kiwi fruits. Ai ova ai atu i le tala o pepa. Kapea mai. E mawhaina o atu tangata e matua i poto ai tau le fu o le kiwi fruits. E mawhaina o atu le whase lau le lima se lau tala lau tupeni usila e maua. I le aso e tasi. Ai whainga luenga la i aso e fitu atu o tele la tau e whainga luenga la sa. Fa tele le fase lau le lima se lau ta la ile aso tasi o la fa ina lo tupe mo pe a fa ile lei o le pikino la au a fa ile le lei o le pikino la au ia te va ia lu se lau to se lau ta la fa mo mo na le mai si over tu la le va ngal nei o lo li potia mai o le industry po le va ngal le pikela o le kiwi fruits e mana o miel tanga se lu se fa fe e pikia o te menela e ono a lima se lau tangata i e nai la ititi e le numela nono inga. O loo mana o mili tangata se ono a lima se lau. Mana tua foi o lockdown, ma wha maa im tūrang whapea. Ua ititi e le numela o tangata i o mei tā whau. Lele o toi mamao na tau nuu mai le o le to o tele. A whaina te lata lata i le vaenga le tau le kiwi fruit. Ia o e asi ai o i pay of plenty. Pay of plenty pe awa whafonga mai. Ia manu ui e New Plymouth. Ia oe va ai na ia ma ai pe mau ai e ma faina o atu le ono sfuru tala le tula le tutongi ono sfuru tala i tula tu peni usila e ile teine tala vaule lu furu tasi tausanga o le walu le te vatu le pepa le tau le le walu e piki ma le fa ali atu te pe tau le manino ele ata na ma tala teine le e lu sfuru e ono sfuru tala i le tula le tutongi le wofo mai e mauai e le ponesi, e mauai whailonga ese, maua fua le awala malanga ai, maua fua le fale le nofuanga nofo ai, maua fua mea ai. O le ofo na le ua mai mo la tau i o atu e whainga aluenga, o le tau mawhai, o nei maua le fua le la au. Ia ave whaatau e maua i tupe kompani nei. Ia, o le whaateta inga o le pusa e tasi, tele lopo le al tele o le pusa. O isi ia fale o isi company la tau te tongia le tolu sfuru tasi ta la le pusa e tasi. O isi company e tolu sfuru tolu ta la le pusa kiwi fruit pe e taua. E pe ia le tele le pusa. E whamaila, o le tangata e pito sili na e le lei wa maasani le taunga le kiwi fruit. E mawhaia na o atu i le fia o pusa e tau.
If you're good, big 2 pence an hour. E lua, whena o tu le lua au pence ia po vaanga ia tau i le tu la e tasi. Ia fuala iai a tolu sfuru tolu le pen, a lua au pen, wono sfuru wono ta la i le tu la e tasi. Ia na whaatele le tu la e fitu pe valu te whenga luenga, ia lela mo mali tu pelea. Fe la, umafufau ane tatu tangata isa whenga luenga este tausi yaso ia. Ile mama fonga luenga sa whenga i manato. Ana o maila tamana tau li fuwa la au lea. Lope lua va yaso mama o mafuwa la au. Vaila le se ngā tama. Ia i whafonga mai Samoa ia o tūlanga na le ia. A tatala tu lo visa ta whao. Ena sa lua ta whao. Tautia. O le ein tangata e whainga luenga o tele na wanga luenga whaatoanga. Ta alofa le whaatoanga. Ia. Olo iei wala o anga nisi o le au wata mai li whaatulanga ina o le tau o le olanga i New Zealand. Mata lona wha apawhala le mano New Zealand ia mandates ia po polo inga o le wha mai. O le ao no si itia i lunga le tau o le pensini le isi sifuru sene. O te leo malama foi la upo fefua i ai le vaenga lea. E ono si itia i lunga. O le aso nga fua o le vaso lea. E toi fo fola mai e le pale mia ma le tatou fai ngā malo. Ia po le tonu le tūlanga o le tatou wanga i le vaenga le wha mai. O leo mautinoa. O le po le aso nga fua le aso whao a perila. I le toi tasi le minute i le sifunu lua. O le a le toi whaanga i na ini vaccine pass. Po pasi. Ai teu pea lau pasi. E mo i le aso expire. Ai teu pea. I lo pea ngā sistemi o ilumane te ue malanga i Samoa. E mo mia me Samoa. Ni wha mau maunga o lau vaccine pass. O umana wha yautui. Ia. E ta ilo iau te le lo pe. Ai teu pea. O le tia ia. Mana tua i fo le wha mai. Mana tua la o le vai aso lea. Ia. Le aso whao a pewile le poto. Tasi i sifururua. E ili swinga na le tatou malo. Ia. Wha wau tatou wha whiwhianga. Sunga ia. Te Stanley. Ia malpese le afta vale. Afta vale. Ia. Wha mamalu au le ia. Soro whatu por kalame.
Yo, si fonga mata ko fili sunga ya te Stanley fe mai avta vale al wole mu. Fia la fa ilo atu ila wala fo Wellington le tala i de sopo po di lua foi. Le uma wala no lo fata se tu sunga ya Murray foi. Valu talo fa Murray. Ya pa tala fa tilo sunga le ya tu pu le ta ma lo tu atu no ma lo le ta le pa yema ma lo ta tu no. Ma lo foi le spo fa tai yo le van fi fa longo ni si tala po le sa tala mai yo. O le ta ya o le vai ngolo lu awai ma le fionga msanga. Io ya le tu le ta ma to feel sulu la le ya spo fa po le tu lo ta tu sui pu e mo ta tu wola. Ya le ta le uma awai me le fionga le pule ya msanga tel morisi. Ile fapa ia ina leo au wala fouia po le moto i foulia le ua tala ina o lo fouina tala ina la so tai au ile vale o po rua ia o tuane o le Hutt Valley ia mani ia tatu Wellington le transmission gali o fa mo le tu fu le ua le tu po male le fa po tatu tunu ua loa tau sanga talu o tatu fa tali po a fet tala ile nei fa mo o le sola mo fa mo ia le sa wai mai ai ia ko matua ia po ila tu ia o a faululu ai le tatu iwi le po le a nu le ngati tora ngati ai nei pulua la tu ke mai paisi papa ia ina a papa ia na a I tu lang po io o tu manga nu fa mau ia papa ia ile no fuanga nei ia tatu ilo foi o nei no fuanga e mamalu la vai tanga te mauli mai e lo la tu so tanga mala tu pitanga nei ele pela le sole wa ele ingo fole wa fa ingo ina pa mauri o check a kapehu le ngo o la wala fole o fa ngoi ne maoli fa ngoi la wala le vale o por rua na a wala la ye le vale nga me wipi ma wa tangi rua le o fa ngai na le ngo le lo winga ye pule ala wa hati e po le ala la to ngoi fa ngoi maoli I lai tu au le tu mai le ta to nei por rua ma wipi ma wa tangi rua lo ta to ngoi na le o fa tu la ngai ne ta au Malo Mari olesa to fa tasi uma sino fonga stasio na lu ele ta vale le na umai o tau le media po tanga te fasa lau lau tu stala ia mai lau kau matua ma pule nganu pori ruar sao lea ia o le sao la vale tu foi o le tau nei na matu filo ai umai tu ai waitangi rua mo le tu ai po rua nei ia o le pasi la le na ngai mai ai ia sui fai pule ia futulanga voi o councillors le tatu pule nganu po rua o le pule nu ko matua ia na fio tu foi malasio ngali pule ia masanga ia matou ia la ubidia le e ia tu la ngota vale ia o le van ia mo matou ia matou filosofia ia matou faiona matou mai fa fo wal po ino ata matou la fasalong ai o lo matou stur te mini ile off ramp le ia nga I whippy ila wala fole faiona nga I whippy ia ile te mini le o mon o te lipini ia tu la nga ia na ia mo po la tou ele stalaina tu fuele wala ato fuele tu la fa pa ina mole a tatu ai tele Wellington la so taao o la fa fa mo na lo wingo la il pule nganu lo hat pule nganu Wellington I fa simple rua o la stala lo I ai le no fangani ale so ye pe o fa pa ina ia ngati topo le to maoli nei pole rua e no fanga le yo taao ia ila fo ngole fa tele temi ni o lo a sia la to ma fa ni la to mai moanga fo ile I no fuanga nei ia o pule nuu ia o tatu fai pule ma tulanga o tatu media ia ona fatua ke so fele tono tatu tavale ma nga ilo mata ilunga I pi Malaysia wala le off ramp ia mfai ona ma watu inisio ata sistema mo la sa mai tau ile wala ni mai ia ole mana ia io la wala temi nei te lo fai ngo fiele le wala folia o fe mala nga foile mai la tau ia mai kapiti ia po papa room fai ngo kire te o mai la wala man tu ole la sui ole wala folia o le wasu ile state highway 1 lo winga ole la wala number tasi le masanita to ala suia nei la wala le na masani fa ngal state highway 1 le fa ngal temini ile state highway 5 iva no winga ole le te ol foi numero la suia le wala le masani fa ngai ne temini ole state highway 59 Asui numero tasi la wala le transmission kali le la su numero tasi yo le vai ngala na tatu te anga mai le tai Wellington ni anga mai porua yo le state highway 5 ival na al fa nga ina la le state highway 1 le wo ye yo tu la ngala le transmission kali to le si suinga fole na le wo ye le mai tai atu le style ni ya wala tura le anga mai lungai le north le mai kapiti yo numero tasi na tau le ya malenten
ia mo wai la friend plan fa na ia tu tang rua po wipi o la fa ngo fia le pe malanga in a mai fa la tu wai tang rua fi oi ia fo ile hat ia bo la va no fa na ngai mai I anga I lunga I kapiti Wa ta tala le sau mai na alu I Kenepu. le ai ele o tae la na fa tu tara le tu na au le tu ai tu langa I po rua le vale o wai tang rua mo wipi ia o le o tala le so ma fa pa ina ai le sa tae o mai ai o sa minga le o tala longa tu po te kala po kala me tae ia te tala lo ia tae le se fulu ia o te lo afa I fola sila sa tae le o uli wa ma fai ona se o ai lu tatu tu Malo o la o isi fo fonga e feo I ta vale le aso ale nei da wala na uta tala. Na wo mo fa pa ia. No le ai o tae o le mo tino ai te tala fu le mo le lau tele a tara tau tele public. Au le so I o lo inga luenga o lo tau fai o te mini. Au le so ai o le fapa ia ino lo fuaka ma ia o lo fai ana inga luenga o lo tua ia tuna I loli o lo feo ai fu le fa mamale da wala ia batula fa pena. Ia te lo la sa tae le mo I por kalami e fa tu atala I tangata lo tele o tatu tunu. Malo ma nei e tele so leva. A fuor nga luenga nei fai tau fia piliona lua se lau 5.2 miliona. Ia fa se lau miliona lena o val paketi o mi fa tatari le o fai. Ma la ia o ia se vai nga tu matila I lau foi vai na ila wala me se o la sa vai mai lunga na me to te nga ila o se vai nga o la lo kidia me to vai. Ia o vai nga le tu tu off ramp le mai kapiti po la wala le off ramp mai lo sa ruanga e alo ngai wai rua. Yo le tu vai le ia tu le tu le ia Ascot Park. Le mo le tu le vai le ia ia o lunga tu wipi a wala fo ia ia. Ia le o vai o te sa tu le vai tu wipi out tu la fo ia le develop ia mo tu lango fo nuana. Te dos pe ni ona ia uni fale fo ia fa ngai nai. Ai no le tu la nai Ascot Park le tu vai tu ai. Au se upula tu ia I se tu po Cannons Creek o te lo vai tu ai wai. O se te mo nei fa tata ai le tu ane o po rua. Na tu bonga nei ai ni te le o la au I matulanga masani ai tulanga o monga I tu ane o po rua. Ia le fa tu a mo se nga va ainga te mini. Wa tata te no foi po rua ele malamu po la se ata mo tu atu I le va ngo te ai. Paul me lo te lo ina ma masa no o te sa vari nga si la e we masa din tala ma ia. Ana o to ai o tu e na ia. Ma lo mari isi si vai nga e fa wa ye le to fa mo na e te ai. Ia le wa matona matu tu fo I le pasi matulanga vans ia matuanga mai ai. Ia o lela o le fofanga lela ia o la matu o I lunga wipi. O I sole. La matuanga I lunga wipi la wala fo le un fa ina nga ia tu ai. Your offering fola le macho si va ai le la tamo fai va to stato live lunga tato Facebook mo la to fia mai mo ai ai ora na wai lunga tato WhatsApp na lunga o fa pa ina na sa tu ina to live mo mua ya male o tino lipine malaunga a fa bitoa anita pikal ku nu e na mo uma lunga tato Facebook ni taia ai o se table mo mua na tu ina to le si tato reporti lunga tato Facebook tu fu ma lo la ya lo te tato Manuel ni taia tai manu for duty fa tai lava so I fu ia le lopo I le talanga wala ya ni usila le wa e se mana tu fenga malo Samoa a tala wala I Samoa ya tasial takatalu talana minsta e le ingi ta inga sua to faia wa o mal fenga malo tala ya le la fa I po lua ma ni usila ya lope umalo han wa takata I fenga lu to fenga lu le ingi ta inga sua faia man tu lava pena ma fo la wala lea tu sai ma le fa mo monga le mai o le fa ali mai le na tolo o talanga la wala le wo ma le se la ma le luaso o le fia ngai ai o le atunu ma le fa ma lockdown fa ngata fe wa ya ma le tele o nisi vai ngola wala fa le tonu la I vai nga se o la wala le na ma fu ina tuai na tala le la wa mata na tala wa nei la le tala I polidua fa solo mai la wala ne ya la tala no so ia ma to ni usila nei a mesel nei tu le tunu ona se awala o le fu me fenga malo le national I le vai time le national ia po luma fo le lipa te le loa le time le national le sai ni ela wala le o pasia o le fai le la o fai ale la o me time o fa lu le tu me fenga malo le lipa ia le ola ata tala o le tau le wala le e tasi tesi ma le lua 5 piliona tala
pe tasi ma le 2 piliona tala. Fa se lau miliona na ova il paketi o le wala nei. O le tele o tangata whai ngā luenga e eito mai whapitoa mai whafona o mai whainga la wala. E le maua ni usila le tele o tangata eito mai whapitoa le whainga la wala lea o tangata ina o mai o le tele o tangata mai whafo. O le melan tupu, lockdown no, fo i tangata i lato atunu. Ia amata lona toe tau amata la toe tau fo i le tūlanga o tau mai alfa a mai. Ia au whainga tālona o mai o loka la veni usila tangata uni toi o mai nisi. Ia o le mena na tuai ia. Ia maisi mea se o le awala o le tele o le whaale tonu. Ia ala e alu e atupe. Ia e pangale e whaftai o lea la atatala. Te lo foi o le apu upu ue whainga malanga o mai le vin whaasolo mai nei. Pe a whai sifururima minute e vave ai. Ia wale tele o le swinga. Ia le le tauni e in tae whaonga o le whaiunga le vai aso ia e fua le tūlanga o le pensini le tātou te iai. O le ua tā reiva tala mai Samoa se me whawhonga. Patal fatu ele whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa, use mai al whafonga. E leo talia ngofia le tinai aso lia lofi al breastfeeding le sosio li imatama i tausi soifua, le manato e whaapea o le aola whaatasi i tātou ma le siamo le whaama il COVID-19 fuwiva. Le atunga lungo so lia lofi ono wa whaatupula ia, le foi numero tausi soifua o lo oa a fie le siamo le whaamai. Mai whaasolo atu i lawa i nā a fia le tūlang o le whaasoasoa ino tiute ma ngā ruenga whai, ai o lo mana mia tele le to tele le ofi ngā ruenga, e le wha tele vave ina o le whainga o tuipuipui, whaapea fo i siaki le atunu o atoa. O le isi vaenga na sau no i le breastfeeding le asosio tausi soifua, pe a whai e tu sau loto le sia mai sa solo, o le aonoa a fia toi ma mea ola ma wha tele i nai le a fia o le tātou atunu. O le numera la ofi ngā luengan tā ua so lia lofi. E le teitean mawhai o na whaatu stusel to tele la ofi ngā luenga i atunu te tele o le lalulangi. O lo lava i lātou lo ngā lulua i lea teimi ma lea teimi, pe a whai e mālu losi mai isi ma toe whaa wau. Pei tai o la ofi ngā luenga sa moe whainga tā o na whai al tūlanga whaa pēa, pe a fuatu le sao sao le whaa mai ma pē sia se to tele o la ofi ngā luenga le tausi soifua. O lona winga, o le awha anofo e sea oma, ma whai na il mana onga tupito lo iailu tātou malo, e na ia wha tele vave le ngā ruenga o tuinga, wha pia fo i siaki wha soifua malo lo ina. Mai o ngā tāsi le popo le ngā soria lofi, ma se atunga lunga o lo il sui ofisa silio na tanga ruenga o soifua malo lo ina, le fionga tanga loa Robert Thompson. O le te minei wa silia ele afe lua se lau le au whae o tangata Samoa pe sie te tono le lua vai aso, tanu mai o nā a fia lo tātou tinu le siama. O le tātou motu tua o ia Amerika Samoa, wa o atu i le tolu a whetol se lau valu sa fulma le tasi, tangata lau tele wa a fia le wha mai, ai to o lua o mali liu le wha mai. Ai mo Samoa, o lo tā liam tanga luenga o leo ni tau tonga wha pitoa, e sa ili ai le mafua anga o le mali liu on tangata sto lua e au fia ima se pepe, pe le o iaise so tanga, e le siama o le COVID-19 fuwiva. E le i whaeloa mai le sui komsina o le tanga luenga o leo au apa aulongo i Tino Filippo. Le ka le sia e tasi ma supermarket e tolu le taulanga. Le wa mo lia ma whaasale le tai lima feta la. Lo lantou leu sta i o polo ingo vavao o lo i ailu tātou atanu. E ese mai le au whaasala tai lima feta la lea. Ai o silia ma le lima se furu pepa whaasala wa tu i nātu le ofisa o leo. I tangata tai to tasi e lea mana ia fo i vavao le COVID. O i la tau wa whaasala e la atu tongi le tai lua se lauta la le tangata to tasi a ngā i le matanga ruenga o leo. Ai tasi le matanga ruenga o lo o si i pe ilunga lea o whae o lea a fia o le au whainga ruenga i le siamo le COVID-19 furuiva. Le wasilia i le fitu se fulu lea o whae o malu le malo wa pesia. O le fitu se fulu lea o lea o whae la o whainga luenga ia o fie ma lea o ofisa vili. Lea ua whanofo e se oma i lantou le no whanga wha apitoa. E tā lia ma wha solo e lantou su enga. Mo le vaenga sa a fia mua pe ua toe malo losi ma toe fo i mai e wha atu mua wanoa la o whainga luenga wa ngao. O le ngā yoinga o whaatino e le matanga luenga o leo le te minei tu i ti ai le pepesi le wha mai leo whainga luenga.
Wa vai ele o whainga luenga i apitanga i tolu, o le tasi wa whaongai nei eile no whanga i pete sa le HRPP, o le whaletele le ekalesia katoliko i taufusi, ma le no whanga le malai wa lele whangalii. Na momoli fo ili whaaftai tele a le sui komisina o le tanga luenga o pa aulongo i tino Filipo i lea tunoo. Ai maisei a inga o malo le malo o lo ofo mailo lato soi fua matu e sea mo lato a inga, e le loto te tele ma le ona sai, ai maise o le nofo te talo. O se pepa manitanga luenga o taamale awhia lea tunoo o wha silsilai, le tapunia umawana au onanga i le vaenga i pasi e taavale wha apea fo i malaisene o taavale awhi, i vai tele masalolonga, ona o vavao matapu o COVID-19 fuluwiva. O le atoe wha ai loa se teimi mule te tala ia au nanga. Wa ilo le vaenga o taavale awhi se tutongi tala whea ngai. O le awha afo wailai se neo taxi la upasese mapasi, e afo maile masina o mati. O le awha apa uwaile tau e tutongi mo i lantou, on oa fianga o COVID-19 fuluwiva. Wa ye te unga fau o polo ingo whaalawelawe te tupu whaafua sei mai lo tātou mālo. O ni whaai unga fau se whontanga le kāpeneta na whongaina e le whionga le tamaita i pāne mie lea so na nawhi fia me nao mi mta awha. O ia te unga e au fia ai le te tala le o nanga sa i lalo le polo ingo whaalawelawe tupu whaafua sei lo na vaenga tolu. Mai leono le tai au sei o atu le whaai le fiafi. Le polo inga sai e mo muasa te tala le valu le tai au anga i le lua le awauli, peitai o le ue le suinga fau. O aso uma na whaatulanga de kāpeneta i lalo le polo inga, e au fie le aso tofi o le vai aso nei, aso to nai ma le aso lua o le vai aso fau. O le atu ina uma i le teimi pei o na tā ua i lunga. Vai lo fo ili na fionga le tamaita i pāle mia. O le aso le utaunu umai ai le uto vai la au o le faisa, e fitu se furuafe mai New Zealand, ma o se uta tele o le auna ia vave ai le whaatinoina, o le tui pui pui le antanu e me se fo i le wha awa wina o tui o le whanau i le tūlanga ta itasi ma le wha umaina o le tui ta ilua, e na ia malu pui pui o le tātou watu noo. O le so foi wa te tālai le avanoa, e whaatino ai le tui lo na tolu po le posters, mo o polu whaapea fo ina wha solo atu i sa vai. O au nanga vaenga o waa i le vao sa vai ma upolo, o le ate tala i lalo ni a inga wha apitoa, e awi nā tuai uta i sa vai o le swau o loa mana o mia, o le sampalai mo le vaenga o le soifua malolo ina wha apea fo i lau whai ngā luenga, e wha malangai e wha atino le ngā luenga. I le toe te wina o polo inga, o le aanga waa i nā o i lato le mamalo le atunu e malangai malanga wha apitoa i atunu i fafo, e mawhai o na malanga mai whapea foi mai lantou e malanga mō maliu o loo whai ei sa vai whapea foi malanga mai mō upolu. Ai ia iai se pepa wha maonia o ia vaenga uma. Wa te tala foi whai ngā malanga mō Amerika Samoa i aso maasani o le vai aso. Peitai, e nā o le whiawea i ngā uta mō mia, ai leo whaatanga ina se pāsese. O tala fawia mai Samoa mō le ni aso, man wil tātou atunuu. Fasoi foia. Tala flava o tala fau ma le si ufonga le lau mo le so luas fulu iwa o mati lua fe lua. A o whaatuptupu la ia ili whai numero o tangata e maali liu ona o le COVID-19 fulmaleiva. Ua moli mawina i fo ile mawa e o whai numero o tangata Maori Pasifika e maali liu. Mai le wha mai. E tu samal tolus fulfitu pasene o tangata maali liu uma mai le wha mai o Maori Pasifika. Ai pito mawalunga lava le whai numero mo Pasifika. Pe afuele ta ito ase la wafe o tangata. Na ilo so o se isi lava itu ainga tangata no i tutono New Zealand. Ile pepesi o le Omicron, pe o na lipo tia le TV tasi, e se fuluiva pasene o tangata maali liu mai le wha mai, o tangata Maori e tai tutu Sam Pasifika, o le to tele lava o e maali liu mai le COVID-19 fuluiva, o e lalo le ta ionos fultau sanga le maatutoa, o Maori, o ta ua e le senga luenga whaingofia mo ila tau,
o loo whaatinoina le au nanga I wheo ingai au kilani le whaasoanga o vaenga mo mia ona o le tootele o loo whaano nofo e sea. Au whaasolosolo ai na tatala tua oio le atunu o loo iaini popole ngā tele I le ono pepesi o le fulu I le vaitau o le tau malulu e o whaatasi ma le Omicron. Mo lua tausanga ele iaini tangatana ngase mai tutono le atunu ona o le influenza. I le taimi o tapunia tua oio New Zealand e na o le toolua sfulu tangatana a fie le influenza ma o ilato umai sai tutono no fuanga whaanono fu ese ai malko vitis fuluiva. Na ta ue Dr. Nikki Turner le whaaton sile no fuanga autua fautuanga mo tui pui pui e elo lato talitonunga o lato o tele o le a fie ngase pipisi ese ma mai e maafuana o whaale tonu yala e a manava ona o le ato e tatala feo inga ma telefo ina whemalanga I solo tangata o le atunu ma lua tau sanga ile ia afia nisi le fulu mai tutono le atunu ma o le ala lea la tau tele o mai lua tonu ai se tūlanga o iaile nei tau malulu na whaale e Dr. Su Huang. O se tangata o to mai whaapito ai vairusi ma o le whaatunu sili o le WHO National Influenza Center ile ESR. Wa maua lalo ma vai lava le tūlanga pui o le atunu mai le vairusi o le fulu, mai ono avea le vai tau o le tau malulu. Ma taimi pito sili le ona leanga mo le fulu I le atunu na sauno Dr. Huang. A whaia a fia le tangata le vairusi o le COVID ma le vairusi o le fulu I le taimi e tasi e matua a whainga tā lava e sili atu le tau o le tui pui o le fulu le tau malulu. O le nei tau sanga Nai lo isi taimi e peo na whaalia le au whaito wha o le soifua maloloina. Sa ta ue ripote le leitio New Zealand o le maua fo mai po ila tol soifua maloloina I Wellington ua matua au sange lava le au whaingaluenga mo au nanga le soifua maloloina o le mawhau I tatonu o le laumua o le tau sanga taluaina li poti e le leitio New Zealand le umio taimi e whaatalitali e tangata ngase o le mawhau Inisio au nanga mo le ola maloloina o le mawhau I Wellington ma ua tili whaopopoina le mo umio le au nanga ona o le toa ngao o fo mai. O le mau stasi o fo mai Wellington pe ona ta wele leitio New Zealand o se whaafi tau li tele ma o se avanoa leo le aono malili wai lava ni tupulanga tala vou e yei fo mai po ila toi whaatinoina au nanga. E toi tolo po tonga fitinga o nisi wa afiele ngase e au fie nisi o lo ise tūlanga maa ale o lato wa afianga pe ona iai la lato restala ona e avel whaamumui tonga fitinga o nisi tangata fou e sili ato na onga o lato mana onga na ta uel wha la putupotonga o le MH/AIDS Sam toa ngā lulu e malo se sa iline a lato tangata whai ngā luenga maolo i nisi tangata fou ele o toe mamao ai amato na ngā lulue pe ona ta ua ele leitio New Zealand. Ele I whaia se whai unga le malo pe te tau nao e se mai na vai ngā au mai le atu Solomona pe a whai o lo ua iei fita po ni leo mai saina I le atunu pe ona sauno le palemia Jacinda Ardern. O se pepo se mali lienga na sao atu I tua I whaasalalaunga I upenga ta whailangi na whailo ai o le a whaatanga I le atu Solomona le malo saina e awina atua na vai ngā au masia tu fo ia na waatau. Sa whailo I le ngā popole o whai ngā malo a New Zealand ma Australia le na sauno ai Ardern I le asoa na nafi. O se atu ngalunga tele le ngā ioi ngā saina o nei le aise mafuanga tele mo umia I le a fuafuanga. I le asoa na nafi na sauno ai le whilo inga matu stala e umi lava le ia yoni usila I tatono le atu Solomona ma o le fesili sa tatauna fesili ai po ani vaenga o lo o misi sa le ima whaio na whaamali eina ma e lea I lava ni tūlanga o misi o na toi whaatula I mai ei leo le isi fesili po le ale whaamoe ua maa whaio na whaia ia whetu na inga o le asa ilia le mtanga lwenga o le vai whafo ma whaatawa inga New Zealand se whaatala noanga ma le ame pasa o saina na sauno Ardern o se finangalo ua lewa o na ia New Zealand e le te tau lava o na whaamili teli le Pasifika. E te tau na whaawau le lango atunu o le Pasifika I ona motutua oi I le puipuinga ma le saunga le mō pe ona saunoa le palemia. Samoa le tamaita I whaia te tifanga ni usila Dame Jane Campion le whailonga le whaatono a te tifanga pito siliona le leibo le Best Director I le tufanga whailonga tele o a te tifanga I Amerika le Academy Awards lo na Ivas Fulfa I le asoana nafi.
Wa aveai matama ita ilona tolu li tala whaasolpito lea tufanga whailonga tele o atiti whanga o le Oscars e manu malo i lea whailonga o le atana pu eina New Zealand whaingoa ina o le The Power of the Dog e le iseisi tina po se tama ita ina whaalua pe sile tofoi o na o fia isui e whai ele filifilinga i lea whailonga e se mai a Campion e valu miliona tā lana sa atu ele malo i le whainga o le atiti whanga Whaatase mani inivesi le Netflix, le ana sa amai fo ili tu sa malilua sifulu valu miliona tā la, ili ta mao ainga o New Zealand, ma leonu sifulu pasene o ia tupe maua. Sa alu sa awanga i au nanga e peo falital malo, o no fuanga no fu mau tutongi, o ngā luenga faufale ele tise maisi. Na tau fia leo ni mea tō tino e au fia ni ta avale taunga tā, mani vai ngā tupe fali tupe tu salo nao fa i malefitu miliona tā la. Ma i se su enga na whai ele asoa na nafi i se tangata i le kengi ale Moncro Mop. Na tā ue Lloyd Schmidt, na whaoa leo ni fale se whaamani ta avale se 5, whaatasima se teo ngā tupe e tu samalitasi le miliona tā la. O fale ia e whaape i Karaka, Papakura, ma Hendersoni au Kilani, a o leisi fale e tasi e puke hina i Bay of Plenty, e ile so tanga o lea so enga tele i le Operation Weirton. Lea na amataina ina ua maue leo ma le ofisa o tiute, se tau mawhainga e au mai whaana na ai tutono New Zealand whalau whaasaina o le methamphetamine. Mai le mlaiva alele au Kilani i le whai unga o Februari, na tā ua leo e whaapea. O mea tō tino ia na tā ua, oni vaenga e whaasino i se tau lele e tolu ono tau sanga le matua. E whaapeta i ulu i whainga tau pule o whalau whaasaina, e tūla il whaamsinonga wha i tō malo manukau, i le asolua 15 o me. I le polkalame le whea koul TV tasil poana posa whaasalala wai. Le ngā winga o whaamaumaunga o le laisene avita avale o Bo Dobson au Kilani, e se tangata, ma te tala isana ai tālafu i le au nanga o le lei pai. Le e tutongi au wawa i se o loa, se iau o ina mai a, o na whatoa avelea. Na maua Dobson i le masino se te malua awhelua tasi, e whaapea lua tau sanga momo atu, na amata i le ngā oile a ngāio i ngai o na whaamaumaunga patino. Na whaatawa i se telefoni whea ai, manofo ai tālafo i le silia ma le fitselau tāla, e le i tutongi ina i le lei pai. O le taimi fo i le tasi, na te tala pena amata i stangata se store credit card i lo nai ngoa, na whaonga i ai o na whaamaumaunga na ngau ia, ma whaieni ai tālafo i lata i le 5 awhe tāla. Ina ua o le mata upu le Bay Corp, lea e ao ina ai tālafo, na whaatoa whaata i ele tau le le telefoni, i lea mata upu. Sa wawe na whaiasu usuenga i ai tālafu pitu te le, ma tue ave sea ma whaamamama ilo na ingoa peitai, sa whi nau lava le lei bai e te tauna tutongi e Dobson le telefoni, e oia matua aunga piu masona ilo lea mata upu, e ono maasino o tau mawhaile tau le e whaamamalo na ingoa, aina fto amanuia ina walu le por kalame le whiako, ma aveanga i le pūlenga o lea au nanga. Ta alonga, e to asfultasi tamata alo le moana Pasifika, o lea ta alo mo le taimi mua le poana nei, o suinga ia mai le au lea na manamalo le hurricanes, i le asofa raile talawai. O Abraham Pole sa ta alo i le Crusaders i le ta alonga mua le moana Pasifika peitai, o lea ta alo mo le moana Pasifika, e sui tu langa tu mau mole nei ta amilusanga. O Michael Curry, ma Xavier Cowley Toyoti, Benito Afinau fa pe ma Jack Lamb. O se tasi sa kapteni le manu Samoa, leo lea ta alo numero valu, ma o lea avea ma Samoa mumwe kapteni ina. Le moana Pasifika, o fine po faini inisi, ili numerous futolo mo le taimi mua, fa pe ma Encelo Tuitavuki, ile wingi tau ngavale, to masi alo sio ile wingi tau matau, ma D'Angelo le wila ile folupeki. O isi tama ile ita alo ia ufa aleo leo, ya ufiesu e tena Samoa, Chris Apoa, lo langi visinia, ma Solomone Kata. E telefo ini swinga ufa ile Blues, ma ilana aule na maan malo il taalonga mal Highlanders, le ufilfilia mol taalonga mal moana Pasifika ile afiafiana nei. Tālafa uia ma le si ufonga o le laumoa, mo le nei vaenga o le aso.
se sua vai Aulota oto ma e tilo iai E wa e se e ti soa Aina e alua tulea e se ainga Olo o fai se lotu ai fai e se tasaminga Wa e mole manava na o si toia ina Le lale ua mate lai Ina Foi mesa falinga Masa filipilinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no E te fia o aku Wa e whama walunga Le poto wa e mawa Le ai maso wha au tau Ta ua a mea Oe ma filio le whai te au O whai ma whaia o ngā wami O ngā le tatau Ma pule le au moe Ma lofie ka upoe Ai ino sia ai lava o Ai mesa whalinga Masa filipilinga E moni e alama ita E te talanoa E te leiloa Mana tola tawalanga no Tapa maia o ne vavea o Anu o le vao ua vava o Ono upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiolo tina i lo upa aso moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingo Masa filipilinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no Apa ela pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Apa ilava uatonu Uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Eleanga ole ta'atua E tele ai le ti apolo E fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese atu ile Janga le tai au le pese la RSA le taimi le ua te aleiva minute luas formal fa e le tala le na vatu nei tatu telefou le na utong fai fa soa tu ai pe isi o tatu na le veai ma fu mai ona o le leisene av tava le tangata le na ngau ia ma fai ai loa fai ngā leisi ali ilea ma taulanga ina le suafa o stamalia ia po stamalia ia na le alu le porkalame le fea kou mo utou i Hawaii ma Amerika ia le porkalame le fea kou i nei New Zealand ia o le porkalame e avi i mata upu o le porkalame le TV New Zealand e le o saa o le whainga
po le pisinisi po i lava le unanga ia no le vanga le fai sa i linga ana le alu la tangata le fea ko le maua le unga ma na ia nei por kalame ia o le aso fwena na file na vatu e fol tato por kalame stasi o a inga ia ele fo ile fainga le vanga ia le kainga ora po Housing New Zealand ana le o fo il fa nau ave le staff le o nanga le fa sala la wai tala le ya fia i mole tala ye mo el tato fo office ele fiti le kainga ora fais fo fuanga ile ainga le e pe ye lo la ilo la langi ne la to messe o fai po dia o nanga e manatu ele tala fianga ia ona tam fai lo le fai fa le la o lu ai tala fa pe ni va yaso Lela o tomo fai so ta ia tu le sunga ta sesa. Ia se mai stato li poti o le tai. Hau fatala fatu tato o umala lo mafuta mai. Ia alo fatu por la me sunga masori malo. La sunga lo fatu. So sunga antele fa pe foi i valu. Ia mas vol sunga lo for John fa pe foi ia Yvonne. Ia malo te Stanley. O to umala lo mo mil tau tu le tai. Hau. Fa stala sunga ta sesa po a mai ia le tai hau. Ia ma tam fai tala no mai po wa mai el tatu tu no isa mo ia a formal tatu pes ia ona mawelu la no ta no ta sesa ia le la mo la no ta no sunga ta sesa ia so ifo menu ta sesa ni ta au malo so ifo langi mama se fo mau tu fue me se fo il pa i te lo ta tu no ne fo ia so fo so lo ia o ma ta o se ki me o so fo le la ia ma te mo pi la vale o so la lu mo sa mo ni ta ma tu langa ia pi esa e tau le o manino le atu si fonga pe tau vai mai lo family mole ya o langi le ya tu langa me o malama tu foi o foi le nei tai ao malama ma tai ao so mai la ya so ia foi le tau langa le tala fanta ia pia la tau ia ya fanta ile tu man wia me o man ne ya so lo malo la ya o ma tau le fai me fa longo tu ama va ia tu le mo te fita la voile le su alfa malama va ia tu stato tu no po ama eu to fa tai mo vo stala le ia mai ate o foi ia me se tato tu ai nai Samoa o la se va inga ile taulanga ia me se taimi pisi ani o isi swinga ni tai ma tau tia tu fuel mele ia ele se ngamala so to na ilintene ia matua e fatu muli an tau langa la tau ia. Ai o le me pito i silia a su e se no whaka pito i silio na tumul temine lua. Fale tana tupe. E au fie ma bank. Ma supermarket. A fuala ia. A fuala ia e tasi al mele ina tumu tanga tele fale tana tupe. O ina New Zealand ma Australia. Ma America venisi le sa wese le ni ele te mate na vaenga o le mela le tau si nei pau wa le melo le fa ton wina fo le matau tau le o tatu tanga tel tulanga o le tau si o polo inga fo le tu va no fo va ma fo le ia male fai le tal fo fonga fo le fa ta wa e se le to inga fai tal fo fonga il to telo tatu tunu e ta wa ole ngutu fo le tulo a ole su la fa avanoa ia ole la fa tuina e matua o tingia e security wa tu ina tu ia le fa tanga na fo le securities ma ofinga vengo ia fa le au onanga fo le wolo tala e fa ma lu si fa tuina tanga to le tunu fa mo e tau si vai ngai malo ole la mai matua tumo malo o tala al marketi le fa tau i fu fa to anga a mes fo marketi ia ele o ia le vai ngana te mini
na pau ai la ve la lo ai inga yo te talanga polo inga o le mela le fai nei le temine o lo te tala o lo fa tau me lunga foi le market te le ala o lunga o apia falling ma lunga o le page o le market online le fa sana lau mai tau talo voi ia nanga ilo yo le tunu e fa tau o pau ala le se foi mele e mane le te tala le temine o stores voi au ta fa ala voi nu o yo la te tala lo tu elu le ala wa fa elunga tamana yo tu la tanga te fa ta we foi le ia na to me masta ma fo fa le langa me se foi ia fo la foi sua ma fa pena i lau mai taula le teimi nei wai o ani o loa o eri suinga o si itia i lunga talu le tūlanga o le lockdown na Samoa. Ia le me mo le pensinia e le tau matena me o laulangi ato si. E o pula ia tātou nei Samoa le sua uia lua i lunga le tau. Ai o le si la vaenga o le vaenga ia tau o loa nei. Wa ese e whalolo ai mai sea o loa mana o mia so uma. O loa mana o mia so uma tamai e pe o le suka masima whalawa mata o e leni o le mo le vai mola tau ia. Whala o mo me lai o me ai tu aisa soli. E wa e whai lunga mo tolu se whata wela nele e o le tau me wa iei. La le tau le kilo na ia kilo le moa. O te le o mauti no le te mina ala wala wa tolu ta lama sene ele mele wo iei. La se mamafa le ava pe tasi le kilo o la sa uma te fia vai mo na pona ina pe tasi. Afa pe ni ia vai mo vai tu fo fa funga mele tu no winga na lua mal fasi vai mo. Ya fa pe la po e tasi ala i ngole o le fu voile. Se lunga le fu. Ai wo se asa me foi sa tu e tu tangata pe o mai tau le wale ma sani no le fa ta. O pe tu nga il vai nga lo ta o mo. Ia o le vaenga fu ile mo meo so Sicilia local soli ia wa fa solo tuan na tu o tu e lungo le tau o mo pe pata o mo fu ile te vai tu na fu le te fu me sta lus fu tala na fu le ai vai tu wi se ta mai tanga pe pa fu ile le ole ma sa o tu la te lus fu tala fu ile sa ia mo ai vai tu ai Eleila e to e fa popo si ta i lus futala e to fato amo lus futala dai mobo si li lo la peato te le nei tanga te e fu e tu o mai no male counter le un che sia vuole o mai to tu na pe pai o to mai la fa ave tu le fato ai lo mal tau e me tau sa tau fa ya ma lo sa o le mato mai tau ina fa no fo tu la ngol pisi fa ma o le asa mai tau sa masani ona fai a press conference fo ile ale matanga luenga le soifo malaloina anga ya auto la tu sta tu fai va nga fa pe wale mfai tu fo mal fa fo mele tu no wa fa nga ina le sum le temini o sum umma wale te mafai ona te fai ni press conference fo ile le fatal no nga fa sanga i pe ona masa ni le tu sta le watu tono le ponto le fiona palmia ya mal ponto le o le vanga fo ile le New York le vanga so fo malorina mal committee le e ona fa ile o fiona inga facility tu sa o al melo ye ia o le mafai wana o suma fo ile ai montemine na o le tio ma televise ma le tu sta la o restala e foi le tono le vaenga le a fala tonga inga le tu sta le jos le wanga fa tanga ona na wildlife fontanga ia tu sala o le me o mai ale link mai le taimi ma fa ilo mai foi le official pane mi e tu sta le taimi le sum link le one io no fa tasi le io ia le la ve ma le tio le Samoa Captain Radio le lisi le ole moinga la fa mtala fo ye pasi ma to la tu stala la fa yo tanga te o maua ma fa mo monga afa pe la tu na fa so nga nei ole ale aso e mai ele results por to unga foi numero city nei potaya policies ole fa so longa yo fa mo mongo ta ye yo o tanga si vo le mal so fo malo loin afa pe nei le press conference e release ia se fa mo mongo le latest o fa mo mongo o fa mo mongo nan fa mo wina lusful fa tu la lu te
no ingo le aso na nafi ia o le na wa mori mai nei ele o ma waila nisi na afie luma mai le temi le wa mai ele fasi silanga so la lo no winga la o le fa mo monga le wa mai nei afe to se la su lima ata to ia ele o la afie nisi la fa au popo le temi le nei o la ele o le numero mauti no ala vala ele o le numero sa o le se numero le lata mai o le asu lusful fai tu lau tu na o tami nei la e ini fa mo monga o la to o le fa mai o mo le fa mai ma nisi o tinga ina o le temi nei o ila to ia o le fa ingo wa fia o le fa mai to oi ia ai le fa ingo man to le sa wa lunga le se fulu taxi me la leono na nafi le uto to la to la yu tong fitium to test foi le to fa ia la to test ia o la o ke mo tu ia ai le se si o le potu ta fia foi le tinga ina I fa mo monga ia le tata le tu ina mai ai o le fa o le na tu no la tele le wa ppc tu fa mai talo me le so na ma te lu wa fe to se la wonus fa ai na le tolu la to le fa mai so tolu le mai ana nafi mai le reporti e tolu la e to ai o te mine ia e se vaenga vo ia lo finga wenga pe finga wenga le ale vaenga le to no ai le fa mai le va to le tolu le to yo la to ia sa e se tau feo lo le lo na ya unga ale lo mo te ai to le o le si uma vaenga o le fa no fo se on tanto frontliners fo ie tanga wingo leo fui move o so fo malo loina mai si va o na uma yeluma o le fa no fo se le si va nga fo io o no fo nga fo io fa pito fo ie e va I ma le si va nga I moto tua e fa no fo se tamalaya na test positive ai o lai okay ya la malo los o lai tu la malo los e se lo ngala e umana fa ia lanto test wele o testa tua negative o mai lo tua ai fa pe testa tu ai no fuanga I fa no se la to ai alo lo ava I ni a ngo tu ngatele o ia na me ia lo le to no va nga le to rule ia terminate malo au si ti foi lungo le fa sa va ila to ia so walo wifi lunga fast food wiva na to mo fast food wiva ole me tu ta se sa fu la matanga te mina watu le fa tala we ila to mo le fa mai samo na e me ta wina tato ripotile na mai la ngona fefio le tu mo le to tele ala te mine ia ole pauale ole ai le te la ngona ina le la ngona foi le fa pole le to tele le tu e pe vela ni le taia o le aso na nafin fa la wilo foi ele burstene o le fala tonga o lima te mai te tau soi fua lona le tali ai na foi le o le tūlanga le o fa pe o la fata sima le fa mai le te mil nei o le paule mele o la tunga lungo le afionga le burstene o le te mil nei ele te tauna vave au mai le tūlanga le ma le mafofonga le o le tatu nunga le o le sunga prestene ai o nai mua ia le tūlanga le tui ia matua mauti noa wa malu pui uma ai mai se lava la ia le vanga whanau e matua la o tae au e stofi le o le uta nuu nei le uta vo le pola solu o tae au e le tau le uta fitu se fudu wafe o le tui le faisa mai a o tau inai New Zealand ia o na alu le tui nga vo le tui nga mua o le posters ia mo nei polu ia fa solo foi le se vai ia mar wat to mal tu inga lona lua mo fa na wa tol te tol verso dar un fetu mo ia alte mila to tele tangata o tele tangata ia to la to yo o mar tu lona lua o mar tu lon to la sekia o fa na ula ia le ta ua le wa va tu ia ni usila vai la au ni usila fa la tu le la lu tu lona lua ala au matu tua fo I le I fai ase tui mo ma le lua. Ua no fia tu la tau e fai la tau tui. O le mena tu fo e tali manin no al tūlanga na. O le wanga I mai. O le tūlanga le leile na. Ele vai, o le wanga I mai loa. E fa atino le tui pui. Se I wanga na ai la, e o te loa mai ele e o no I e tal tenunga.
ia nisi to ai titi lava. O lo lantu te ena lava le tui. Ia, o le fo wasala lau tu fo nei. Le whaamtalanga i lea awhia e sau mai nisi mai le motu i sa sae. Tu lou lava e le tātou auso i le motu i sa sae. Wa whailele wa amaini whaamtalanga i nei le tātou tunu o i o lātou a inga whaile. Ina ia whaite te awal whaonga atu i lon tolu. E ilo na awhianga. Ia mantua whaila, o le mea whaile na tupu le te mua na a mata na sa ule tuilea. Na telea o ngā fōmai. E maa fōmai popoto ia tunu i whawhpe o Amerika. E mai ia o ngā ia fōmai. E whaadu whesase ilo maa fōwhau tangata whewhai ngol tui. Na anu al fōi te lawala. Na i uanto tangata ia sa ta i tonu i au ongai. Leu toi o mai whai tui. Mo uma tui tailua. Uma tui tailua. Lea whaila ua saunga le mu. So, nei vaenga whapea. Ea lea nawe lapata i tātua tunu. Sili a tātua whaalongo pi fō mai malapata i ngai il te mine i saunga le muai. Ia walanga o le whaamai e le whapea se mea. E aluaru motu le vai atu le sa. O le anas whao tonga le malo le te mine i wale. Wa fiaso, toi fiaso i tu toi o le lockdown au tau. O le ase fuafuanga le malo wale no vai atu na whail tau som ma le tapatai palmia o tau lau tu stala. Ia, o le whaawa wa le aso liba fo le whatu langa me le pepo o whamtalanga fo le lo whaawa le aso limo le masina fo. Ia aso le whatu langa mai na toi lui fo ilo nisi le seisi whaapo ponga pe a whaapea e toi whaapo popea. Le aso limo a perila. Le au ia le mantua le aso tofi le vai aso nei leisi te tala leisi te tala foi mo au nanga pe le aso nei ai paul melo sui wale to e valu a o te tala mai le ono wale to e lua le ule te puni a o tau le fare fiafi ia fa pena foi la le aso sto nai ia mana so lua lo vaso le se au se to e fa manino mai au aso ia tala isa mo le tangata nei la fotupe ia o le aso lua nei, o le aso tofi o le vai aso le nei, aso to nai, o le vai aso le nei, ma le aso lua, io e ma le aso nei, ma le aso lua lo le vai aso le. A mata mai le ono le tai au tau le whae le fiafi. Sao le. Ia, whawhau mai le tunu, te mina tala i sa mo pe a fia la fsau tupe lo wa inga. Ono le tai au whae le fiafi, o le aso nei le aso lua, aso tofi aso nai, ma le aso lua le vai aso le. Sao le tai sesa? Sao le. Ono le tae au tau le whala fiafi. O se sila whainga malo o toi se sila nil kapeneta tuna ingo i tūlata tala mal tūlata puni. Na o a oina mai ei se le sona mai le asto na ilen tene i le fe o ma ile nai ai. O nisi, ele i mawhai tu fue, ele i mawhai na o ale me tala le tupe na tu e fo i al fale. Ele i mawhai tala le tupe le tumu. Ta puni al fale tupe le o le taini. Te punia e atu ele i baua tupe le tau whaonga le na whai ai a. O le whatoa atu nei e wha umo na tala. E vai la tu langa le le o la foi se kiu. Matua i kiu wale me la i le teimine nei. O le ai matu langa le wa o mori mai ia reporti mai a pia foi le tato e sui foi al tato le tato pang. Poe mai mata. E le inta mai kiu tu foi le tala no atu le asone e mata tia tu langa lai ai o le mela le o fa lo e lo il tato kabinete se fai un tau le fai le fiafita puni ai a fa pe tu ai mai pe o le lua le wa o ta mo le tu per tanga tele o tala o le lai mo le si tu la le sa we felanda fa ta ia wa mena ai na tu e fantal tu e mai tu te o mai i tono supermarket o mena tu na stona nei vaenga na. Malo, ia, o lewa li lipotile na mai ia, o e ila tau ia mnik Samoa la wa fia iso i fual wha mai tu lo, i de stal fia. Ia mao telefon mana onga le whainga malo, ia, awane i oni si whal mai ia malo lo spea, ma awane iso i fual fia. O tūlanga na a mai te watu wile man whanua noa, ia nei tato uso Amerika Samoa, lo matua mau wa ele alo le numero le iai, o mau alunga le tolu montu puafe, ia tangata wafia, ia ai, o le i o la tato le mele wei tutuila,
Ia le ua lua la tu tangata whaamawina o mali liu i so tanga ma le COVID-19 so nei vaenga la ia e tau i peta tau fo ilele o le tau sisia o tulanga i puipuinga mau se tai ia ona tato file mula ia le ia e o pelai vaenga ia o nanga i tutuila le vaa le fo ilele tu fo lo fau e sau no le alu le tutuila lo fatanga la finga malang e na uta la watu luta i tutuila uno talanga o tulanga fo i fa business o la apoloka ile se le nivo ile le tato al malo fo le mo wa pe o si le malo le tula mauta na o tato tanga tam fa mori me America Samoa na le pa walo me fa la ngolango o tato va ala lo fo le malanga i tutuila le la fa wa wala yo na so masan ai na utala ele mafai ona fa tanga ina se pase se malanga mai ai o fa mo mori la tato wa inga ia mai America Samoa o metu aisa isi vai o ala so ye tala yo ile tunu e mai tu ala to ting pusa yo famol ia o aso ala ia le fa tu ngai o aso ia le tau wa le fitu na fa le malo o le la tu tono man tu amalanga le va ata to ile so tofi le malanga tu ni le va alu tu wila e to e fo i me le so to nai ia e to e fo i me le so na ale sto na ila le tala fo ia tapu ia fo le ia tapu tato mo au nanga la ia o le te tala ila so ia fe tau i tonu malanga va o te la fo ia i disi fai unga mateu te unga polo inga ka penefta ia ila no polo inga le we tato va o COVID-19 ia o le sila mele ia o lo fai te temtu ta fia o le atu iti tia la vale o finga nga fo ila to frontline sa tato pe malo malo male to si soifo ia le to tele le wala veve ia o tanto fega le malo o fai la venga le malo il termine le ai o le termine tu fo o lo ta fia o manga venga le malo o le mele ta fia le mai office nga lulu ai au fa tino mai lai u penta fa langi i mota malawa no lo nga lulu e ma fa wa mai la to tu te manga lu ia o le termine o se si foi la le lu i tau mo tanto tu no ma o finga lu e o fa na wa onga o fai a onga o fa nga ne peng te failang o ka tu fu e ngas wai o le fatu mata lo na o mal tulanga le o fa ma sa o fiu e so la fu le finga ta le a o fa ma sa ni lo ye se solo se mau mo le fa nga no peng te failang i le so time fa nga lu nga ele la titi fu la tem o si il timitas e il tel tonu wa nga tele o le ala wo mo ilo e fatino ma fai foile mai ma si la fia ilo ma fatu pula e fo le si la fia le fa nga no o wala yo mo le nga ia le mo le langi pa o ina fatu tele pesa fo si fa ma e se atu covid ya wa australia lo fa lo tu wandu la tu i lo na fa o le la ko pusta lo na fa ele malo si le aro Tasi i fatu stala fata itai ona le wata no teknolosi mo ngal fa na o miso ngal ngale fai mai nga stala fata itai fa tongi la inga nei le onos fruta la mo se la unus furu ki kapai ti tono fa va yaso o le ale tau o le internet na se mai se ata fata itai mo ia atato talanolo e tulango o le internet nei ia a fata wale ia o tele o tato ainga nei fuilia e fatau nei fana foi util fa so ona ainga ia fatau le plan foi le todo tala ta se le tula todo tala na ia penna le tolu kicks ngai mo tolu ia e sa o tala le sito ina e no la tu na fa mai e fia kits o lo flash drive o le mela le tanto ni e na le tolu kits ngai le ia e tula e vai le me ia o mo voila le tolu kiklana le tula e tu fa ta veli si tolu ta hala le si foi le si foi tula e fa o veli si senga tulang fa pena a o tulo lai plant tele foi e tau fe lo lot nos fulima tala ia mo le los fulima ia kik fo ngale fa ngal tamiti ia ele ainga o me enga fatile tu ainga ma lunga fa pe e o se fruta la dos fruta la a wai ve so uma le la alu ya tu langa le e o mele pioleta talo i na tato ainga
i ainga i atunu i fa se so ani mai nei fa na wa mau wale ki ka pai te fai mea onga fa na i wa ma nei te le mola to lo se va le tau foi le o le soifuanga o le vai o le tisse o loa masangi o so uma tau mafa fa solo mai ai ia le lo fa popo ia ma mea onga te maiti e fai mai le fale e te kile lo popo le umi le la wa ta ua fede lufu lima ta la fia ki ka pai te lufu lima ta la lufu lima foi ia a fua la iai o le aso usi le fia i le e fa pio ta maiti to tonu le ainga le a onga online i to tonu le vai aso i Samoa fia ki ka pai te aluai o le internet o le lufu lima ki ka pai te le tatano e full faso lo no winga lua vai aso i le lufu lima ta la le e lava le le alfa na le to lua i le lua vai aso na pe afa pe e na o mea onga le me fai ai lava le lufu lima lava le le mele fa onga i no le sum ia fa onga i fai foi mea onga i lunga ma senta nga le muro foi le ngai o le onga ma toi foi mai fa pena te fai le sum a fa pe so uma so sfur fa ia e fa onga ai langa lo te ma sa lo te fa onga i na foi ia meia em toi lamba le le lo sfur lima ta la le te a fa pe e na o mea onga i le lua vai aso lua vai aso ala la sa vai le alo le internet i Samoa o vape po o tau ye sina o o tele tangata wo lu leina ia o tulanga manino lava ia e fa maruru fele o nanga ia e lua ia al terminei e matua al wafeto e lunga lalo le sitemi e le temo lele e o foi lava walanga lo titala no tanto lo faipa tanto o pisa lo faipa foi le e o foi le paipa e alu foi le faipa e le paipa ta to le alu e alu a te ia o bloka me le sitemi o lo no winga le te le o le afainei o le alu mal tau fao te tono le o lai titi le bandwidth o le telo temi e fa fao uma ia tu lo ia le mau mea onga o ngalu wenga o zoom o me o live alu me te tono o paipa ia vole se o mai e foi lele ia fa tali to inga me foi lele lu atu ala tu fai to la tu foi le ia te fa tali na o mi na le matala mo Washington me no e mo to ton a penana a central le me a fa te inga la o le investia o sa mo la le foi finga rengal ma to ai a fa pe sente ni senga luenga nga ile muro e te alu fai o fe au fa foi o e te o ma fai o nga luenga pe tau ma fa sa tai puti fole o te sau to ton to titi ai fa to afiki ma sa lo pe se pe lata ile le a fai tu la ta walu le me uta yeah maro e le se te fego fi foi pe foi nei tamiti la o mi so foi mi si va nga fa pe so foi so o le swinga le langi ia pe ole na la tutali si me uma ia fia fo me tau pensin so le fa popo mo te metas mo te le mo e ai o pe la ni sila a le fenga luenga tangata e fu nga malo to tong yel tangata le fenga luenga no fa mai o a mai la Samoa ya me Samoa va o tulanga la le ia Samoa au te le o power me lo te fa mau ni mai on tangata fenga luenga o le atu mawal tutongi le ise tulang fele o tipi tula finga luenga a wa le fa wa minga luenga I fali I o la tomata malawa le o yela se va he po se tulang wa pena o lo so solo le pe la va e ta finga luenga mala tu te finga luenga e tata no man tu ele si va nga le internet mo fa na wa o le lui tauna mo ta to fa na wa nga I sa vai ele tele e va nga sa vai ele internet au ona nga mai lua e le to inga mela tu po fo isi va nga u polu nei I uta I tua e o fa na nga longa tu ton pe alu le malai po ferme kiri o na no la tu in men ma le me kiri ai o nei va nga ye fi fa le hatili ora tanto o nanga nei sa mo lui tau ia lo fa sa nga nei tanto mo malo fa taita sa ya te lo foi a lo fatu por kala me moe u te lo ta ya o la sui me lo por kala me la o li mala stofi fo yo ni vai eu to mo lo sta me so tala fo yo ta pena mai e si vai ngo to yo misi atu e a o fa ilo ya e pe le nai vai ngai ma ne fo ya fa taita e ni si ektale si fo le
au ale mato e kalesi al finga le fai ona o le ua faatino mai lunga le sumi ia sauninga lotu foi ia ua fesoasoani la le e kalesi foi le tofo le matafale ia male luas futa la foi le faalu sao e tutonu le telefone la inga le faonga ia fa ile lotu mai ai e ona fesoasoani la ne fai le kalesi e fa wau foi le masalo po vai aso po peta i luva iaso ina ia fesoasoani to le kalesi le fatu pengo tata o e tongi le kalesia tongi atu le kalesia la tuela na fesoasoani e ana ia kalesia pe amana ole le fefe au mo le komituma ale e kalesia e fafanga le ola fa le nganga o tatu tangata al watu lo le e fesoasoani wai le mo pe ia tu lango sele ni matupe ana i tangata ta mane fa fata i vole ai fata i mela na o to vole le na tatu ai lo sulima tala na to metia on sa o e tono le router po le telefoni vole le alta mai fa ngal me on wale la siaki melina o la sa le fa e telefona ta uolo tipilo le to watu se tata so ni lo me on ai lo ngata tono ma to la mena alo te letu tato to no a telefoni e me le ya so ma fu fuanga la yai te tele tu foi fa tai fo malo le tu no man vil ni yaso ya so fu aso fu so ta se sale tal no me Samoa sur le tato di tio ya me via fo le ta ya le tu no la wa fa fo mai yo tau so fuanga le tato tu no ye fa yo fo fuanga fa paketi le tu pe me se la va ya te le sa o va ngale o me ngal fa va te mi fa fo le to ya lo fa Samoa ya ingala fa mu mai ya so ni le mo la to ya ta ua yo le ta te mana tua so ia i se to futa mama ma la ma tua fo le matonu ai se fa mo o lo mai e ma sani la vana vai fo fuanga to ina mta ta matua e ile to anga fa pito ai fitau ma lo tomati e ile to anga fitau i male sisinga fua pi fa pe nalto ina tamai ole o faingo ma manga yeso e o tonu la ile ya o fa vol to anga ya pi fa pe na vol to fa mau e tonu ia ola o ia pe terminei ia fu le o tu langa le lai ola alu fa pele o langa le fa mai ai o se me fa ka te le fa o pe o fa lango mai o Samoa i nei ni usila ma tu i fa o no le foi fia ngai nei mo fa mai mo le tau o so i fuanga ai o le pitola au ale vanga le Samoa o le ngalu le va mtua ia tali mai ia tu tol fa i o le ulu talo ta mua o mala au tu ul palpala e so soani mo la to so soani foi mo tato ia i fafo ia o le atalta to pese alo fatu por kala me le au mai moa ma le au fafonga ia le mafuta mai le fionga va soanga am sonu tala pusto isila mai o diu pai lo fatu mais tal no este mi tato mai se li poti la uto no malanga le fionga va soanga le de malanga o tato o tato fitu le manu Samoa le tau sinio le va yaso le ia il tamu sanga le fa i Malaysia i lalo le fa malu le World Rugby a mai al pese le fa fonga le por kala me so fu malo loina mo le sin fa tai il tato tonu tato weva pe ia este miole a oli fa tasi mai le ana fa solo tau tu le tonu tau watu le tu lai lua al temdei o le ava vai la foi stato fa fia na o le tai ao sunga Ted Stanley Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Tula lo
sua mai a ole tani. 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 Sauta ilosa. Amo fai ngata. Le abanei wafatia uma. Sisila ama fuliuta. Le fola manei a Fatalo fatu lau whaafonga nei tae au, o le polkalami o le soifua maloloina, ngā lui whaatasele i teo Pasifika i tono Wellingtone, ia mapulenga whaafalamaai a le CCDHP, ia po Wellingtone po rirua makapiti, ia whaapea i fo i male pulenga whaafalamaai i le Heart Valley. O tātou mālo mo le nei aso, ia mai sitasi o au nanga i nei pulenga whaafalamaai e lua. O le sungale ia vesi le lua toi lolo, ia whaapea i ma Heather Cotter, o le atal non ta upo le breastfeeding, ia po le whaasusuina o pepe i le suasusu o lātou lava tina. Ai se i whaatalo wha moamuatu i a tātou malo, talo wha malo soifua vesi? Malo soifua a Savalinga, whaatalo whatu fo i le pa ia male maru Samoa o whaafonga mai nei fo i tae au, ia, li ia le atua tātou mawas tae au fo, ia, male manuia le alofa malonanga le lake. Yeah, and to our other guest, Talofa, and good morning, Heather. A pleasure to have you on Samoa Capital Radio. Talofa lava, thank you for having me. So my name's Heather Cotter and I'm a breastfeeding educator. I've been working in breastfeeding for about 15 years, training health workers and community workers, and originally working mother to mother, supporting women to breastfeed, and now I do the education. I train people throughout the country in breastfeeding support, and I'm really pleased to be with you today. Thank you, Heather. For the sake of our non-English speaking listeners, we need to translate what you've been saying into our language. Vesi ia tōna mo mia whalau susani le vaenga lea Malaysia tū. Ono le sata talnoi pokalame ua mai a o lalo le vaenga leo le anu fale maisim ta upo. Ai e mana i whai loa po o lewa e tono le isi vaenga leo au nanga i tono le pulenga whawhalmai pe sa o lea. Ia, whaftai lava Savalinga mo le fisili, ia e moni a pe e ono lo o ngaluenga leo te iai i tutonu o le anu fale whatupola, o le whaia lea o pokalami mo tina maitanga whai le lempepe fōu. Ta sila lea o tiute sa whesilingi aia ape mawhai ona o whaia pokalami lea o le pesosoani mo le whaasusuina o pepe e o lato tina awa pe ona silfia e te o tele tina e mawhatia i le taimi lea e whai lele ai. Whaasusuina o lato pepe mai mana o mia fo ila ni se pesosoani e tau o le breastfeeding,
peer counselling to sort of soani lea mo na tina e winga fa so swino la to pepe ia o poklamela lea leo te ia e lalo foi o le DHP o hera da o ia le te ina poklamela mo fa so swino tina ma la to pepe fo ia lea la te ia to tono fa tonga lea ia o tasi o ula se tasi su pasifika i to tono poklamela pe ole awala na le sisila mai le wa ese foi ia fa to ale o sa wai Malo, whaftai, is el telo whai toale mo mi ai oe e vesi. Malo, lavalun sai. Heather, before we discuss more about breastfeeding, I heard that you've been to Samoa a few times before. Can you explain your experience of our beautiful Samoa? I would love to. I've had the great privilege of going to Samoa 3 times. And would very much like to go again. The first time I went as a teachers college student, and a whole group of us went and stayed in a village in Solo, and we spent quite a bit of time going around schools and performing. There was a whole group of us, some Palangi like myself, others Samoan, others Māori, whole mixture. But I have a very special Samoan family who I grew up with here in the Hutt Valley. And so my second and third trip was travelling back with them to their village and staying in their village. And my very close friend is New Zealand born. So when I went back with that family on my second trip, it was the first time that he'd been. And we went and stayed in the village. The third time I took my husband and my little 2-year-old back with all of that family, and just love staying in the village, experiencing true Samoa. Don't want to stay in those hotels. So big shout out to any of the Awina family that might be listening. Yes. And I really want to go back. So let's get rid of COVID. Awesome. Yes, we've got a lot of, or a good number of Solo listeners to Samoa Capital Radio. So I'm quite sure they recognize you on Facebook and YouTube. And the other little village that I stayed in with the family was Efa. I can't pronounce it very well. Apologise. Yes, it's just one further than Solo, and that's where the family would come from. Yeah. Oh. Thank you. That's a very good experience. Vesi e bevav be atangia le teleo o vaenga sasia fo male be fa tolu le na malanga ile sunga ya Heather I sio tato atu no Samoa. Ya le fa fonga mai ia le alfanga mai la to fo I mai sol. Ya o le ato no la to sila fia fo ile tina ia po le sunga fo ya Heather. E o heva fia e alu Samoa fa mau whaatoro na alu Samoa. Sa luatuma no foi nai I eva ma solo o siona ainga. O le malanga lea o aso e sa o ye la whawhaya o ngai karori. Ia wa sa whaya o ngai ia le tamaitai po le whalitua ia hera. Ia sa alu malanga lea whawhaya o ngai Samoa. Lea lana malanga ia ma se tuai solo. Ia ma eva ia manu ia pia ia toi foi le ia avelo na whanau ma ave siona to olua ia. Le foi la sa uni to malanga sa mo pe ataka pora ia ai pe o ringa venga Heather mai le fafaya o nga ia le wai to le health so ani e nga lue matina ai mai satina pasifika maori ile tulanga le fa suina o pepe ia ono no ta inga ia manuia ia nai fa na uri tai mila tupo ai pe o le nga le fafaya o nga le au mai la Heather pe foi la o tulanga faya o nga sai e ta te vava ai le ta ua o le tau singa mal fa faile le ina o pepe I le taimi le fto afana mai ai se yo ile tupu ai ba lo faftai ya tono la tatoanga I lola e fa loto atili le mta upo. Heather, can you tell us about the importance of breastfeeding? Yes, I sure can. That's why we want to be on here, because we really want to encourage breastfeeding as the norm for all babies, and sometimes women have difficulties, and so we're going to talk about that. But breastfeeding really protects babies from so many different illnesses.
particularly respiratory illnesses, anything to do with the lungs, so asthma, those sorts of things, allergies, any infections. Babies are really protected throughout their life and are less likely to get diabetes and obesity and heart disease later in life. Lots of positives, and I know Vesi's going to translate, so I better not go on too long, but I do want to talk about there are long-term benefits to breastfeeding babies. Any breast milk we can get in to a baby is a bonus, and the longer we can breastfeed, the better. Thank you, Heather. I'll hand over to Vesi for translation. Ia pe ona ta ua ele paletua ia Heather. E ia ile ta ua ole swa susol tina ele ngata ole puipuinga ile tamaititi atutupu ai. Ele ngata fo ilea ole puipuinga mai fa mai. Awa ole sa olava malitina le swa susu e fisosoani mo le fa malosia ole fatafata po o lungs po mama ole pepe o longa respiratory system le mai lava ile isu male ngutul tamaititi se yo o to tonga i tonu pe ole au ngali na ole swa susu e mama o lo iai ia nutrients po mea ta wale ia avatu ele tina ia le swa susu ilana pepe e pui ai ia le tamaititi pui mai le mai fo ilea o le sela le asthma ia po allergies o to inga fa mai fo ia e ma fu mai mea ai pe ai mea pe ile pinati po mea ai ele tarfea ngai maltino tamaititi ona mawai le papala se tulo po isi mai ia arswa susu ele ai ni fa mai fa pena e mau mai ai ele ngata foi le pui mai foi le tulang foi le putanga ele o tamaitia wa ason fafanga isi mea ai ala ele titi ele taimilia a le swa susu tina ia ele mawai stulanga na Malo Faftai, how does a mother prepare for breastfeeding before birth? So what we talk about is that there's nothing absolutely special that you have to do in preparation. But it is always really good to talk to other family members, particularly if you've got other family members who have breastfed, because they're going to be your support people. Once you have your baby, it's going to be your family around you that is going to support you. Many years ago, a woman talked about preparing their nipples and having to harden them, but we know that you don't need to do that now. The most important thing is remembering that babies are born to know how to do this. So we don't have to do a lot of preparation, but talking to our family about what kind of support they can give us, and we will talk a bit more about that later, what kind of support our family can give us, and identifying people in our family who are champion breastfeeders that can support us. Malo, ja, Vesi, ole tu atupea te so san mail Lo buying. ta oa le tai sabalina. Piona ta oa e Heather. Ele ai se sau ni uninga tele mana o miel tina a wale fa so suino le pepe le taimia le whanau pe o taimio tua nai. Sa ia o onga fo i fa pe ia o tina ina ia i loa fa malo le mata susu se tu lo ma sau ni uni fa pena. Ale ile taimia whanau ai. Pau lava le taimi pau le me mana o mia o le tala no tina le ai fo a mesa tina fo. Tala no inisio tina na o la sa fa susu la to pepe ia po ani fa tuanga au mai ai ia elenga ta foi le o le sa uni foi le wa o le taimi o le fana o le pepe le fengo fia e mana o mia le support man lango ai pe pa wale me mana o mia o le lango le ainga ina ia mawaltina le fa susu le pepe ia le sosoani ile taimi fa susu le pepe awa fana o el pepe lo el pepe ia ile ai se tulo e lo susu ai pe oltina le fa susu le failele pe o ia le mana o mia le sosoani ile taimi e fa susu el pepe pe o le sa o le o kalamela le pe fa tatau le taimi le wa fana o el pepe Malo, mana i te vainga i manino malama iai. Can you explain the skin to skin feeding straight after birth and other stuff that are important for the mother to know for breastfeeding? Yes, so when a baby is first born, wherever that might be, at home or in a hospital, maternity unit,
One of the things that we know is really great is to get the baby straight on the mum's body, straight on her tummy, because babies are biologically primed. They know how to breastfeed. And if we do this, we call it skin to skin, and it's very natural. But for many years, it didn't happen. So some of your older listeners will remember when babies were taken away from mums straight away and put in the hospital nursery. And now we know we want to keep mums and babies close. So babies are put straight on the mum in a normal unmedicated birth. Of course, there might be situations where baby has to be taken if they need to go into an incubator if they're born early, those sorts of things. But otherwise, they will try and keep mum and baby together, and babies will, in a normal unmedicated birth, they can find the breast because they know how to do this. And so if we leave them in that skin to skin position, that's kind of the best start for a baby. Ia pe le ta ua he da le ta ua tele le mele le skin to skin pa sa mo le pa o le natural lava yo le tamai titi le taime whana wai pe o tātou se tulo fo i le ngata tangata e whanau mai lawa i iai le nau fo i le pipi i le pa ua le wa le vana no fo le manawal tina a wha pipi i la le pepe le pa o tina po le tino tina o komeki lava is natural le su ele tamai titi lona e ale lona ngutu ma fe ave ele ngutu po fe le susu o fe ma wa ile me ai pe o aso ia fa nau ia le pepe wa ave tu se potu foi le fa pitoa fa ia tong fitinga pe fa o tele pepe mo le aso a tu ele au mai elon tina au neva tani wa ia su enga ma wa mauti noa e esele ta o tu langa le fa nau lo le pepe tu sa o lo ilunga o le manava tina ia po le tino tina ia o ina e ma fa na maftanga ia masu e fo ile pepe e lo al pepe ya ai e lo al pepe o le mea ailia e ala le lo na mutu e pe o le tulanga na le wa fata o le skin to skin ele ngata o le mo le fafanga ina le pepe ai o le so o ina o le maftanga le malitina mai le manava ia male pa pe o le se vanga nala so fo le fa na o le pepe e ni mai matula fa pena o na ave eselia ia al mele wa ia fa na wa mai sa o pepe fata o to sa o la vai ulunga e au no male fata ele matula fa pena malo faftai. So we can talk about the kind of early days of breastfeeding, those first few days. The first milk that a woman will have is called colostrum, and that's that really rich. We call it liquid gold. It's a beautiful rich gold color, full of antibodies. All breast milk is really perfect for babies and full of antibodies, but those first few drops of what we call colostrum are just extra special. And so really important that we get those into baby. They really help coat the baby's tummy, and that's what helps the baby's immunity for against all those illnesses that I was talking about before. So getting that early milk in. You'll notice that you only have a tiny bit, just a few drops. And so some women worry that they haven't got enough for their babies, but babies are born with enough supply to keep them going until the what we call mature milk comes in, and that's round about day 3 to day 5. Often, all of a sudden, women will feel very full. Their breasts will feel very full, and that's what we call that the milk coming in, and the milk's changing from colostrum to full milk. All of the milk is perfectly designed for babies. But there are, some things that happen when that milk comes in. Women can feel very engorged, very full. So it's just about managing that. Ways that we can do that is making sure you feed your baby. Watch your baby when your baby shows you it needs to feed. And I'll explain that next. That's when we just want to frequently be feeding our babies, and that will help with this engorgement.
the other thing, and many of your older listeners will know this, that cabbage leaves, as funny as that sounds, cabbage leaves really help for engorgement. You can just place the cold leaves on your breast. And after Vessi has translated, then I'll talk a little bit more about how often to feed your baby. Ia, peona whaelo atu e le whalatua ia hera, le tā ua o le uluwai susu lea e maua mai le tina, le taimi le whatoa whanau, le pepea, o le sua susu na, e pei e lanu aulo, e sama tuto, e tau o le sua vai aulo, e tau o le golden liquid, pe o le sua vai na, e tatau lava, o le sua susu na, e tatau o na whawhanga i le pepe, le taimi lea wa sua i lo whanau, tu olo le pepe ona e yai le tā ua o le sua susuna e whapea e a ino le pepe e pei o le sua susu mua le na te ufiufina to tonu pe ata le coats fa ina le wa coats pe se vali e te tango e vali e se mea le overcoat po le undercoats so o le sua susula na a alu to tonu le pepe e pe o le sua susu mua na pa ia tulo na manava e na te ufiufina ile manava le pepe ia mai nisi fa mai ale ia luatu ia le matua milk po le sua susu matua le ai muli atu so e ta ua tele lalitina ia le fa susu lana pepe ile taimi mua lava ile taimi sawa ile le sua susu na sama no fa longo isia so e mumusu sanga te fa mai le anga le sua susu na ale ai o le sua susu na pe sama tuto o le sua susu na ta o le sua vai aulo na e ta taui pepe uma ona lato inuina le sua susu na. Yeah, I'm thinking about... Heda ole afapea e tingale e so tinama fula se tulo fa ngale lau ka pisi fo le malulu ia e fiufia ia le e tuulunga ole susotina ina fiso soani ai mai le tinga ole susotina pe afapea fula ia le la tala no atu ia heda ele stulanga e winga ele faso suina o pepe. Yeah, Whaftai Vessi. Heather, I'm thinking about the mothers who don't breastfeed their babies. Are colostrum replacements the better choice for them? So the colostrum is the milk that's coming out of your breast first. Yeah. So that's what's absolutely best for baby. There aren't any really... there aren't any other things there's no replacement. So what we say is even if babies are only going to be breastfed for a short time, then if you can get that colostrum, that's great. The more a baby's breastfed, the better. Of course, there are situations where mothers struggle, and so we don't want anyone to ever feel guilty or that they failed their babies. It's very important that we say that and we explain that to your listeners, because we're not talking about imparting guilt if you have difficulties. And obviously the other option is infant formula, which is not as good as breastfeeding. That's why we're on here talking about it. Yes. But it is a better replacement than anything else. So we definitely don't want our babies having any cow's milk or anything like that. So we'll talk a little bit about where people can go for help. But the more we can get breastfeeding and encourage it, for a long time, and many of your older listeners will know this too, for a long time, women were made to feel like their breast milk was not good. And formula products were pushed on them, in the 1950s and 60s. Women were made to feel like their breast milk was probably less than perfect, but that is a lie. And so we don't, we want to encourage women that everybody's breast milk is perfectly designed for their own baby. We only use formula as a lifeboat. I talk about it like a lifeboat. We use it if we absolutely need to. Yeah. But again, I want to stress that we don't want people feeling guilty if breastfeeding hasn't worked for them. What we want to do is teach
lots of people in the community about breastfeeding so that we can all support each other. And the more knowledge we have in the community, so yay that we're talking about it on Samoan radio, because there are many people out there that will be able to support mums. Thank you so much, Heather. Heather, pe ofisili. Ele ai se si vai lá, au po se si susu ma fai na sui ai le susu mua na asa valinga pe ofisili mai. Ele ai se si susu ma fai na sui ai le susu mua la valna. Ai pe onta we Heather, a fai ma fai tina ona fa susu lan tama pe na yaso mua lava. Ia o se tulanga tāua alawa watu ia nutrients po o sua tāua nei totono le pepe. Ma to tele o fai ne po kala me fa pe fa mai. Ia pe abatu e tulanga fo ilea e fa vai e se loto stina ele o mafai fa susula na pepe ele o tulanga na ai ole nei o onga ona mai le tailo tau sanga mavai sa ia ile manatu fo ilea o le sua susortina ile lava o le sua susortina ile mafai na ma ona ese pepe o lewa yesu su enga le telo fa mai o le telo fa mai mafua mai ona pe wa le mafai ona fafanga le pepe e le sua susu ta tau na fangai a tele isi me ai ese wa fafanga le pepe ai wa ngalo le sua susu tina le ala to e fo e lava yeso e kwa maloloina mafo mai e to e fa manatu tina o lo sua susu o le sua susu na e sili ona taua e ta tau ona fa susu e lau pepe e le taimi mua lo na olanga po le lua tau sanga ia pe tasi po tau sanga pe a fai le mafai le lua tau sanga ia ai matu tele o fene po kala me fa apea e fa mai ia na tina wa matu te lua e ia lava le mafu anga le na le mafai e nisi tina ona fa susu ala tau pepe ia pe o le tulanga na ia ai o le susu foi le susu pauta ia le ta o hera fa mai o le life boat po se va fa aula ia fa pe o le mafai ona fa susu pepe tina ona se mafuanga ia le wai ai ia le susu pauta ia e tua ia ai o le naunga ia mafai ona maua le pepe le sua susu tina le taimi mua e whanau mai ai pe on mana il vainga le ona sa ta fa manino le lei vesi o le sua susu le o sua susu ta o sua susu auro ia e le te tau o tātou so se mea mawale auro tātou te tau futulia ia mawale auro o le pine auro ele o le pine siliva ia e pe o le vaenga tāua le nala ina tui whaafsili ina ia whaamanino le lei ia mai loa ile tāua te le vaenga o lo lua talanoa le breastfeeding ia po le whaasusu o le pepe i lona tina ina ia mawale suasusu pito sili o na le lei mo le ola malolo ina o le pepe. We will continue after a short break, Heather. Ia se i whaisin tātou malolonga pupu i ona toe whaawawelo tātou tanoang whaftai. I do ang ataw sa mi ile apu, mole mole man be, malos ya ino
Ia, pēnau tau whaafonga mai o lo mātou talatanoa tu fo nei vaenga o tai au. Ia manisi o soi mai le vaenga o soi fua maloloina, pio fo talanoa tau i malisunga ia Heather Cotter, i whaatasi fo i malisunga ia vesi toi lolo i le nei fo i tai au. Ai ole isi vaenga tā wale pio talanoa iai o le mata upulava nei o le whaasusuina o pepe le swa susu o la tau lava tina i le tā o nei mta upo. Heather, we might not be able to cover everything about this very important topic this morning, but just want to ask, how often should a mother breastfeed her baby and for how long breastfeeding? So what we want to look at is we want to watch the baby. We want to look at the baby for when the baby shows us signs that they are hungry. So rather than feeding to a tight schedule, which was recommended many years ago, that women followed a clock and followed a tight schedule, we know that that's not the way to do it now. The way to do it is to watch the baby. We say, watch the baby, not the clock. So babies will show us signs that they're hungry way before they cry. So crying's the last stage, and often we think it's the first. I know when I had my babies, I just thought that when they cried, they were hungry, but they will show us. So they will do things like suck their hands. They will search around for food. So they're turning their heads, they're opening their mouths wide. They will suck on anything. So suck on your hand or on your neck. They're showing signs that they're ready to feed. So if we watch the baby, they'll show us those signs. And then we can frequently feed the baby as often as we see those signs. So what we know about breast milk is it digests in 1.5 to 2 hours. So we really need to be feeding babies quite frequently in those early days and weeks. The gaps between feeds will get bigger as babies grow bigger. But in those early days, they often need feeding, we say, around about every 2 to 3 hours, but some will need more than that. As I say, breast milk is digesting 1.5 to 2 hours, so some will want to feed more frequently and some will have slightly longer gaps, but we do not want long gaps. Babies are meant to feed frequently and they are meant to feed during the night. Yeah, Vesey? Ia, pe ona whaelo atu e le whalatua fo ia Heather. O le whaasusuina o pepe, tātou te wawa ai le pepe, pe o aso ia e o whaela taimi nei, e inistina e ia lato sketchup o lato taimi fo i le murimuri e ia i le wati whapea, tā le lua, tā le wha, tā le ono ai o le tūlanga te tauna iai, e te wawa ai le leile pepe, mai tau, o le pepe au maia i al whaelonga, o lau fia ai o whaelonga fo ile te wa ai atua wheli wa isole le uro le pepe, wa mino ia i ona lau ngutu matama fo ile susu lau ngutu susu le lima, ia po le ale mea tango ia po se ofu po se ia, wa ai atua toso le pepe, o whaelonga na ilo ai, lau fia ai le pepe, o le tangi o le pepe, tusa o na ua matua fia ai al pepe, o nisi whaatalitali se tangi mai lo fia ai le ai, o laua leva na fia ai, pe o le tangi, o le tūlanga muli na, e whaeloa mai le pepe, ua mole manava ia almetsona iai, e wa ailo wa whaavea ile ngutu le pepe, whaavea i solo le ulu, ia masusu lau ngutu malima, ia na ilolo lea, patatau na whawhanga le pepe, ia wa o le suasusu, pe tasi le lua i tūla, e whaamalu wai ia le suasusu manava le pepe, lona winga la, ia te tau na whawhanga soo ia le pepe, pe awa ai whaelonga na, ia ele ngata ile au, ai whapena fo i le po, pea i le lua le tolu i tūla, ia whawhanga, wa inistina lai muri lava i le whaasolonga fo i le po lau whael timetable pe la ea oa o isanga tai whael timetable tai me whangai. Ia elea, ia na whawhanga tu le isai mele o fia ai le pepe, ia pe whawhanga tu fo i ua lewa na fia ai le pepe, ai ta ua le muri, ia i whaelonga, o lo o whaeloa mai le pepe, le tai me tau, ina whawhanga. E, whawhtai, so what happens if you don't breastfeed for a long time? Do you mean gaps between yes, feeds? Yeah, there's that's too many big gaps. Yeah. So there's a couple of things that can happen. Babies will not
be growing properly, so they need to be getting frequently fed, obviously, to grow. If we try to space our feeds out, that is sometimes when we start seeing a weight loss in babies, so they will be losing weight. The other thing that happens for mums is that they get very engorged, sore breasts, and that's when they can get infections. So we don't want to be spacing our feeds out too long. Thank you. E tu langa e mawhai ona afia tuai na whawhanga le pepe e le ngata ina lusi le mamafa le pepe. Ia ai mawhai whai ona le ola le pea tātou a whapea e te misi lau tau mafa se tu lo, e te langona whai le vai ma le malosi lo tino. Ia e mana tua o le pepe o le lea whatoa whanau, e mana o mia lava mea ai le lei le tino le pepe mo lona tuk wai. Ma e tā ua lava le whawhanga so o le pepe le taime tau na whawhanga, le ngata whai lea o tina a whai e le whawhanga ina le pepe, o le a mau whatulang leo fula na susu se tu lo, ia mau o tulanga whai lea e mai e whai tina ia, o na o lewa tele le susu e whaaputu, e le o mawhai o nā e se malona tino, o tulanga na e tā wai, i e le whaasusu ina le pepe, mo le soifua malolo ina le pepe, ia mai soifua malolo ina whai tina. Malo, whaftai. And some women have to feed their babies more often than others. Why? So this is because every woman has different milk storage capacity. Their breasts have different milk storage capacities. Now, this doesn't have anything to do with size. Everybody might laugh at that. It's got nothing to do with breast size, but inside the breast, some women's capacity for storage of their breast milk is much bigger than others, and so some women will need to feed more frequently. So that's why feeding on a schedule, on a tight schedule that we used to do years ago, didn't always work for some mothers and babies. So again, it's about watching your own baby and not comparing yourself to other mothers that you know who might feed every 3 to 4 hours, and you might be feeding every 2 to 3, and you're thinking, why am I needing to feed this often? What we know is the more you feed, the more you make. So that's a very key thing to learn today, is that our breasts they're not big milk storage facilities. They're like factories that are constantly making milk. But the key to that is the more you feed your baby, the more milk you make. So for some women, that might need to be more frequently than their friend down the road. Peona tā oa hera, le tūlanga lea, e lava tina, pe o tatu susu se tulou, e pe oni fale foi se tupo oni me o tō tonga o tātou tino, e te waire susu ma whai e le susu i taimi uma, e le ma whai o na teu umi i le susu i tono tina, e te tai wā na wha o ngā, wā o sua susu, e tupu lava i taimi uma, ma fuanga fo ina te tai wai, o na wha susu i taimi uma i le pepe le taimi e mana o mia i le pepe le sua susu, a wā o lea ua ngā i oio tātou tino, e sapalai le sua susu, o isi la tina e te le i le vaenga, e mawhai ona stoa ele susu se itulong, au isi tina e lai titi. O le mea whailana e le whapea e fua le la pua pol pai e o tina le ai e le o tūlanga na ai e pau lava o tātou tō tonga o tātou tino ma le tūlanga o iai. O tūlanga whailana aua le whaatusa tusaina e le sitina whapea se vai na ai ala o tama e se le suo lo suasu se itulong. Ia aua ule fiu e whaasusu pepe e tau le sua e le ai e se umalava o tātou tino, paule tūlanga tauna ia whaasusu pea wa pele upulena ta watu, the more you feed, the more you make. O le tele o whawhanga o le pepe taini uma, o le tele fo ina le suasusu sa palai mamawa mai, awa o lea ua pe o le wai loa le tino,
o le tele le sapalai le walo e tau fwena toi sapalai mai le sifa popo ia mo le sitaimi awale pepe pe o tūlanga na o mamalama le fasili Ma loa le whaamanino le vaenga ma le fo I tūlanga tā ua tele. And if the baby is having trouble latching onto his mother's breast, what should the mother do? So for some babies, they have a bit of trouble in those early days and weeks. And it's very important the position that you're holding your baby and the way the baby latches onto your breast. So if you're getting very sore, cracked nipples, this is normally what we call a positioning problem. So it means that, yes, the baby is just not latching on properly. So one of the things we want to do is always keep baby really close to us, facing us. So sometimes we see babies that are bottle fed and they're almost lying on their back in their mother's arms, but we want to turn baby to face us, a bit like tummy to tummy. So they're facing us, and then we're looking for a big, wide open mouth. Babies will open their mouth really wide to latch onto the breast, and then we're bringing them to the breast. One of the things, one of the positions that we talk about, there's lots of different positions, but sometimes leaning back or lying back slightly will just help with that positioning. Now, if you're having difficulties, the big message here is to get some help. And we'll give you some places to go to get some help. So if you're having difficulties with your baby latching on, getting some help, getting someone to just talk you through and show you, that can really help. Ia pe o le tūlanga lea e tala noa atua ia heda. O le whawhita uli lava e masanyo na maua tina wa pe o tūlanga la lea leo te iai o le breastfeeding pia counseling o le ngaruluele matina ile tina faile le whasusuina o lato pepe. Pe o le mafuanga e alai ona fula pe whaina le pe wa maua ia le mata susol tina le fula ma pe wa papala. Ona ele o sao le whata o toina o le pepe le ta o le positioning problem no winga a pe va ia fa susu le pepe fo ile le fang pe fa sanga i lunga le pepe ai fa susu le pepe ile tina ele fa sanga i lunga wa va ai e fa sanga i lunga ile pepe ai mi milo le ua ia ele o sao la e tata ona fa sanga le tina le pepe fa pipi ile manava le pepe manava le tina ia male ngutu le pepe tona fa amanga se tulo e ari to tonu le mata susu oni se taimi o lai e miti le pepe na le mata susu ai le o alu susu ona ele o sao e fata o toina le pepe ele o sao fo ile to wina o le mata susu to tonu le ngutu le pepe pe o le fata ta inga no faya se tasi o tina no o se mo faya mo le fangu fo ile fan wingu fata puni sa la miti le pepe le ta puni le pepe le o ta puni o le fangu ele o alu le ai afa pe tu le ngutu e kava ato ai le ta puni ma au ngutu le fangu no winga fa penal fa tsa inga e tsa o na alu o man tsa susu to tono le ngutu le pepe ia makava o mai ma au tafa tsa susu ona miti le pepe e matua e malo sila na miti malo o mai tono susu ai fa pena le fa sanga lunga le tino le pepe au le wala mi milo e le mafai e le pepe ona mi miti o mala le susu ona ile o sa o fa tsa o tonga pe o tulanga na ai e so ani mafai ona avatu afa pe po fiela la itina po Wellington e Hat Valley po rua o lo iai ia fa la potonga ma ila to o mafai ona train fa pitoa o neighbor kalame o le wato tele tanga ta mafai ona oina la to te fail so swani mo tatu tina mafai ona fa ilo atu ia pe a fiso tai mai foi ia ma ua nei e pe amal po kalame e maua tole so swani ia awa ia le so swani mo le fa so swina o pepe ia mai sena tina o lo mafatia ia ona o tulanga fa so swina o la to fana ia malo vesi pe e leila taimi nei fa ilo ia vaenga fa yo le mau mai au nanga ia manuele i o atu isi vaenga ona le tato taimi ia na tu atu le ia heda ia pe ole to swani le
le Pacific breastfeeding services ia e mawhai ona maua mai ia le sosoani Pacific breastfeeding services pe ola ia hera ia ma foi ia ngata foi leo le net Pacifica o le mato polo klami foi le net Pacifica ia leo lo ngalue ai ia o lo mawhai ona maua foi le sosoani mo se tinai nei le Hutt Valley o le breastfeeding center o le Order Toa Health Services i Pororua o lo o ia ile lato poklami ia so lua ta itasi se fulu o itasi ia fe o stina fai lele mfone o atu ia ile ina ile Order Toa Health Services ina ngati Toa Street o lo ia ifo ile Pacific ia lewa umana fai lo atu ile Pacific breastfeeding services o lo ia fai tua ia Mary a kui ia mafana te mese to manga ia e mawhaina whaeloa ia o le lato numera le Pacific breastfeeding services o le services le ale CCDHB o lo iai Mary a kui mawhaina te mese to manga ia lata watu numera lea o le ofa Eva Fituvalu lua Eva Falima Eva Fituvalu lua Eva Falima ia o Newtown o lo iai foi le breastfeeding ma le parenting support center in Newtown ia e mawhaina whaasota iai o le o luatasi tolu lima o fatasi o luatasi tolu lima o fatasi ia o le o inei le Hutt Valley ia pe ona whaelo atu ia mawhaina whaasota i mai au ia po hera foi pe a whape mana o mia ia le fisosoani le ngata lea a whai o estina whai lele naiva ai le blanket nurse o le blanket nurse ia po lo doctor po lo fomai whale ainga po le midwife ia mawhaina lato o watuina ia whamatalanga o le pepa lea lanu mori so se tina lava whai lele e tutono lana package le a watu i le mai le midwife te me whanau whale mai o lo iai le pepa lanu mori po le card lanu mori na lo iai lisi o ingoa breastfeeding support i le community Malo whaftai taua tele vaenga na ia mai se fu numero pe ona whailoa because we're running out of time. Heather, I'll let you explain and talk about the other most important information about breastfeeding before we conclude. Okay, so we've talked about how often to feed. One of the things we haven't covered is how long should your each feed take. Yeah. And again, we can't put an exact time on that. So we're watching the baby. If we've got the baby latched on well, then we are seeing them drink, and sometimes we can even hear them swallow. So they are going suck, suck, swallow, suck, suck, swallow. We're looking for a good milk transfer. So we don't time our feeds. We just try and watch the baby. But again, get some help if you're worried. Sometimes people think that they haven't got enough milk for their babies. And it's more about, as I said before, the more you feed, the more you make. But do go to those support services that Bessie was talking about. Some of them have changed a little bit under the red light system. So I'm not sure the Order Toa drop-in is open, but certainly you can contact the Pacific Breastfeeding Service in Wellington. And in the Hutt, there is going to be a new website for breastfeeding services in the Hutt, going to be launched fairly soon. But also, if you go to Net Pacific, as Bessie said, they will be able to direct you to the right support. And if you're having lots of difficulties, then a lactation consultant can help you there as well. But I think Bessie talked about peer support, and that's other mothers supporting you. So we might come back on another time and talk about that. Ia pe o tulanga na len whailoa atu heda e le mawhaina tatou taimina po lale umi e whawhangai le pepe pe ona talanoa atu e wawa ai lava mafua e whawhangai no le pepe i le pepe a whaalonga tu lava o lai mimiti lava mai whaalonga lai e inu le pepe ia na iloa le ia o se whailonga le leina o lai alu sua susu e pen whailoa atu o le tele o le whawhanga le pepe ia o le tele fo ina le sua susu e sapalai mai i lo tino ia ai o lo o iai le sosoani pe ona ta ua o le tasilia
tūlanga o whaatupeina le mālo, ma le ofisa soifua maloloina, ina ia maua tina uma maitanga mwhai lele malatu pepe fou, le neif sosoani, a wale soifua maloloina, o na ialo mawhanau, ia ai o loo iai le website ale hatbari le wa matana whaatuina, o le breastfeeding, ia mwhaiona sesi ai, o loo iai fui, ma ai lungo le online, o loo iai whala potongo, o loo lato whaia le breastfeeding support, I to tono o ai umolo o loo tatua lalai, e mawhaona maua toa le sosoani, so se tina o loo mawhatia, le whaasusuina o lana pepe, au te no foai, te sili mo se sosoani. Malo Faftai, this is a very important question, Heather. Can the mother drink alcohol and caffeine during a breastfeeding or? What we know is that alcohol does go through to the breast milk, but we don't, it's quite a long answer, so it is good to talk to someone about this. What we don't want to say to women is you can't have any drink, because if we say that, women are less likely to breastfeed. So we know that the alcohol goes into the breast milk, but it also comes out of the breast milk at about the same rate that it does out of your blood system. So as we know, if you have one standard alcohol drink, it's coming out of your system about an hour and a half, 2 hours after. So if you're going to have an alcoholic drink, best to feed your baby first, and then you can have some alcohol. We don't want people drinking a lot, but we wouldn't want people caring for babies if they were drinking a lot anyway. So that's a kind of roundabout answer. Obviously, I don't want to be promoting drinking, but I also don't want to be saying you can't have any. So I hope that answers that. Certainly, caffeine, again, can sometimes affect babies, make them a bit more wakeful, but that doesn't mean that we can't have any coffees. So it's just about moderation. And if we see that our babies are, if we're drinking too much coffee, our babies are often likely to be quite wakeful and maybe even a bit jittery. So we're talking about moderation. Yes. Thank you. Ia nau whaelo atu ele whalatua ia Heather ai, ele mwhaen whapea atu a mea e inu pe awa le inu ai, ia te auia o le whiwhilinga la waltina ia o te whisili ai o le aso loa pe a inu lau ipu waina po le pia o le aso loa pe ma waiso fo malaluina le pep, ia ta ua Heather. So se vai lava e te tau mawhaina po le vai ava malosi, e alu tutono sua susu le pepe, e alu tutono o lau toto, ia e toi sau fo i fafo i sua susu, ia o le whiwhilinga e o fo ila le kofe, ia a mawhaina le kofe, ia e mawhai ona a whai te ala umi ona o le inu le kofe, whapena fo ila le pepe, e alu tono sua susu, inu le pepe, te whio wha amore pepe, ia lai ata mai a oi ona o le na inu langa kofe. Te alu waita le pepe. Ia, walelei whaftai. Any last comments, final comments? Heather, any final comments? Just thank you very much for having me. I've really enjoyed it. I'd love to come back and I can talk about this subject all day, every day. Okay. So You're most welcome. I'd love to come back and talk some more. We could talk about breastfeeding older toddlers, older babies. There's lots of other topics that we could cover. So thank you very much for having me. I just want to encourage all the breastfeeding mama out there. I want to really encourage support, families to support each other. Some of the older grandmas will be great at giving support to the younger family members. So thanks for having me, and hopefully I'll speak with you again. Yeah, I really appreciate your time today, Heather, and all the best. Ia vesi whaftai fo I mol pokalamen nei ia as. fa tele mo le avanoa sa valinga ia fa maruru atu fo ia fai fo I wai se upu ua leto tamali fa fonga nga ia ona paulava ona tura lava le nga luenga nei ia malinga ngana ia ele mafaiona alofia ai fa tele lava I mo le avanoa fa fo sa mo fa fonga mai amna amia fiswani ia fa so tai mai ia manuia le aso fuanga so fa so fuanga Ia soifua ia manuia fo I le aso.
Ia o tātou po kalame le nā, o pe o na utou whaafonga mai ai, ia o na soifua maloloina, pe o na tala noa tua i fo i mā tātou malo nei tāo, toi mo fo i sesa whapoponga o tātou po kalame, i se taimi o loma e mo le taimi nei, whaasoifua ia. Ole po atoa E maua sa umoe ilo manatu atu ia oe Ua e tu ua u Ai ua sili atu se ta silo manatu Apai olea lava lea, apa ua e musu sau se pai mai se upu, ne te ua pei ole tasi upu. Moa moa lulu, niu bulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai upu lona apa, ne pei ole tasi muangangana. E pasia ole ngata ae pupula nai ona mata E pasia ole ngata ae pupula nai ona mata Mana tua ina Sa upu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea lava lea Apa ua e musu Sa se fai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu pulu Asili ona paa pupu Ne e tongi le moa Ai upu lona apa Ne pei ole tasi muangangana E pasia ole ngata ae pupula nai ona mata E pasia ole ngata ae pupula nai ona mata Fai mai se upu, ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu, niu bulu Asili ona faa pupu Nei e tongi le moa, ai uku lona apa Ne pei ole tasi muangangana E pasia, ole ngata Ae pupula nai ona mata E pasia ole ngata ae pupula nai
alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Oe whaali, i le lalolangi, le loto tele, polo atu nuu, e mafuai, le malosi, ma le mimita, e toia titi, ai tanu, le fasiinga, o le liona, e lai titi, ai maini, famaualunga, ai le pasifika, e ese, pasese, ile ingo Samoa, e ese, pasese, le sui maualunga Samoa. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Wai iai, le lalolangi, lo loto tele, polo atu nuu, e mafuai, le malosi, ma le mimita, o le mea lilo, o lau te talo, o mawai, tele o melelei, e lai titi, ai maini, fa mawalunga, ai le pasifika, e ese, pasese, ile ingo Samoa, e ese, pasese, le sui mawalunga Samoa. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Alu le manu Samoa, alu male ato iai. Alu le manu Samoa, tama toa tama. Ya, na ia ole ale manu Samoa ia man mona Pasifika le man malo. Ile fa ungar vai aso ia toi fatalo fatu. Ia ile pa ia male malo tato au fa fonga. Ia ile ni fo iwa enga ole tai au ia ile tautua ma sani lava ale si fonga lau mua. Ia inunga tato wala leo tasi ono tesi mal tasi fa mo. Ia fa pe fol tato wala ata Facebook live. Ia mal tato YouTube, ia nanga tato leo tato Samoa Capital Radio app. Ia nafo iwa mai atuai, ia mal tato pokalamena o le soifua maloloina. Ia nanto e awina atuan nei, ia lena fafoina, i vai aso le wate e Savelina Kasiano, ia ma le tamaitai. Faletua ia vesi le lua toi lolo, ia ma Heather Kota, ia mai le soifua maloloina. Ia fatalo fatu, fa malole. Leon sai i tiusem 5 ole ne aso fa pea ngaluenga foi ro fea ngai mai la to lo fa pea fa fonga mai i to tonu fa fenga luenga ya ai mai sena ya tato ma tua ya leolo o ma futa mai tono maota malawa ma lo fa tai mo tapo inga ya o te lo foi ya o na o musika so fi loi la volo fi fa fonga mai la tno ia ai mai se ultaimi nei walata foi fainga malolonga e po fainga tamaftanga foi le wa 5 minute te ai le tu lais funu maltasi au ina atu fa fifianga su i fifiloi ia fa pe foi eni mata upu ia poni tala foi mfai foi na longo pu ia tuai le tatu atu no ia mfai foi le ona fa so tuai ia ile nei foi vaenga o le tai au ia fa fifianga si umu lo uitu malo fa fifia tuai le nei foi
taimi o tatou por kalami, ma lo lava le tauatai, ma lo le soifua.
Ia whawhiwhianga ia mai le sunga ia tuluma nave misi luki sua ia ma le pasi ma. Ia whamalo atuai lau whafunga anga le nifo i vaenga o le tatou purkalame ua sfuli minu te aile tu la sfun maltasi whamalo atu e la tofu e lo whafunga mai i tutonu o ta avale ia tatou anale saunga le mu ia me sili fo i le o tatou iloa ia te lo fo i le tau whafunga fo i ana le la ia i se reporti mai fo i le tuangane ia mari ia le sawa peo nam whaiona o atu ia mala fionga le lipu le tatalaina ia o le tatou transmission kali ia le sa fatino ina le taiawana le la ia tatou lava i po rua ia il vaenga le lungai waitangi rua ia i le ui atu le anuanga i wipi mana ia la whawhaingo fie fo i o te ilo fo i la te le fo i le fisosoani ia i ai mesi lava mo i tatou le whainga nuenga i aluanga i tai ia i Wellington ia o le a tele ia wala ai mesi fo i mātou i lunga i waitangi rua o te ilo fo i nei wo fo i paanga le mafuta mai i waitangi rua le alu le anga i Cannons Creek o le a le toi o mamau e tuli le moto weile o i Aotea pe a whapele le e aluanga i tai Wellington po le aluanga i ia le aluanga i tai po le aluanga i lana center ia le o le a o so sa o atu lava i le mga whale lunga i whaafsanga i mali tato mole i waitangi rua ia te aru sa o le anga i tai Wellington ia nei lo lau toi ta amilo mamau e te aluanga i oi i Aotea ia whamalo atu nei tato wofu i lo mafuta mai lunga o le tato ala ata ia malo lava le tau atai ma lie fo i mana ia fo inisio tala e mana ia fo i longlong pui li e fo i tato atu no le reporti le lunga o le
o penga tawhailangi a liti o New Zealand. Ia whatatau lea i o suesuenga scientisi po suesuenga fo i lea i le e tau o le broken heart. Ia po o le fatu ai tae o le ngana tu sao. Fo i lea o mawhatia. Ia ona o le vainga fo i lea pe o motu sian mawhatanga i o tina amal tama o le ainga. O le ema watu e toa tele tangata e mawhai e whanoi soifua mai i le broken heart. So ona o le whanonoanga fo i lea. Ai o te whamaonia le leile suesuenga lea le whaitawa toia nei e le e se tasi o awo te iloa lea e whaafonga mai. O le teimi o wasenga e matua, e teimi o wasenga sfultolu. Sa nofua ilona anti malona anko. O na matua e le tango lima, ia ai nano nofo la i uta le vao. Ia ai pe o ia sa nofo i tai si ona anko, ia malon, o le anko malon to olu ona anko i tai. O le talala, whawevave atu. Ai i se aso na whaire culture day ia po le aso fo i leo le anga nuu ia alea onga. Ai lana alua i le tauro il tina ala uo le atu le tupe i le to olu ono na anko. Ia e alua i whaatau se ie awa ai lanu mea mata ia le awa ale lanu le ia le la uo lea. Ai wa le lopo whiana alu ia le anti o la uo whaonga i le tupe. Alu atu loa la uo lea onga ai sau whanoa noa na o ia lawal tamaititi le se ie foi leo lana lanu na o ia lavana ofu atu leo fua onga wale alu atu ia lo matua malana ie. Sa la uo sa alu lo yuta iona matua la sa lu vao mai la silo matua yuta. Alu atu ala ia la uo le fisiri foi lontina. Ea mai lau culture day. Ea mai le asonga nu utawa onga na alu atu ia lo matua malo ie. Ai tali ia la uo le whanoa noa mawhai lontina. Le ai e le alu atu seisi na o alta mai titi e le ie so ie le mato whawhiwhianga lea na whai. Me la uo vai atu luntina wo whaile wo whanoa noa wo ia o te ilofo i o lava o mai mātua ia tu ainga langona ia. O lea fiafi lava lea. Na ia alu atu ia la uo lau ta oto mai luntina pe wo whaile wo wha mai. Se tu lo. Ia talfa noa na whatopitope lava ia sion tina alfa le mai ma umatua iloa malon soifua i le fiafi lava lea. Lea leo te wha maonia i le tala lea i le suenga lea mai e saintisi. E mawhaiona ono motusia le mawhtanga i ona o le tinga o le fatu ia po le te lo le loto mawhatia po le broken heart le ta awai e te leo nisi le vala le wha le ungali ia ai o te loa le wha pia fwina o wafa le ungali o te loa nisi e maunu mawhatia fwoi le pia motusia mawhtanga ma nisi e pele ia po pele nga fwoi e o te loa la le o ta whaita o tu lela o toi mawhawhau whatu la wole o toi wile na po whaita o tu le repoti le losi o tina pena le te whaita o tu repoti pe awai le mawalo matua i sengase le lo pena mo mawhatia lo na mawhawhau mo lo na loto na wa e sauwha matala ia mana i o mata upu whapea ia tātou te e au ngā mō tātou o langa o aso uma tātou o langa o aso uma ia e mwhai on tātou ai le leile tala ai mese na i tātou mātua matutua ai le leile le tala e mwhai e te iloa e whawhiawhia i fwoi le mawhawhau le ta māmal tina matua le e whawhongafonga mai e te ilo fwoi le tala e le momo lia iai ona ni te iwa hawhia e fwoi le ai mese lava na i tātou mātua ia e maua i le toto mawalunga po le ngase le toto mawalunga ia e whaitete lava ia tala e moli ai. Ia ona i tātou tala nā o te ilo fwoi ia o le avavai fwoi ia au inatu fwoi nisi o tala tātou te whaasoa i fwoi le nea wa uli tā le tu lai sfurulua ia o toi au inatu whaapoponga o tātou tala fwoi mai Samoa
e ngā tafo i lea. Ia, tātou talafou, New Zealand nei tape na ina lea i leo sea Savelina Kasiano. Whawhiwhianga mai a Felice Mikaele, malepese unufia lo a au. Yeah.
na masta le ia si tauta penu pele ilo sipa sipa vai Ia, o le whaafifianga, ia, ma le viinga o le awhioanga o whasito outa, ia whangaina lea e le songa ia vili, tau o whanga, ia, awalo whatoi foi, ia po aini, whasito outa foi o lo whafonga mai foi le tatou porkalame, ia, viinga na o si tau awhioanga, ia, e toi whamalo atu, ma nei foi vavai atu, o le aso momo a perila, ia, po o le aso wharaile, ena vai aso nei, ia, leo le a CTI a le tato minimum wage, ia po le tutongi lea mo i lato le e le tutongi maulalo. Aso mo mualna o apirila las faraile, ia e CTI mai ai mai le luas fulta la le ai taimi nei, ia CTI le luas fulta si ta la luas ful sene. Ia a lato fo ia lea e le training ia po le whaingaruenga whataitai le whai training ia o le asitia mai le sfuluono tā la i le tula ia anga i le sfuluono tā la iwa sfuluono sene i le tula ia iwa sfuluono sene na CTI mana tuo le minimum wage ia po le tutongi a mata mo i lato ia e le tutongi maulalo ia e le a fia ai ia whanau ia sfuluono tausanga le ilalo i sfuluono tausanga. Ia mana ia longo foi ia laupule pe whapea foi e o atu i las wharaile po las tōnai ia po vea so fofo ia e titilo atu foi lau pe silipi ia po le lau pepa foi lea mai e ai lau tutongi ia ma vava ai le ia lau rate po o sitia ia i si tanga fōna malo le wa mai ia mo i la tau ia i le minimum wage ia po le ila lo lava i le tutongi maulalo. Te lona i tatou talana ia whamanato tuai te ilofo i le lava le
le mataalia i fo i tātou. Ia ai mai se lava tātou lava ia Samoa, ia le au fia i fua nisi atono. Ia tātou lava ia Samoa, tuai o i tuainga mawainga ia e le lava le mata i tua. Ia wai lava nisi o ngā luenga, ia e foi le pe le fea pe le sao le fainga o latou. Ia e le wainga le ilunga pūlinga. Ia au te ilua mana ia le wafa toi wha manatu atu. Ia asfarai le sitia ia mo tātou ia le tutongi maulalo. Ia whaafifianga so i whiwhiloi mai le siufonga o lau mua i le nei vaenga o le tae au. Ua toi lua sulfitu minute o na talo le tu lai sifuru lua tātou atu whaafifianga songa ia tae longo i pule ma le pese o whaiva e tapua ia e a e manuia.
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a fionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o la uta malena la uita whaifa I amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se I o pese ma whailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a fionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o la uta malena la uita whaifa I amapana wailoa ai Samoa Viviinga e ole a whioanga o whale la tai, ia ni tautua le siufonga lau mua I le nei foi tai au ua toi sfuriwa minute o na tai le sfuru lua. E mana ia foi le foi vavai atu longa o penga te whailangi, ia ale matanga luenga mo tangata Pasifika. O la sole o tatalai ia le avanoa, ia e mawhai o na talosanga, avatua ia applications ia po talosanga foi, ia a whalaputupotonga Pasifika, ia e mawhai o na maua ia ni vai ngā tupe foi lea male malo, ia e fisosoani I lātou mo a inga, ia tangata ia e a fia I le Omicron, ia po leisi foi fōlinga wa ai o le vairusi. Ia lewa vai atu, ia o le aunga o vai ngā tupe ia lea mai, ia e langolango ai foi ia tele o whalaputupotonga, ia le ngata I lea pe ia foi ni au lotu foi o lo mawhia talosanga foi. Ia mwhai ona mai le vai ngā tupe lea e pe o atu I le se lau wafe tāla. Ia e mwhai ona e talosanga atuai ia I lunga la o le upenga te whailangi. Ia a le Pacific Ministry for Pacific Peoples ia po le MPP website. Ia e mwhai ona e talosanga I ia wafo I le foi whamanuyanga. Ia e o au teiloa nai whalaputupotonga ia e whaia le vaenga foi le nafa ma le sosoani fo mo nai ainga ia fia le virus e le whaingo fia foi la toua nganuenga lo whaia whataita inga ia pe o le whana ora ia o le whana manaki o la toua ia lea e tele na sosoani ainga ia whea ngai ma le virus il taimi nei leo e watu rau lisi whaatau ia e se foi la le whaingo vaenga ia e te tango e vili male e lato ia oe ia pe refer e foi le MSD I lau form le whaatomu pe a whapeua
ua positive lau test ia ona vini mai leo whalaputopotonga la iti ia po maisi whalaputopotonga ia e watu le lisi o tō whaatau ia ona ole o lātou e whai mele tō whaatau e pēlua se lau tā la ia le tupe mwhai ona whaaluina e lau whaatau ona i no fua ia i fwoi ia ina ia fwoi whaamanuianga ia e amu ia lava tātou i New Zealand nei o lo mau fwoi ia whaamanuianga e whaamama avenga fwoi a inga ia pēwha pēa ua whaamaunia i le virusi ma wana i ngalo ia o lo maua ia tātou tests o lo ia i tātou pusa test i nei le tātou ofisa ia ma tātou ufi fofonga po o masks pea whapeo mana au mia le ainga ia mwhaina e su mai lau au li nei ia o le mate ima songa atu fue ia mwhaiona ma ona watu foi ia test ia po o ufi fofonga foi ia awai le tango fie foi le vaenga i whale o loa o te vai atu o te foi i isi o whale o loa toru sfuru lua tā la ono sfuru sene le pusa test ia e 5 test o tonu ia mana ia le maua tatou test i tatou ofisa pe au e o aisisi o mana o mia e le mawhai ona o atu leo whainga luenga al tatou le tio e kiliva atu i lo maota ia ai te susu mai ia e piki natu i le tatou ofisa 5 tasi man Given Avenue ia i nei Porirua ia ma tatou ufi fonga whapea foi o le teilunga i Waitangi Rua ia o nailo olo tatala lava ia le fale ia si vaenga lea le tu o le mola Waitangi Rua ia Henrietta Tangaloa ma latu vaenga ia na foi mwhai ona ia luato i lauta avali e drive through pike foi test na le tau lava pe fia o whainga o tangata i tono lo vaenga ia avatula ia ele iei lava nisi vaenga foi lea tu sa lava foi pe le isau code o e aluato ma o e piki ai lau test na oka whai lava ona e tala au iai ia whapea foi o lo iei se ainga o lo e mana o mia e lo mo o mia foi ia na le ma piki mai e te aluato lava tau iai ia e ma whai ona piki mai mani test a lo o auntie ia polo uncle lai e mawar wha mai ia o lo e vaenga na wifi siri mai lava nei ta mai taina ia pe iei nisi tangata te mana o e watuai test o lo o maua ia e free ia pe le tongina se tupe ia e whaawa watu tato whaafifianga so e whiwhiloi o na walata mai fo i taimi o tato talafou vi inga o la fiuanga o whale a lupo.
Ale vasa atoa I lo wano fafua lea Lea I se hoi Lea I se popole Lea umai fai mufia I le faa mole mole Tau fima Lopa le Samoa Ole ano fala u Samoa lea Tau fima Lopa le Samoa Ole ano fala u Samoa lea Samoa, ala mai no, sapai lo wingoa, mea e te fai, vai a mawhai, tamo pe ona e ai, lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau ta ua, pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina, pea u whani, Amuie o Samoa, talolangi atua, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, I le wa au mani, malo malo, whai ngō fie. E lima fetu, o lau fu a Samoa, ua a ngia ngia, I le ea. O tuputa ma se tupuana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. O tuputa ma se tupuana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea.
talaila i le taumasa Tusua i lana auna O ole whaafea nganina I le susuna si uewa male pale tua Pale tua matapsi Ole pantua lena Sa oa matama ita Ipe amalo tia ofanua A ole tautua ile pule Ko ole fa amoe maema Le aumanga Tama ole lilo maiama Bande ina, tai pale, tai te po ole whaana e. Le tele o fingota, ilona liti tai. E alo ane, alo waa, sinai amole tani mafutanga. E ai lama se popole ina ne I e mole manapa. Ola ne eni sindi Tolo moli mila Vai te lau savani Ile ole o tua ili ole sa Ia e ufale Se mauta Mota ua ina Si ile vi inga ona ole tau singa le atua Ole tua matapsi Ole pautua lena Sa oa matama ita Ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile pule Tei whaatala whātol whaapoponga o talafau malisi ufonga le laumua mo le nei au auli. O le taiawa na le lana o te ele li pine o le tatalanga o ngā luenga tele wau tau sanga o whau. Le transmission kali. Masafa apa iai nei to sai manganu o wha Māori e le sui o le ngā titoa. Ma o le ngoa le o wha mealo wha iai I le nei awala o le te ara ka pehu. E tasi tesi malilua 5 biliona tālale tau o ngā luenga. Mai 2.7 kilomita lona mamao I le State Highway 1. Sa awaile tamaita I polenu o porirua ni Tapeka. Whaatase manisi o polenu I tau sanga o tuanai. O le tau malo o porirua. O le asoa taia o le tatalanga aloa ia o le ngā luenga. A o ana li la sa awa ia tuai le fionga le li puler si ufonga le lau mua af masanga te alu moresi. Ma le sui whaasala lau mari whaivalu. Le whaapa ianga le transmission kali ma le tatalanga o le ngā luenga. Ma o se vaenga le nei o le reporti ma le sunga mari whaivalu. Ia o le mana ia I o la wala te mi ke lo fai ngo fiele le a wala folia. O fe mala nga foile mai la soia mai kapiti ia poi papa room. Fai ngo fiele te o mai la wala man tua le la sui. O le awala folia o le wasui ele State Highway 1 lo winga o le la o la wala number tasi le masalita so a la suia nei la wala le na matani fa ngal State Highway 1 le fa ngal temini I le State Highway 5 lo winga o la le o poi numero la suia le wala le matani fa ngai le temini o le State Highway 59 o le transmission kali le la suia number tasi yo le va la na tatu ki agai mai le tai Wellington ni agai mai porua yo le State Highway 5 na al fongaina la o le State Highway 1 le wo ye yo tu langa la transmission kali yo le sisu winga fole na le wo ye le mai tai atu ni style ni ya ola tola le agai mai lungai le north le mai kapiti yo number tatu na tau le ya malenten ya mobile of friend le pena ya tu tang rua po witi yo la fai mo fia le malanga I a mai pela tu wa tang rua fi oi ya fo ile hat ya bo la van pena ngai mai I anga I lungai
I kapiti au le tuai tulanga I po rua le vale o wai te Roma wepi ia o le o tala le so ma papa ina ai o le sa ta o mai ai o sa linga le o sala o longa po te kala po kala me ta ia tala lo ia ta le sefulu ia o ke lo apa I fola sila sa ta le o iwa ma fai ona se o ele tatu tunu A o whaatuputupula ia ele whai numero o tangata maali liuona o le COVID-19 fulmaleiva. Ua moli mawina I fo ile mawa e o whai numero o tangata Māori in Pasifika e maali liu. Mai le wha amai. E tu samal tolus fulfitu pasene o tangata maali liu uma mai le wha amai o Māori in Pasifika. Ai pito mawalunga lava le whai numero mo Pasifika. Pe afuele ta ito ase la wafe o tangata. Na ilo so o se isi lava itu ainga tangata anu o ito tono New Zealand. Ile pepesi o le Omicron, pe ona lipotia le TV tasi, e se fuluiva pasene o tangata maali liu mai le whaamai, o tangata Māori e taitutu Sam Pasifika, o le tootele lava o e maali liu mai le COVID-19 fuluiva, o I lalo le taionos fultau sanga le mātutoa, o Māori, o ta ua e le sengaluenga whaingofia mo I lātou, o lo whaatino ina le au nanga, I feo inga I au kilani le whaasoanga o vaenga mo mia, ona o le tootele o lo o whaano nofo e sea. Au whaasolosolo ai na tatala tua o yo le atunu o lo o yeini popole ngā tele I le ono pepesi o le fulu I le vaitau o le tau malulu e o whaatasi ma le Omicron. Walua tau sanga ele yeini tangatana ngase mai tutono le atunu ona o le influenza. I le taime o tapunia tua o yo New Zealand e na o le tooluas fulu tangatana a fie le influenza. Ma I lātou umai sai te tono no fuanga whaanono fu ese ai mal COVID-19 fuluiva. Na ta ue Dr. Nikki Turner, le whaaton sile no fuanga autua whautuanga mō tui pui pui, e elo lātou tali tonunga, o lātou tele ole a fia I ngā se ngāse pipisi ese, ma mai e maafuana o whaale tonu yala e a mānawa, ona o le ato e tatala feo inga, ma telefo ina whemalanga e solo tangata o le atunu, ma lua tau sanga ile ia a fia nisi le fulu mai tutono le atunu, ma o le ala lea, la tau tele o mai lua tonu ai se tūlanga o iaile nei tau malulu, na whaale e Dr. Su Huang. O se tangata o to mai whaapito ai vairusi, ma o whaatonu sili o le WHO National Influenza Center, ile ESR, wa maua lalo ma vai lava le tūlanga pui o le atunu mai le vairusi o le fulu, mai ono avea le vai tau o le tau malulu. Ma taimi pito sili le ona leanga mo le fulu I le atunu, na sauno Dr. Huang. A whaia a fia le tangata le vairusi o le COVID, ma le vairusi o le fulu I le taimi e tasi, e matua a whainga tā lava, e sili atu le tau o le tuipui o le fulu le tau malulu. O le nei tau sanga, na ilo isi taimi e peo na whaalia le au whaito wha o le soifua malolo ina. Sa ta ue ripote le leitio New Zealand, o le maua fo mai po ila tau soifua malolo ina I Wellington, ua matua au sange lava le au whaingaluenga mo au nanga le soifua malolo ina o le mawhau I te tonu o le lau mua, o le tau sanga talwaina li poti e le leitio New Zealand, le umi o taimi e whaatalitali e tangata ngase o le mawhau. Inisi o au nanga mo le ola malolo ina o le mawhau I Wellington, ma ua atili whaapopo ina le mo umi o le au nanga ona o le toa ngao o fo mai. O le mau stasi o fo mai Wellington pe ona ta o le leitio New Zealand, o se whaafi tau li tele, ma o se avanoa leo le aono mali li wai lava ni tupulanga tala vau, e yei fo mai po ila toi whaatino ina au nanga. E toi tōlo pō tonga fitinga o nisi wa afiele ngase, e au fie nisi o lo isa tūlanga maa ale o lātou wa afianga, pei ona iai la lātou restala, ona e avel whaamumui tonga fitinga o nisi tangata fōu, e sili ato na o o lātou mana onga, na tā uel whaalaputupatonga o le MH/AIDS, Sam toa ngā lulu e malo se sa iline a lātou tangata whai ngā luenga maolo I nisi tangata fōu, e le oto e mamao ai a mātou na ngā lulue pe ona tā ua I le leitio New Zealand. E le iwha se whai unga le malo pe te tau nao e se mai na vai ngā au mai le atu Solomona. Pe a whai, o lo ua iei fita po ni leo mai saina I le atunu pe ona sauno le palemia Jacinda Ardern. O se pepo se mali lienga na sau atu itua I whaasalaunga I upenga ta whailangi. Na whailo ai o le a whaatanga I le atu Solomona le malo saina. E awina atua na vai ngā au māsia tu fo ia na vaatau. Sa whailo I le ngā popole o whai ngā malo a New Zealand ma Australia, le na sauno ai Ardern I le asoa na nafi.
o se atu ngalunga tele le ngayo inga saina o nai le ise mafu anga tele mo umia ile a fuafuanga. Ile asoana na fina saunoa ile feilo inga matustala e umi lava le yeyo ni usila i tatono le at Solomona. Ma o le fesili sa tatauna fesili ai, po ani vaenga o lo omisi sa le ima whaio na wha amalieina. Ma e lea i lava ni tūlanga omisi, o na toi wha tūla ima iei leo le isi fesili. Po le ale wha moe moe ua maa whaio na wha iei e whetuna inga, o le asa ilia le mtanga lwenga le vai whafo ma whatawa inga ni usila. Se whaatala noanga ma le ame pasa o saina na sauno a Dern, o se finangalo ua lewa ona iei ni usila, e le te tau lava ona wha militeri le Pasifika. E te tau na whaawau le lango atunu o le Pasifika i ona motutua oi i le puipuinga ma le saunga le mō pe ona saunoa le pāle mia. Na lipotia sa whai se whailoa inga wha ana tinati ala vaengai pule ina le tufanga whailonga tele o tangata i ata tifanga le Oscars. Ona o le mata apule na poa i leli ina manu malu le whailonga o leli i pito sili ona le leila na whaatino i ata tifanga i le neitau sanga Will Smith. Le nguto leli i whaitala mali o Chris Rock au wha solo le tufanga whailonga i le asoana nafi. O le tali lea Smith i le tala mali a Chris Rock e winga i le ulo le to'oluo Smith o Jada Pinkett Smith. O le tamaita i o Pinkett Smith e a awhia i se le to ulu ai le lauulu na ta ue reporte le One News sa amataina le loilonga le Academy le amta upo. Ma sa ta ua le tala noa i nai pe ono toi whawa ese le whailonga sa manu malo ai Will Smith i lana saunoanga le taimina talia ilo na whailonga sa ia whaato ese ai le Academy mana ia ta ua na te iloa le mea te tauna whai e talia ini sa wanga e iei tangata e tala noa i mea le tala whianga i winga i ati oe. Ma o le pisinisi nei o ati tifanga e iei lava tangata i le whaaloalo i ati oe. Ma tau mawhai e soi. Ma whaafōlinga o leile lei mea uma pe o na ta ua Smith. Na whaamauni e leo i le se fuafanga Chris Rock e whaieni mōlianga e whaasanga i a Smith. Ele o le taimo mole o whaia Chris Rock ni tala whaau i le tamaita ai o Pinkett Smith. Tala whauia malisi o whonga le laumua mo le nei vahenga o le aso. Tala fatu e le whaopoponga le neo tātou talafou mai Samoa o se mai al whafonga. E leo talia ngofia le tinai aso lia lofi al breastfeeding le asosio li imatama i tausi soifua le manato e whaapea o le aola whaatasi i tātou ma le siamo le whaama il covitis fuwiva. Le atunga lunga so lia lofi o no wa whaatupula ia le foi numero tausi soifua o lo oa a fie le siamo le whaamai. Mai whaasolo atu i lava ina a fia le tūlanga le whaasoasoa ino tiute mga ruenga whai, ai o loo mana mia tele le toa tele le ofenga ruenga, e le whaatele vave ina o le whainga o tuipuipui, whaapea fo i siaki le atenu atoa. O le isi vaenga na sauno i eile breastfeeding le asosio tausi soifua, pe a whai e tu sau loto le sia mai sa solo, o le aonoa a fia toa i mamea ola, ma whaatele ina i le a fia o le tātou atenu. O le numera la ofenga luengan ta ua solia lofi. E le taitean mawhai o na whaatustus le to tele la ofenga luenga i atunu te tele o le lulangi. O lo lava i la tō lo ngā lulua i lea teimi ma lea teimi, pe a whai e mālu losi mai isi ma toe whaa wau. Pei tai o le ofenga luenga sa moe whainga tā o na whai al tūlanga whaa pēa, pe a fuatu de sao sao le whaa mai ma pē sia se to tele o le ofenga luenga le tausi soifua. O lona winga, o le awha anofo e sea oma, ma whai na il mana onga tupito lo iailu tātou malo, e na ia whaatele vave le ngā ruenga o tuinga, whaapea fo i siaki whaat soifua malo no ina. Mai onga tāse le popo le ngā solia lofi, ma se atunga lunga o lo il sui ofisa silion tanga ruenga o soifua malo no ina, le fionga tanga loa Robert Thompson. O le teminei wa silia ele afe lua se lau le au whae o tangata Samoa pe si e tutono le lua vaiaso, tanu mai o na a fia lo tātou tinu le siama. O le tātou motutua o ia Amerika Samoa, wa o atu i le tolu a whetol se lau valu sa formalitasi, tangata lau tele wa a fia le wha mai, ai to lua o mali liu le wha mai.
Ai mo Samoa o lo ta liam tanga wengo leo ni tau tonga whaapitoa. E sa ili ai le mafua anga o le maali liu tanga te sto lua e au fiai ma se pepe, pe le o iai se so tanga e le sia mal COVID-19 furuiva. E le ifa ilo mai le sui komsina o tanga wengo leo o wapa aulongo i Tino Filippo. Le ka le sia tasi ma supermarket e tolu le taulanga. Le wa mo lia ma whaasale le tai lima feta la. Lo lantou leu sta i o polo ingo vavao o lo iai lu tātou o tino. E ese mai le au whaasala tai lima feta la lea. Ai o silia ma le lima se furu pepa whaasala wa tu i nātu le ofisa o leo. I tangata tai to tasi e lea mana ia fo i vavao le COVID-19. O i la tau wa whaasala e la atu tongi le tai lua se lauta la tangata e to tasi a ngā ili matanga ruenga o leo. Ai tasi lea matanga ruenga o lo o si i pe ilunga lea o whae o lea a fia o le au whainga ruenga ili siama o COVID-19 furuiva. Le wasilia ile fitu se furu lea o whae o malu le malo wa pesia. O le fitu se furu lea o whae la o whainga ruenga ya o fie ma lea ofisa vili. Lea ua whanofo e se oma i lantou le no whanga whaapitoa. E tā lia ma whaasola solo e lantou suenga. Mō le vaenga sa a fia mua pe ua toe mano losi ma toe fo i mai e whaatu mua whanoa lau whainga ruenga wa ngao. O le ngā yoinga o whaatino e le matanga ruenga o leo le temine tu i ti ai le pepesi le wha mai lau whainga ruenga. Wa vai e lau whainga ruenga i apitanga i tolu. O le tasi wa whaungai nei ei le no whanga i petesa le HRPP. O le whaletele le ka le se katoliko tau fusi. Ma le no whanga le malai wa lele whanga lei. Na momoli fo il whaaftai tele a le sui komsino le tanga ruenga wa paulongo i Tino Filippo le atuno. Ai mai sei a inga o malo le malo o lo ofo mai lo lato soi fua matu e sea mo lato a inga. E le lonto te tele ma le ona sai ai mai se o le nofo te talo. O se pepa malimtanga ruenga o taamale awhia le atuno ua whaasilsila ai. Le tapunia umawana au onanga i le vaenga i pasi e taavale whaapea fo i malai sene o taavale awhi. I vai tele masalolonga ona o vavao matapu o COVID-19 furuiva. O le atoe wha ai loa se teimi mule te tala ia au nanga. Ua ilo le vaenga o taavale awhi se te tongi tala whea ngai. O le awha a fo wailai sene o taxi lau pasese mapasi e a fo maile masina o mati. O le awha a pa uwaile tau e te tongi mo i lantou on oa fianga o COVID-19 furuiva. Wa ye teu nga fau o polo inga o whaalawe te tupu whaafua sei mai lo tātou mā lo. O ni whaai unga fau se whontanga le kāpeneta na whongaina e le whionga le tumaita i pāne mie lea so na nawhi fia me nao mi mta awha. O ia teu nga e au fia ai le te tala le o nanga sa i lalo le polo inga o whaalawe tupu whaafua sei lo na vaenga tolu. Mai le ono le tae au sei o atu i le whaai le a fiafi. Le polo inga sai e mua sa te tala le valu le tae au anga i le lua le au wauli, peita ai o le waie le suinga fau. O aso umana whaatu langa de ka peneta i lalo le polo inga, e au fie le aso tofi o le vai aso nei, aso to nai ma le aso lua le vai aso fau. O le atu ina uma i le teimi pe o na ta uai lunga. Vai lo fo ele na fionga le tamaita i pāle mia. O le aso le utau nu mai ai le utau vai la au le faisa, e fitu se furuafe mai ni usila, ma o se uta tele o le auna ia vave ai le whaatinoina, o le tui pui le antanu e me se fo i le wha awa wina o tui o le whanau i le tūlanga ta itasi ma le wha o maino le tui ta ilua, e na ia malu pui alo tātou watu noo. O le so foi wa te tala i le avanoa, e whaatino ai le tui lona tolu po le posters, mo o polu whaapea fo inu wha solo atu i sa vai. O au nanga vaenga o waa i le vao sa vai ma upolo. O le ante tala i lalo ni a inga wha pitoa, e awi nā tuai uta i sa vai o le swau o loa mana o mia, o le sampalai mo le vaenga o le soifua malolo ina wha pe fo i lau whai ngā luenga, e whi malanga i e wha atino le ngā luenga. I le toi te wina o polo inga, o le aanga waa i nā o i lato le mamalo le atunu e malanga i malanga wha pitoa i atunu i fafo, e mawhai o na malanga mai whapea foi mai lantou e malanga mō maliu lo whai e sa vai whapea foi malanga mai mō upolu. Ai ia iai se pepa wha mao nia o ia vaenga uma.
Wa te tala fo I whainga malanga mo Amerika Samoa I aso maasani o le vaiaso, peitai, e nā o le whiawea I ngā uta mo o mia, ai leo whaatanga ina se pāsese. O tala fo ia mai Samoa mo le ni aso, manuia le tātou tunuu, whasoi foia. Ia, toi whamalo atu i o tato whatunga na ia whatatau fui. Ia ile whamaioti fui lea sa fie fui sa moa. Ia ile tasiva, tasivalu. Ia ai toi whamalo atu. Ia wa mai a toi fui. Ia male toi awina to whabobonga lona lua o tato talafou. Ia wa luas fulua minu te airis fulua. Ia manea ia nei
whātunga ia ai mai se lava fie lava nei o tātou mātua ia I nei tātou whātunga tua ia. Pe o lena tau whaafonga mai foi I lena watu I talafofo e leu se Savelina ia le whaataua ina foi lea ia o le whaia o lo tui o le fulu. Pe o le o taimil nei ia o lo whaamalosia lava le whaia o lo tui o le whaamai corona sfuluiva ia ai toi whaamalosia foi le nei tau sanga ia le whaia o le tui o le fulu. Ona le e maua atu foi ia I la tau ia e awhape ai maua le COVID por corona sfuluiva ai toi maua le fulu I le taimi e tasi. Ia ona te le lava le awhaina ia pe tu ngā foi pe awhape le I whaia ni o tui ia mana ia o le whamanatu maasani lava ia ale tātou tautua nalo tui o le COVID whapea foi lo tui o le fulu mai tau atu foi o te loa si taimi watu foi si fesili watu foi ave foi le fesili a Savelina le whaia le porkalame ale soifua maloloina I asolua taitasi fesili foi tātou soifua maloloina po tātou li fō mai ia masaintisi le masani le whaatala no atu ona e ia inisi o atu e whailatu tui a mesi tāta ia na a maua le COVID ai le I whaia latu tui lona tolu ia whapea o tamaiti le ana maua le COVID ai lea ua maalosi mai talo na le wa negative mai le test al tamaititi ai lea lo atu I la loe le o mawhaina whaile tui lona lua ia o lo whai mai nisi ia o le au whainga luenga soifua maloloina tātou la vai poirua ia whamai se ilonga umal se fululua vai aso tālua na umona e maua le COVID whatoa mawhaile o na whailo tui po lea lava le tui le te alo e whai ia pe mana ia foi ma foi na watu leo le tātou whafsilina nei tātou a mesi nei tātou tangata ia o mai whai atu pokala me soifua maloloina ia wafui le no fusila fia tātou atu no ai mana ia o te iloa ia nei a uli ia o whawhiwhiangasu I whiwhiloi a wale o whiangai foi le tātou atu no mwhainga malolonga whai whai malo stino ia nei la tau ia o mafuta mai tono whawhainga luenga ia ona toi taliwa toi fo elea ia a wal wha awa wino ngā luenga nei aso whamalo atu I le au ngā sese malo lava le whai o whai wal tau si matua whamalo atu foi nei tātou tamamatina matutua leo loo o la mai lau litio ia I le tasi ono te si maltasi wha mo malo atu tautua si fonga lau mua ia te o tau uma ia I le nei vaenga o le awa uli vi inga o le awhi anga manono ma le pese ia mai le Tamate Brothers. Osa e olela I Samoa Tulungi ai male nei motu ato Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele sami tio ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti muti Matua usale ata ua mafale manono Opa ia na e minita I lo uloto Manono lo ua pele Ula wila oi atunu e Se ua pei oi o se susana Ua sulu atu lo malama Telefoni lena o le vainu Ua siamu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani o le alo foe Vitali tawa faamalua I mamoe Tali uanela ila utale ni masani
Ta fe o tau le aini a o le sami Le vavea o le awa uli ma le afiafi Se i vanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula uila o ia tunu Se ua pei o se susana Ua susulu atu lo malama lama Ei ai fo I maleisi mo tuitai Leone one e te samali vali ai O mea uma ua lasi I la uva ai Tasilona pona uti le suavai Malanga mai loa masio fale tua E te tarai I le vai sualua Le puia I o apa I masalua A o fale u o siona laumua Lua I pongo le talalelei O sili a ilo au lele Ma ua pei oi O se susana Ua susulu atu lo malama lama Manono lo ua pele Ula uila oi atu Susana Wasulu atulo malama lama Wasulu atulo malama lama Ia ona ia wasulu atulo malama lama ia tatou ia sunu mai malama lama lima futa mai I mastone Ia alo fatu por kalame ma o tau ia mafuta mai mastone ia le songa Herman le mafuta mai lungol tato YouTube ia Faith Latu mafuta mai papa toe toe I South ia o kilani sauti alo fatu foi Samsoni fai launga ia tai faa mafu ia tina Erika maoe mai lato malava no mafuta mai ai mese lava le whangaloina nei tato wo pa anga foi le mafuta mai lungol tato ala leo Ai mana ia foi mana ia le vato nei tatou tala ia manu le I whamai aina tatou tautua I lungol tatou ala leo ai me se lava mona ia tatou tamama tina matutua leo ro mafuta mai ai vaenga foi le whamai o te lo o se reporti la tamai le whamai Samoa ia le vava ai atoi foi ia lungo penga te whailangi ia o le aso le whamauina se laulo asfuru 5 latou community cases ia o atuai I le hafe tolu se lau ono sfulufaa ia cases il taimi nei Samoa o polo ia e hafe tolu se lau se funu 5 ia masavai ia e toa fas funu malehiva ai mana ia foi o te lole na sa tala no atu foi le sunga le awa atu foi tai au ia I le taimi nei il tato lua tau sanga taluai mana tuo le lua fe lua se fulu ia le asa tau nu mai ai le tama o COVID ia tato I New Zealand nei aso luas fulu valu o Februari ia le na whaamawina ai le tato case mua lava ia pol tangata mua lava whaamau nia le virusi I tutonu lava o nia o New Zealand aso lale nei aso luas fulu iwa o mati aso luas fulu iwa o mati le lua fe lua se fulu ia le na whaamau nia ai pena maliu ai le tangata mua lava ia mai le COVID ia I tutonu New Zealand ia o le taimi na taipi whape nei le o tatou lockdown pe walua ia vai aso lua le tolu vai aso le tatou lockdown I le taimi nei ia taimi fo ile pe fo le pe fo ia tatou le COVID pe tatou te fefe lava fo ia I le whamai ia al taimi nei
Ia ua pei lava o te loa te leo a inga whaano fo i sea fo i. Ia ona o le wha mai ia mantua fo i a positive se tangata o tau whale, tangata o tau a inga e tono le household ia. Wa isolate o mai ia tangata le a inga mo le fitu aso. Te loa to a tele lava nei a inga ia. Ai manatua o nei ngalo i aifa manu yanga na numera na vili ai le pia reporti lau test. Ia whai ono no mawai whamanu yanga na ia soani fo i mona i a inga e mai se lava ia whapeol tamaa pol tinale e whainga ruenga e lewa whano fo e sea ia e whamanu yanga mai tato malo i nei lava ia i New Zealand ia e mawhai ona soani ia o mea tau whaatau ia e mana ia lava le so tai pe iai maali e fo i le vaenga le na mai savilina neila na news ia wala talafou. Ia vaenga lea mata te loa lewa vailuaina fo i manatu o tangata ilunga o penga te whailangi. Ia ona mata te fo i tufanga whailonga fo i Oscar Awards i Amerika. Ia lea sa pena poa e lea li fo i lea sa ia tatifanga o Will Smith. Ia le whai me maali le o Chris Rock. Ia ona o se tala fo i lea li le o Chris Rock na whai pe whaatala ulai i le toa lua Will Smith. Ia, ai mulmuliane malo Will Smith ia i le whailonga lea na mawai ia leo whai fo i la ia wafono whaatope fo i pēna watu e savile nei anu talafou. Ia, pole ale whai unga whai ai pe toi ava ese le whailonga lea na maua e Will Smith ia pe le ai. Ia e pe wawai atu ele o iai ni mawhauwhaunga o Chris Rock e avisanga tangi fo i lea ia wa manatua ia o le pō. Ia pe tau fo ia tunu o le assault ia po le wha o lima ia au te iloa vai atu fo i nisi o tala ia pe ia e awhasa mua le lima o Will Smith lena po ia ona fo i o le vaenga lea e mawai le whaletua ia po le tamaitai o le toolu o Will ia e diagnose fo i le alopecia ia po le alopecia ia vaenga fo ile le to ulu e laulu ia au te lo fo e la ono ina fo ile tinga fo ile finangalo fo i o lea fo ia li ia ona i le longo maali e fo i se e mo i lava la e fai me maali ai pe longo le longo maali e fo i whafonga fo i ia asiona fo i to olua ia le talaula a lea fo ia li ina fai ia ai au te iloa to fu matato matato manatu ese uma finangalo manatu tangata ia le foi te vai atu foi pe bo vai loina foi finangalo tangata i longa o penga te whailangi. Ia ona le foi mata upu. Ia o mata upu whaatupu manatu. Ia i mea foi lo tutupu i le nei foi ni aso tato soifuanga ia lo to soifuanga ia ma lo nei ola. Ia o le ma por kalame masani nei ma le uso ia savilina ia so lua i le mai o talafou ia ai ona ni totoa ngia fo i wale lava mai le uso ia ai le wa o sa wale fo sa fai to atasi atu fo i le uso ia savilina ma por kalame isi vai aso e lua ia ai le wa o sa we fa awa watu le tautua ale si ufonga lau mua i le nei awa uli watu tato whawhiwhianga tau tai mai i taimi o whaingata pese mai le Sons of Tiamaa. Sao
ia o vivi ingo le tumalo ali pata ia mai la LJ's ma Benji fuatanga ia fatalo fatu toi fa malo atu foi Samoa lau fafonga anga ia i le tautua si fonga lau mua ia o lan tautua 5 aso o le vai aso ia fitu aso le vai aso ai o le weekend ia por fa ingon vai aso ia onunga le o le tatu Samoa Capital Radio app ai 5 lama ia aso le vai aso le tautua mana ia foi manue le fa mutaina le tatu tautua lunga le tatu le tio por tatu ala leo ta ua i o le vaenga leo o vai atu ai ia le sa reportia mai i le taeao o le aso sa o le vai atu le fatu a sa ilunga o le upenga tawhailangi le ta ua o le tui fafo se e vai le te leo le afianga ia o lo foi o tatou wola ia matou soifua malolo ina ia i le ave leo o i le se leo se vai tu tono le fale ia o te loa e tatou a inga Samoa ia se a lava ia wai e tongi lo matole ulu o tangata pe alu atum se vai tono le fale ia o te loa ia ia lava nisi ia o a inga o lo ave pe lato se vai tono le fale ia ai mana ia foi le ai o e pu le lava o manatua o le ana watau lava tatou tautua o le longo pui ali fa manatu ia po foi ni vainga taua ia ai ia o e lava ia le fai onga na fai su enga ale vainga lea ale professor lea ale environmental scientist i Victoria ia Mark Taylor ia na fai lan su enga ia tonu e tolus fulma 5 e au fia ila mani usila su enga lea ia e fai fonga ia e mawalunga ia le numera por pasene o tata ni usila ia e ala ona maua i ngase ia o le avio se e vai tono fali fa mai ia le tala ale a sia foi ali ia o iai foi le to mai fa pitoa mal poto ia foi ua fadaita inga e tango e vacuum pe ta ia le tamai ka peta foi le tu i fai toa le tu si mai le welcome ia pe se lava upo tu se lunga fa mai fadaita inga e alu atu e ta le vai a fa mai te vai atu le pala o le vai se tu low ia le te fuluina peta ina i ka peta lea fa mai la o fadaita inga na o le langu na wa ele iloa atu tato mata ma tovo fonga ia ele iloa le pala foi le soli atu se vai tono fali ia ai mana vaina ai ia e tato le pefu fa pena foi pe te ilo foi pe alu e fai le vacuum ia po le veki foi le vacuum ai le fali ia e te ai atu lava i le tele o le pefu por pala e rifo tono o le ato foi lea ia o le vaenga na lea vato e tato se vai tu tono tato fali ia lea e fai mai su enga lea ta ua i o le tu o se vai fafor foi totoa ia pe tu foi ia i lumo le fale ia i se vaenga foi lea malu ai ia mai le timu ia ai o lo fa mamafa mai lava i le su enga le ta ua o le tu ia i fafo tato se vai ia ona e mol tato lava ia tau si ina fo i soi fo malolo ina ia ai mai se foi le nei vai taimi fia ngai fo i o tato ia mal nei fo i faa mai fai ngata le tau ta pe atu lava ia ai le pe o fata tele fo lava ia le COVID e isi tina luas furu fitu tau sanga i au kilani ia leo avelan talo sanga fia maua lava se fale foi lea e nofo maua ia masiana whanau ia ona wa ili totono se fulu valu masina e whaalima le leina na move pe whaalima na ese move foi lea e fale o le tinale lus fulu fitu sa na whanau ila na tama matua ia ina wana o le sifulu ono na tausanga ia i si tausanga le mamai ia wa mawa ia nei o na alo e toa lima ia ele isana lango fo ile mai lona ainga ia ele eva vai atu ro fa finga tala vona su e na se la tau fale fo ile no fo mawa i masian fa nau
Mana ia ole tala lea, e vatu foi lea e tā ua ia mō tātou umalava, e tā ua foi ia maua le fale e te nofo ai, ia nofo ai loa, toi awa ole sui fale i aso nei te fiu, e toi sui se fale tau ngō fie, tātou porurua, ia maasani lava ona tala noa atu foi, ia le tātou pule nuu, ia wahalo lunga, ia le tau foi o fale ia tātou lava ia i porurua, ia mana ia foi, tātou te talo foi mōna i ni tangata amu ia lava tātou ia le tātou te o mai whainga ruenga o atu foi whanau ia onga ia le tau te mauti nolo ia i le whale e rofo i tātou a inga mai se tātou Samoa ia e te le lava o tātou a inga mana o mia soani ia e te anu i lo a inga e le tau ai whaatau a lo a inga e si le ala a inga mai le pese voi nale Tata whawhiwhianga vai foi o tois 4 minuti o na tāleo li tu lai tasi o au le nei mai a Peter S.J. DeMarco. Yes. Ye kuwa ye fa mangalo, ma ye fa nga oi na ngaluenga ye mofoka penga pira sing. Ia whamanulua tu lava ili tātou whātunga nā, e umatoi whaawa winatu. Ia ai ona leo walata mai fwele taimi tātou te tau mawai e fwoi. Ia mana i o tātou ta māma tina mātutua. Ia leo lo mafuta mai lunga tātou wala leo. Ia o le tasi o ono, tesi mal tasi whaamo. Pawhitai lava lo mafuta mai ili tautua si whonga lau mua le nei fwoi. Ile ni fo iaso ia a fai fo ile asau fa fonga mai ia wale tau lau ulu ia se whamatalanga ia pe o sopolangi fo i se tala ia malu avi fale o tau finangalo ia wai poto laval tau tai ai li atua i ai li o nona waa ia whamangalo se leo o e lava matua whaitama ia e manu ia te le lava fufuanga o tutoi o le nia fiafi tātou nunga Facebook mal tātou YouTube live tātou eva tupea se ia pa ia li tu lai lua.
so angolo o fa alele kala mu fa apele ole kala kumea sa o fa vaina ya aperila ile asonima Vase fulu balu ole tau sana Tamata lua fulu male fa Amata loa na uta amila sanga Sesa ili so utulana Sa tausia ile soanga ile mauta ofe etanata le toa manu o le tua masanga sa paulo na fale ima le nei ua lele ile tua masanga e fai ma fama tau ile taula la kulea sa o faina ya aperila ile asolima Vase fulu balu ole tau sana Tamata lua fulu male fa Amata loa na uta amila sanga Sesa ili so utulana Tei whaatala whātol whaapoponga o talafau malisi ufonga le lamua mo le nei au auli. O le taiawa na leilana o te ele li pine o le tatalanga o ngā luenga tele wau tau sanga o whau. Le transmission kali. Masafa apa iai nei to sai manganu ufa Maori e le sui o le ngāti toa. Ma o le ngoa le ua wha mea alofa iai i le nei awala o le te ara ka pehu. E tasi tesi malelua 5 biliona tālale tau o ngā luenga. Mai 2.7 kilomita lona mamao i le State Highway 1. Sa awaile tamaita i polenu o porirua ni Tapeka. Whaatase manisi o polenu i tau sanga utua nai. O le tau malo o porirua. O le asoa taia o le tatalanga aloa ia o le ngā luenga. A o ana li la sa awa ia tuai le fionga le li pule si ufonga le lau mua af masanga te alu moresi. Ma le sui wha salalau mari fai valu. Le wha pa ianga le transmission kali ma le tatalanga o le ngā luenga. Ma o se vaenga le nei o le reporti ma le sunga mari fai valu. Ia o le mana ia i o la wala te mi ke lo fai ngo fiele le a wala folia. O fe mala nga foile mai la tau ia mai kapiti ia poi papa room. Fai ngo fiele te o mai la wala man tua le la sui. O le awala folia o le wasui ele State Highway 1 lo winga o le la o la wala number tasi le masalita so
Ala suia nei la wala leo na matani whaongal State Highway 1 le whaongal temi nei I le State Highway 5 no na winga o la le te o le koe numera la suia I le wala le matani whaongai le temi nei o le State Highway 59 o le transmission kali le la sui numero tasi I o le vaianga la na tatu te agai mai le tai Wellington nei agai mai porua I o le State Highway 5 na a le whaongaina la o le State Highway 1 leo yei Yo tulanga na le transmission kali. Yo le sisuinga fore na le wei le mai te atu ni se saile ni. Ya ola tola le anga mai lungai. Le no le mai kapiti. Yo numero tasi na tau le ya malenten. Ya mo wai of friend le poi na ya tu te rua po wipi. Yo la fa mo fia le te malanga I. A mai poi la tu wai te rua fi oi. Ya fo I le hat ya bo la van poi na mai I anga I lungai. I kapiti. Au le tuai tulanga I po rua le vale po wai te rua mo wipi. Yo le o tala ile so ma papa yeina ai le sa tao el mai ai o sa minga le o sa longa se po kala por kala me tao e tala lo ia tao se fulu ia o kilo apa I kola se la sa tao le uli wa ma fai ona se o ele tatu tunu A o whaatuputupu la ia ili whai numero o tangata maali liu ona o le COVID-19 fulmaleiva. Ua moli mawina I fo ile mawa e o whai numero o tangata Māori in Pasifika e maali liu mai le wha mai. E tu samal tolus fulfitu pasene o tangata maliliu uma mai le wha mai o Māori in Pasifika. Ai pito mawalunga laval whai numera mo Pasifika pe afuele ta ito ase la wafe o tangata na ilo so o se isi lava itu ainga tangata no ui tutono New Zealand. Ile pepesi o le Omicron pe ona lipo tia le TV tasi. E se fuluiva pasene o tangata maliliu mai le wha mai o tangata Māori e tai tutu sam Pasifika. O le to tele lava o e maliliu mai le COVID-19 fuluiva o e lalo le ta iono sfultau sanga le mātutoa o Māori o ta ua e le sengaluenga whaingofia mo I lātou o lo whaatino ina le au nanga I feo inga I au kilani le whaasoanga o vaenga mo mia ona o le to tele o lo o whaano nofo e sea. Au whaasolosolo ai na tatala tua o yo le atunu o lo o yeini popolenga tele I le ono pepesi o le fulu I le vaitau o le tau malulu e o whaatasi ma le Omicron. Walua tau sanga ele yeini tangatana ngase mai tutono le atunu o no le influenza. I le taimi o tapunia tua o yo New Zealand e na o le to luas fulu tangatana a fie le influenza ma o ilato umai sai tutono no fuanga whaanono fu ese ai mal COVID-19 fuluiva. Na ta ue Dr. Nikki Turner le whaaton sile no fuanga autua whautuanga mo tui pui e elo la tau tali tonunga o la to tele ole a fia inga se ngase pipisi ese ma mai e maafuana o whaale tonu ia la e a manava o no le ato e tatala feo inga ma telefo ina whemalanga e solo tangata o le atunu ma lua tau sanga ile ia a fia nisi le fulu mai tutono le atunu ma o le ala lea la tau tele o mai lua tonu ai se tūlanga o iaile nei tau malulu na whaale e Dr. Su Huang. O se tangata o to mai whaapito ai vairusi ma al whaatunu sili o le WHO National Influenza Center ile ESR. Wa maua lalo ma vai lava le tūlanga pui o le atunu mai le vairusi o le fulu. Mai ono avea le vaitau o le tau malulu. Ma taimi pito sili le ona leanga mo le fulu i le atunu na sauno Dr. Huang. A whaia a fia le tangata le vairusi o le COVID ma le vairusi o le fulu i le taimi e tasi e matua whainga tā lava e sili atu le tau o le tuipui o le fulu le tau malulu. O le nei tau sanga na ilo isi taimi e peo na whaalia le au whaito wha o le soifua malolo ina. Sa ta ue ripote le leitio New Zealand o le maua fo mai po ila tau le soifua malolo ina I Wellington ua matua au sange lava lau whaingaluenga mo au nangal soifua malolo ina o le mawhau I te tonu o le lau mua o le tau sanga talwaina li poti e le leitio New Zealand le umi o taimi e whaatalitali e tangata ngase o le mawhau inisi o au nanga mo le ola malolo ina o le mawhau I Wellington ma ua atili whaopopo ina le mo umi o le au nanga ona o le toa ngao o fo mai. O le mau stasi o foma I Wellington pe ona ta o le leitio New Zealand o se whaafi tau li tele. Ma o se avanoa leo le aono maali liwa I lava ni tupulanga tala vau. E yei foma I po ila toi whaatinoina au nanga. E toi tolo po tonga fitinga o nisi wa afiele ngase. E au fie nisi o lo ise tūlanga maa ale o la tau wa afianga. Pe ona iai la tau restala. Ona e avel whaamu mui tonga fitinga o nisi tangata fau. E sili ato na onga o la tau mana onga
na ta wal fa la putupotonga o le MH/AIDS. Sam toa ngā lulu e malo se sa ilini ala tau tangata whai ngā luenga maolo i enis tangata fau. E le o toe mamao ai a mātou na ngā lulu e pe ona ta ua i le lei te o New Zealand. Ele i whaia se whai unga le malo pe te tau nao e se mai na vai ngā au mai le atu Solomona. Pe a whai, o lo ua iei fita po ni leo leo mai saina i le atu noo pe ona sauno le palemia Jacinda Ardern. O se pepo se mali lienga na sawa atu i tua i whaasalaunga i upenga ta whailangi. Na whailo ai o le a whaatanga i le atu Solomona le malo o saina. E awina atua na vai ngā au maasia si atu fo ia na waatau. Sa whailo i le ngā popole o whai ngā malo a New Zealand ma Australia le na sauno ai a journey le asoa na nafi. O se atu ngalunga tele le ngā yoinga saina o nei le aise mafuanga tele mo umia i le afuafuanga. I le asoa na nafi na sauno ai le whilo inga matu stala. E umi lava le ia yoni usila i te tono le atu Solomona. Ma o le fesili sa te tauna fesili ai, po ani vaenga o lo o misi, sa le ima whaio na wha amali eina. Ma e lea i lava ni tūlanga o misi, o na toi wha tūla i mai ei leo le isi fesili. Po le ale wha moe moe ua maa whaio na whaia ia whetu una inga, o le asa ilia le mtanga lwenga le vai whafo ma whatawa inga New Zealand, se whaatala noanga ma le ame pasa o saina, na sauno Ardern, o se finangalo ua lewa ona ia New Zealand, e le te tau lava o na wha militeri le Pasifika. E te tau na wha awau le lango atunu o le Pasifika i ona motutua oi i le puipuinga ma le saunga le mō pe ona saunoa le pale mia. Na lipotia sa wha iese whiloa inga wha anatinati ala vaenga i pule ina le tufanga wha ilonga tele o tangata i ata tifanga le Oscars. Ona o le mata apulea na poa i leli ina manu malu le wha ilonga o leli i pito sili ona le leila na wha atino i ata tifanga i le neitau sanga Will Smith le nguto leli i whaitala mali o Chris Rock au wha ngā solo le tufanga wha ilonga i le asoana nafi. O le tali lea Smith i le tala mali a Chris Rock e winga i le ulo le to'oluo Smith o Jada Pinkett Smith. O le tama i tai o Pinkett Smith e a awhia i se ngase le to ulua i le laulu na ta ua reporte le One News sa amataina le loilonga le Academy le amta upo. Ma sa ta ua le tala noa i nai pe ono toi whawa ese le whailonga sa manu malo ai Will Smith i lana saunoanga le taimina tali e lona whailonga sa ia whaato ese ai le Academy mana ia ta ua na te iloa le mea te tauna whai e tali ai ni sa wanga e iei tangata e tala noa i mea le tala whianga i winga i ati oe. Ma o le pisi nisi nei o ati tifanga e iei lava tangata i le whaaloalo i ati oe. Ma tau mawhai e soi, ma whaafōlinga o leile le mea uma pe o na ta ua Smith. Na whaamauni e leo i le se fuafanga Chris Rock e whaieni mōlianga e whaasanga i a Smith. Ele o le taimo mole o whaia Chris Rock ni tala whaalaula e le tamaita ai o Pinkett Smith. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Tala fatu e le whaopoponga le neo tātou tala fau mai Samoa o se mai al whafonga. E leo talia ngofia le tinai aso lia lofi o le breastfeeding le asosio li imatama i tausi soifua le manato e whaapea o le aola whaatasi i tātou ma le siamo le whaama il covitis fukuiva. O le atunga lunga so lia lofi o no whaatupula ia le foi numero tausi soifua o lo oa a fie le siamo le whaamai. Mai whaasolo atu i lava ina a fia le tūlanga le whaasoasoa ino tiute ma ngā ruenga whai, ai o loo mana mia tele le toa tele le ofi ngā ruenga, e le whaatele vave ina o le whainga o tuipuipui, whaapea fo i siaki le atenu o atoa. O leisi vaenga na sauno i eile breastfeeding le asosio tausi soifua, pe a whai e tu sau loto le sia mai sa solo, o le aonoa a fia tua i ma mea ola, ma whaatele ina i le a fia o le tātou tenu. O le numera la ofi ngā luenga ta ua so lia lofi. E le teitean mawhai o na whaatu stusa le to tele la ofi ngā luenga i atunu te tele o le lulangi. O lo lava i la tolo o ngā lulua i lea teimi ma lea teimi, pe a whai e mālu losi mai isi ma toe whaa wau. Pei tai o le ofi ngā luenga sa moe whai ngata o na whai el tūlanga whaa pea, pe a fuatu de sao sao le whaa mai ma pe sia se to tele o le ofi ngā luenga le tausi soifua. O lona winga,
O le a whaanofo e sea oma, ma whaina ai le mana onga tupito lo iai lo tātou malo, ina ia whaatele vave le ngā ruenga o tuinga, whaapea fo i siaki whaatsoi malo no ina. Mai o ngatasi le popo le ngā soria lofi, ma se atunga lunga o lo il sui ofisa silio na tanga ruenga o soi malo no ina, le fionga tanga loa Robert Thompson. O le teminei wa silia ele afe lua se lau le au whae o tangata Samoa pe sia te tono le lua vai aso, tanu mai o na afia lo tātou tinu le siama. O le tātou motu tua o ia Amerika Samoa, wa o atu i le tolu afe tolu se lau valu sa fulma le tasi, tangata lau tele wa afia le whaamai, ai to lua o mali liu le whaamai. Ai mo Samoa, o lo tā liam tanga luenga leo leo ni tau tonga whaapitoa, e sa ili ai le mafua anga o le mali liu tangata sto lua e au fiai ma se pepe, pe le o iai se so tanga, e le siama o le COVID-19 furuiva. E le i whaeloa mai ale sui komsina o le tanga luenga leo leo au a paulongo i Tino Filippo, le ka le sia tasi ma supermarkete tolu le taulanga, le wa mo lia ma whaasale le tai lima feta la, lo lantou leu sta i o polo ingo vavao o lo iai lo tātou o tino. E ese mai le au whaasala tai lima feta la lea, ai o silia ma le lima se furu pepa whaasala wa tu i natu le ofisa o leo leo, i tangata tai to tasi e lea mana ia fo i vavao le COVID-19. O i la tau wa whaasala e la atu tongi le tai lua se lauta la le tangata e to tasi, a ngā i le matanga ruenga o leo leo. Ai tasi le matanga ruenga o lo o si i pe ilunga lea o whae o lea a fia o le au whai ngā ruenga i le siama o le COVID-19 furuiva, le wasilia i le fitu se furu lea o whae o malu le malo wa pe sia, o le fitu se furu lea o whae le au whai ngā ruenga i au fia i ma lea o ofisavili, lea ua whanofo e se oma i lantou le no whanga whaapitoa, e tā lia ma whaasolo solo e lantou suenga, mo le vaenga sa a fia mua pe ua toe mano losi ma toe fo'i mai e whaatu mua wanoa lau whainga luenga wa ngao. O le ngā yoinga o whaatino e le matanga luenga o leo le teimi nei tu i tiai le pepesi le wha mai leo whainga luenga. Wa vai e leo whainga luenga i apitanga i tolu, o le tasi wa whaongai nei e le no whanga i petesa le HRPP, o le whalitele le ekalesi katoliko i taufusi, ma le no whanga le malai wa lele whangalei. Na momoli fo il whaaftai tele a le sui komsino le tanga ruenga o paulongo i Tino Filippo le atuno. Ai mai sei a inga o malo le malo o lo ofo mai lo lato soi fua matu e sea mo lato a inga, e le lonto te tele ma le ona sai, ai mai se o le nofo te talo. O se pepa mai le tanga ruenga o ta amale afia le atuno ua whaasilsila ai, le tapunia umawana au onanga i le vaenga i pasi e ta avale whaapea fo i malai sene o ta avale afi, i vai tele masalolonga, ona o vavao matapu o COVID-19 furuiva. O le atoe wha ai loa se teimi mule te tala ia au nanga, ua ilo le vaenga o tāwale awhi se te tongi tāna whea ngai, o le awha afo wailai se neo taxi lau pasese mapasi, e afo mai le masina o mati, o le awha apa uwaile tau e te tongi mo i lantou, on oa whianga o COVID-19 furuiva. Wa ye te uteu ngā fau o polo ingo whaalawe te tupu whaafua sei mai lo tātou mā lo. O ni whaai unga fau se whontanga le kāpeneta na whonga ina e le whionga le tumaita i pāne mie le anso na nawhi, fia me nao mi mta awha. O ia te uteunga e au fia ai le te tala le o nanga sa i lalo le polo ingo whaalawe tupu whaafua sei lo na vaenga tolu, mai le ono le tae au sei o atu i le whaai le a fiafi. Le polo inga sai e mua sa te tala le valu le tae au anga i le lua le au auli, peita ai o le ua le suinga fau. O aso umana whaatu langa ka peneta i lalo le polo inga, e au fie le aso tofi o le vai aso nei, aso to nai ma le aso lua o le vai aso fau. O le atu ina uma i le teimi pe o na ta ua i lunga. Whai lo fo ele na fionga le tamaita i pāle mia, o le aso le utau nu umai ai le uto vai la au o le faisa, e fitu se furuafe mai ni usila, ma o se uta tele o le auna ia vave ai le whaatinoina, o le tui pui le antanu e me se fo i le wha awa wina o tui o le whanau i le tūlanga ta itasi ma le wha o maino le tui ta ilua, e na ia malu pui o lo tātou watu noo. O le so foi wa te tala i le avanoa, e whaatino ai le tui lo na tolu po le posters,
Mo upolu whaapea fo inu whaasolo atu i sa vai. O au nanga vaenga o waa i le vao sa vai ma upolu. O le ate tala i lalo ni a inga whaapitoa. E awi nā tuai uta i sa vai o le swau o loa mana o mia. O le sampalai mo le vaenga o le soifua maloloina whaapea fo i lau whai ngā luenga. E whemala ngai e whaatino le ngā luenga. I le toe teu te wina o polo inga. O le anga vaai nā o i lātou le mamalu le atunuu e malanga i malanga whaapitoa i atunuu i whafo. E mawhai o na malanga mai whaapea foi mai lātou e malanga mō maliwolo o whai sa vai whaapea foi malanga mai mō upolu. Ai ia iai se pepa wha maonia o ia vaenga uma. Wa te tala foi whai ngā malanga mō Amerika Samoa i aso māsani o le vai aso. Peitai, e nā o le whiawea i ngā uta mō mia, ai leo whaatanga ina se pāsese. O tala fawia mai Samoa mō le nei aso, manuia le tātou atunuu, whasoi foia.
malie loto e la lo ni matango fie ole ai na mo le loto mali I leave
Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing. Ia, toi whamalo atu I e tatou au whafonga I lini fui vaenga o tatou polkalame ia o toi lua 10 minuti o Natale o li tu lai lua ia whamalo lua tu fo I lena au inatu fo I nei musika ia e na yeini vaenga tono tatou potu whasalau ia na toi fia whaalelea ia ni lau huli ia e whamalo atu pe whapitoa la tatou I tu la munmuli lea ia mona I o tatou wo ia mafuta mai I lunga o tatou ala ata I o le Facebook ma le YouTube ia leo lo mafuta mai I latou ia whamalo atu fo I Australia ia le to atili la vena I tatou wompa anga le mafuta mai ai ia au kilani ma lo lava
Ai vavai atu fo i se talalata mai fo ia i le whaamai fo i tutono New Zealand nei. I le nei aso ia wa e sfurfitu afe. Sfurfitu afe se lau fasu mo le valu tatou cases o le aso. Ia tolu sfurfai la to maliliu i le COVID-19. O le tolu sfurfai le na maliliu i tutono se fulu aso. Pe o sa ole reporti. Ia tolu sfurfai maliliu tono sfulu aso. Ia ono o le COVID-19. O le tolu sfurfitu i la to ia luas fulfito i lātou ia mai le tolus fulfa ia e lunga uma fitus fulanga i lunga o lātou tausanga ia tausanga o lātou soifua ia ona o atu i leo o tātou no mera mo i lātou uma lava o maliliu ona o COVID-19 i le tolu se lau ma le tolu ia e ona i talana ia e avatoi fo i ia lono pueli e fo i tātou atu no Vavai atu fo'i i le ripoti mai le tatou matanga luenga wa onga. Ia le vavai atu ai e silia ma le lua se lau wafe ia whana wa onga. Ia le eno nofo le whale i aso umalava o le maasina nei. Lua se lau wafe silia ma le lua se lau wafe tamaiti o lo ono nofo i lato a inga i aso taitasi. Ia ona o le wha mai tonu foi ona le vaenga foi lea le ua fa malosia lava fa no foi se o le ainga a toa ia tu salava pe to atasi tanga tai mo fa mai ia ai fa no foi se pe isolate tanga tai to fitu o i fa no foi se ia so fitu ia te lo foi o se tala fa no foi le mo le olanga o ina foi ona tato walum fa nau ia ine foi ne tunu ia ile na tato lava New Zealand ia ile ngata ile o so se tunu o la langi wa o atu ia ile COVID-19 ile ngata ile o se tato atu no pele Samoa ia le foi mai tau atu le o awasilia ma le afe tolu se lau la tau cases o le aso pe o nafi le sa afe lo se lau montupu ia pe lava tato i New Zealand ia a mata mai lava il se fulu 5 alu lava ngai longa ia le o lava wasilia mal se fulu fitu afe ia on te ilona i talana e watu ia e mole no fasila fia fo il tato atu no ia ile ne fo i vai tau tato te iai ia tato te fea ngai lava tato bua tato feo la fatasi lava mal fa mai e watu fa fianga su i fifiloi vai foi i le vi inga o la fiu anga fale ula fongaina lea e sa waso mai ava Pele vale tua masanga o tele sona patufua o setala le atunu e ua mala malama ele fiaula betalo ai fo i setangata lili ua nero ile amatanga o funga ala baule mala e mua pa autunga tangi Samoa na musai ole sanga lala o tele taupa ilo aina na mumuri ila awole sa oloto ma awala ete pisa awa o ume ato tino umana tailo ile tele o ala la fama pe tutu samasio ula umua o fale ula e pele tasio e ilo uamanga o la fanuela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ayo se popole le imole olo umanava maila uno foma e faalo ana patita oto ai le fe a o ai atama otu na mafata
mata na whae ai na oe mai le polonga le isi foni le au mita mitanga e ai olo umao le turi matala o ina na maape umayo tofi nga Samoa o tele selu atu pe o te ngutu mori mau o tala tu ole atu ule fai ngā malo mua mua e a Samoa mai ana mua ua iloa umalawalo ulau mua ole tau tua toto la vala na tau tua sola male malu a iloa o tamato e tau I whanua tailo I le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula umua a o whale ula e pele tasio e ilo ua manga o la whanuela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le imole olo manava moso si la fia ilo uingo le motu o le pa e uailoa fa atu mutu munga ia o manua ai ua au mai o au fanua o palo malava atu I manua na mate ia e le tama o malalatea le fale ula le na ina o malo ia tu I manua pa ia mama malu ia o te tiuai to e tau whanua e a fifi o ai susu ai alo mari e toa fifi o maopu matapunu o la uke talai ngai le tangata fo ma upu ia te oe o le whale toru la auli male awalu ma o le malo sio unu tailo I le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula unua a o whale ula e pele tasio e ilo ua manga o la whanuela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le imole olo manava tailo I le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula unua a o whale ula e pele tasio e ilo ua manga o la whanuela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le imole olo manava ele ai o se popole le imole olo manava Ia toi whaamalo atu I le tau whaafongaanga ia me se nei tato woia lo mafuta mai pea ia whaftai le mafuta mai ia I le tau tuar si whonga lau mua ia o le tato le tio Pasifika mua foi lea I tutono New Zealand nei ia sa whawaina le tasi iwa I walua ia o lo ilo no ofisa whasalau ia I Porirua nei ia I tutono Wellington Wawai atu foi ai le pitono o I Hawke's Bay e le tama I pitono o lea ta ua Wairoa ia lea e wawai atu nei lungo penga tawailangi o lo ave se o te lopo se whatal o lo whais whatal tala noanga fo I lea ia e whatatau lea mō lato nai lato awala ia ona whaingatā lea ona hao tau wina fo ia alom whanau ai mai se ia tupulanga tala vō ia
o mawhai ona ave taavale ua au sia tausanga e tatau i ona whai le learners ia por sful valu tausanga. O le alo vavai atu o whai se o le talanoanga le trust. E tautonu i lato e tatau ona to e whaalelea ia pe whai se vaenga fwoi le to e whaalelea i lato a wala. Ona o le pito nuu leo o Hawke's Bay e ta ua wairua e le aini mo li fwoi le whaasino ala po traffic lights. Ia toe le aini ni laina fwoi le double lanes. Lea lai wawai atu e whai mai pe siria mane se lau kilomita e o ai ia tamaiti o le nuu lea po te pulanga talavou. E o ai ana i lesi nuu e whai lato test ia po lato lai sene avta avale. Ia ona ole le ai o ni vaenga fwoi lea mo li fasino ala ma laina e mawhai ona whawhai ngō fia whai ngō suenga fwoi lea o le learners ma le restricted. Ia ma le whapia fwoi le full license. Mana ia la leo whatatala noa i le fwoi pulenga nuu po le fwoi vaenga. Ia po le fwoi se vaenga et mawhai ona whaalelei ai fwoi. Ia awala mani o tatou walum whanau. A me se lava nei o tatou tupuranga tala vou. Ia leo mwhai ona aveta avale. Ia i nei aso. Whatalo whatu ia mafuta mai le songa ia tapsoa le no mai ava. Lo whatu por kalame. Lo whatu avita le Paulo. Lo whatu nofo afa masanga. Rocky Falealii. Emmanuel Joshua Selisele. Lo whatu fo ia longo vi o ni semo. Whaftai lava na mafuta mai. O le whai ungon vai yaso le te atu nei. Le sa yaisi si alii lea na o le tauvanga lona tolus fulu lima fo lea e le tauvanga na surfing. Ia le sa whai le whai ungon vai yaso. Ia le alaya na maua tala le na pena tā ele o le whanga tama fo lea o le whaase ele ngalu. Le masa ni lisi vaenga le fia e whaase e ngalu le sa whai Dunedin ia por motu i saute. Ia o si ali lea na o masion to o lua ia masion na whawhine whatu a ono maasina. Ia le lana o te rofo ele na mai moa to te leo tato atunu o lunga o tato news i o atu yafi. Ia pe le sa whai mea lava mata alo ia siona fine masion to o lua i mata whanga. Ia ai alu le ali ine tauwanga po le competition le sa whai ai. Ia aina tā le se tasion alu ia pena malimo ai lava ia pita iane. Ia ele mwhai o na whasao ina lo na soifua. A ele mamao lava la ia le o ngā sami lana iai. Ele mamao ma le sivaenga le ana e surf foi la le sion to fine matua. Le ala e whaitawa te foi le reporti a sion to fine ia o ia sa surf foi penalu foi e fase ingalu li situ ia ai vili atu le telefoni ia wa o le tala whaanoa ale nau tala noa atu foi ana le ilai li taina sfulua i le hafianga o le tangata ai i le heartbroken por motu sion mafutanga foi lea ia e mawhaiona ono a fia ilo soifua ia pe awa e maua i le loto mafatia. O le mena lea e te lea na mamalu ai mawha tāua lava le tato tautua. Le tāua o le lei o le tausia ina o le tato soifua malolo ina le mawhau. Ia po le mental health. Ia o te loa la watu stato whawhiwhianga to e tali umai. Ia watu ni stato tala ia tato tau mawai foi. Ia ile nei aso matango fiele surola I whawhatu le tato potu whasa lau I porua nei. Aso luas fuluiva mati lona aso lua I le tautua ale siwhonga lau mua. Malo lava. Iso tia lo nupele, siba mai.
so masabali mafai tete wa e mamalupule ngamatai ai fia tali tonu sei asi fasili malo sina lo vai nu suati ala I manue peleta sio e ila ubai sio nu peleo te mita itani faolea sanga sei so masabali mafai tete wa e mamalupule ngamatai ai fia tali tonu sei asi fasili malo sina lo vai nu suati ala I manue peleta sio e ila ubai letani fale nei ole asanga na usuati ole motu sanga e fai malabanga ile avai folanga ale atu safata oye we te fefe ole tani fai tele ia e fai tetende e malebe asua mai ole ta ai ole tani fawa mata na feai ole tani fale nei ole asanga na usuati ole motu sanga e fai malabanga ile avai folanga ale atu safata oye we te fefe ole tani fai tele ia e fai tetende e malebe asua mai ole ta ai ole tani fawa mata na feai Ia o viviinga ia o le afiuanga o nusuatia. Mai a fia la wia tupai fiso. Ia awina toi fo I mo le atou. Mana ia lava viviinga o tatou afiuanga. Ia tate tō manato mo ta manatua I lava no tonu I Samoa te ilo foi fia ia o le tatou whaafonga pe atai nā tuvi I o tō afiuanga ia whaamarulua te foi. Ia pe whaapea I le o maua I le tatou tautua ia le vi o tō afiuanga ia e whai aso lava lea li I mwhai I ona whai matata atu nei tatou pese nā. Ia muli tai lava I le mata upu foi lea na o talanoa tuai ana leila I le vaenga foi le tufanga whailonga Amerika le sa whai I le li leo I le di ia Will Smith ma Chris Rock ia I le la ua foi whaesesea inga ia I le pōna pō le sa pō ina I Will Smith ia le fofonga o Chris Rock ia mana ia le ua mai tawa te whailonga penga te whailangi ia le ua whato ese ia ua whato ese whalawa I tele ia le songa ia Will Smith ia ua whato ese foi I ta anu lava ta mau le uso ia le ua whato ese ia Chris Rock ia mo lananga iuinga foi I mo I lava ia ai le talawhia ngai ia ai le whewawai atu ia le foi whato ese foi le li I o Chris Rock whato ese foi ia Will ia ono sana la fonga foi na whai ia pe e wha atata la fonga ia ai pe wa le I le talawhia ngai ma wai langona foi ia le se o lana tala sa whai ia wa afie foi ia langona ma manatu ia o le foi I o Will ma masion to lua ia tato wa ai foi le ai le hawhianga o le mawhauwhau tangata I le tamaitala e le tato pese le I pala le maai le pala le tala a whai se tala se sia o e tinga ilo ia lo finangalo ia e alu aso e le alu ese malo mawhauwhau sa lea le tala na wha Samoa tato ia ai tal tonu ia ona le foi ua lata foi le taimi tato te wha mawai ai foi lungo le tato tautua
Ia toi ono minuti ona tali o le tulai lua. Ia awane ingalo e wha awawa tu lava ia tato whawhiwhianga sui whiwhilo i lungo le tato Samoa Capital Radio app. Ia ole a whapea fo i lea sa e whainga wenga. E leise le tio e mwhaiona e maui pokalami o le aso nei. Ia e mwhaiona e toi whafonga i nā nei pe le tulai valu. Ia e toi awina toi tato pokalami o le aso a tuale nei. Ia i lungo le tato app. Samoa Capital Radio app. Ia tau lava tai au le fitu tato whawhiwhianga. Ia toi tato toi tapai fo i le tai au a tai au. Le tulai fitu. Ia ai whamahalo tautua al siufonga lau mua le nei aso. Ia e le ai e matua tu lava i nal tautua whamahalo fo i se leo. Ia peafa peo i aise leo le tautamali i lau whafonga anga. Ia ai whamania te le lava le atua fe au mutiute whaiva umo toi le nei a fiafi. Ia whamania fo i le atua ia i la tau lewa sa auni atu fo ia wā ngaluenga le poa nā nei. Ia ai o taimi nei, mai le fionga i le pule, ia a whamasanga te a Morrissey, ia ma le au whaingaruenga si ufonga lau mua, ia mātou te whato whasoifua mo le nei taimi.
Kia sole pongisa, o mea umana whaingata, o nei tā